ali e whaafetai I loa lofa Wa e lawe a ina iau Sa upolonga Matai tai au I le ala o le ola Ua o maua Yesu le ali o le ola Ua o maua le ali e maua I le fia fia Ua o maua Yesu na ia whaasino mai o le ala na ia whaola ma au mai le ola e whaavavau ma o lea ua o mauaina o mea uma Whaafetai Yesu le manuia wa e whaailoa mai Whaatalo whantu le pa ia malo sio tātu tinu I le nei tae fau tae au le nei o le aso lulu aso lua sifu ma le wha o le nei maasino me I le tātou wholaunga ma le tātou savalinga o le nei tūsanga lua awhe lua se fulu ma le tolu Whaatalo whantu lo tau pa ia malo tau malu le nei tae au ia tau tua nere si ufonga lau mua o tua matalia I le nei fo I tae au fau ia ai ala tātou tā pena ia whaifwese talo le nei tae au ia talalo ia fo le tātou tau tua ma le tātou au au nanga. Le tuolo mātou ta mavi ia oe le nei tae au. Whawhatai ue whanua I mātou I whanunga fōu le nei aso. O to ela whai mailo wantunu I whanunga le nei aso, whawhatai lo mātou tua. I lo le leima lo wha maoni leo mātou to ela whai mai le nei tae au, na mātou momoe le pō na pō. Na mātou momoe peo I mātou tanga te leise ola, e whawhatai ue whanua mai mātou. O mātou to ela whai mai le nei tae au, a wā o nanga matiu te masani. Le tua whawhatai le nea vono o mātou whailoa I masio mātou atunu. Te mao le mātou te talo le nei tae au. Te talo I e whamanuia mai le nei aso. Au whia ngai lo mātou atunu mo whi au mga luengo tiu te malama singa lo mātou te mā. Mātou si talo am wha moe moe lang o whio ti whiso soani mai. Lo mātou atunu o lea whia ngai mga luenga I lau whamunianga I lātou. I le malosi tu lu I pe I lātou wā whi au mga luenga. Mana tua I fo I lātou. Ia o lo whia ngai mā o onga alom whanau o lea tunu ure nei aso. Ia whamanuia lo lātou urwhale I tono potu a onga ta mā. A wale o ino le poto ta mā. Te talo fo I mo a inga te itasi o lo mātou. A tunu ta mā. A me se lava tiu te whai ma me umalava lea mātou I nei aso. Ia ilo wanga lei. E iau whamunianga I lunga tau tuamana unanga si ufonga lo mui Wellingtoni. Mana o unanga mana whasalaunga nei aso. Au mai oe lo mātou ta mā. E manuia I me uma mātou te whaia. O mana yaso I le viinga oe lo mātou ta mai, whamonua mai oe, la mateina mātou whaasalaunga nei tae au, ono o Yesu. Amene, ma amene.
Ioe ele lei lava le tuon le ua se fulma tolo minuti le uta elitu lai fitu tautua si ufonga lo mui Wellingtoni na o mai atu tatu talo amata ia e talo sia I foi ia le amata ina foi o tautua na unanga si ufonga lo mui le yaso ia le ngata foi le tapu ia I faiva matiute ia le afia ngai mo tatu tunu le yaso ia famonu ia tele le tua ia o le la tatu anga iatu le tatu polo klame o le atol tau le afolitu lai fitu ia ai usimel fa fonga inisi ia o musika e mese fa fifianga o le nei fuitao I le alfa mai for tatu tunu I whanau fau o le nei aso vi ele tua. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air. O le pese ngei, ese le pese ngei pese umwa, o fai fua Samoa ma Samoa sai. Ia le vanga kalai o gang. Kusa se fulu ma lima ko inga ngoka ia la wai. Die. Fai o le a umwa pese lea. Ia o ngā laku la leo le fionga ngā fkasi ma ngua lo au. Se kasi vaenga mulmud. O si le fonga. Ele aia se fai ngā mea e asa ma se lape. Kai fonfonga.
ai mo le balaulia. Fui
mai mo le valaulia. Let's go. O tau fetu una ila upesi. Ua uma ona pepese ai uporu ila upesi. O pese ai foi tutuila. O se va enga la le yo ia pese o porma tutuila. O le ata pese atuai. Hi Samoa, it's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falun, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amak sa may apple feet to the banveao. Sufong alo mua. Atau le tayao.
Io e ole ata ole tai ole nei polo klame sunga si fonga le lau moe Wellington le Samoa Capital Radio tu amatalia foi ia ana tau tua masani nei foi ia solulu ia le aso lua se fulma le fana nei ole nei masino me e le tatu samalinga ma le tatu folonga ole nei tu sanga luafe lua se fulu ma le tolu tu e whaantalo fatuai i le pa ia la silasi o se o tatu tunu ia ole mwhai ona mahu mai le tatu polo klame le nei tai au whaatalo fatu le nei tai au i te oi ole talo lei ia ona tofe le tuolo o whaafale malu le whata whaitaulanga ma le whata whaitaulanga fitai tunga wana tau suino lipu vai o le online le whangaloina ia i utau le nei fo i tae wha maa lore ta pua i whaftai fo i te talo ia wan fo i le tau tumna unanga si u whonga lo mua mei si fo i lo tātu tunu a talo whatoi nei o tātu ta mam tina maa tutua ia o lo nono manui mo te malawa ia wasta po inga ia mo Samoa o alon whanau a inga ia o le awhia ngai mga luenga ma tiu te o nei aso mei si whanau ia o onga wha maa lore ta pua i manatu o lo o maulunga pia leo le masina i luto soifua i te mam tina mātua si o tātu tunu whaatalo wat fo i alon whanau tupulanga talavou le malosi o le atunu ia manatu o tu tāpena fo ia o ongo nei aso ia le alofa malanga leo le tua whaatalo fai tātu wompa anga i lunga o tātu apio folinga lunga o tātu wala ata lo YouTube lunga o tātu app o whea lava lo mwhai o le mau mai ai i te tono au te ronei so se vai ponoa o Wellington ia mei se lalulangi atoa Samoa i Amerika i Australia Afrika i Saute i Saraelu o whea lava lo mau mali tātou o unanga a talo whātu le tautua male o unanga le siufonga lo mua mei se polo kalami o le atau le tāu ia le ua matalia foi i le nei aso talo whātu ia i la toi lunga o le tātou polo kalami i lunga o le tasi ono tesi matasi wha mo malole a futa mai le tātou tautua i le nei foi tāu Anatu ia le tātou polo kalami masani lava i tāu te tasi le afarfitu ato le tāu le uta pena mai ia le polo klame ia o le talo tai ia tātou wawai fo le swing o le tupe o nei aso tātou wawai fo i tūlanga o mena tupe o nei aso i tausanga wawai le polo klame o tala whaasor pito ia o fo nei ngalo ia lava noa mo whamunianga maso i fua mas whanau le nei aso lulu ia ele mawhai fo ina whangaloina le tātou polo klame le nei tae au pe ona masani ai ia le tātou tautua wha mai se le ngango le tui i lātou umalavo ainga ia wala whai mai fo i le whanunga ia i le whanoanoanga fo ia maloi maktamling ia ona walau pa ia le tua i se pele ia wha mai se le ngango le tui ainga wha vau ma whanoanoa ia i le nei tae au ia o le tātou i unga lava lea ia amuia lātou lau mumuatu i lātou ia i le langi ma leo lai wha vau ia tātou i olo soifua pia le nei teimi ia tātou ngā lue pia i ilo tātou waso i ifo ilo tātou teimi manatu ia le la tātou talami wha solo nei tae au i tātou polo kalame ia lau tāpena mai talo le tau ma le talo le tai ina minute o mua prespisanga nei mai le Leone High School ia tala fo i tātou polo kalame i le nei fo i tae au
Ia, toi whaantalo whaantu tātu tunu, ia o le wainga leo talo tau, ma talo tai da nei fo ia solulu. Mo Wellington e a fiai por Roman Hat Valley u whairo mai lo fisha va ai tau, o le a oa nisho teimi o nei aso. Whai mai fo ia tu ulu fo ina i wanga o nei aso, ia ai o le awa ai le manto la i nisho teimi. A oa nisho teimi o nei aso, tu ulu fo ina i wanga o nei aso, ia ai whai mai, ia o le awa ai le manto le la i nisho teimi. Se fulma le whaati ka rile fuo le ea ma whanwhana, fitu ti ka rile fuo le ea ma lulu o whamawina mo le nei aso lulu. I le vainga lea so a tae au lea stofi lea whailo mai o lea so suru mātongo fia i le la, ma nei fo i le tau i lea so a tae au. Lo winga ma nei lea so a tae au, langi le le tau. Se furu lima tika ri le fua o le ea ma whanwhana, se furu ma le tasi tika ri le fua o le ea ma lulu, mo lea stofi lea so a tae au. I so tātu o tunu o sa mo le nei aso le a oa ma wha malu malu, ia le telo nei aso, to ulu e fo i wanga. Tolu su tasi tika ri le fua o le ea vevela, a oa ma whamalumalu nei asu i Samoa te uluanga, tolu tasi tika rile fuo le ea vevela. Mo nei o tātou uso ma a inga toke lau nei aso le a whaapea, fo i le tau whamalumalu ma tolu fo i nei timunga, ia i toke lau nei aso, tolu su tasi tika ri fo i le fuo le ea vevela, ia mo toke lau nei aso. I le talo le tai, mo porirua ma mana o loo pele tai le teimi le nei, o lo pele tai le teimi nei na pele tasi minute te ai le ono i le tau nei, ia o le ato e sua i le aoli i le 25 minute te ai le Julai 10 lo winga le solo atu i le afo le 10 ia o le ato e sua i le tai i pore roma mana to e pele a fiafi nei i le 22 minute te ai le Julai ono 22 minute te ai le Julai ono le ato e pe ai le tai i nai pore roma mana. Mo Wellington ia malato e fia whangote Wellington o lo pele tai le teimi le nei na pele afo le lua il vaveao na le la ia ai toi sua il afo le valu le tau nei no winga afo le tula valu tau nei toi sua le tai i nai Wellington o na toi pelea i le se full valu minute te ai le tula lima i le afiafi nei o le toi se full valu minute i le lima le afiafi nei o le a toi pea i le tai i Wellington. Ia alfa mana tuma sani le tātu o unanga manatua le saonga le mu ia i lunga o ngā sami e meisi lufo i lunga ia o le vai le nei teimi e meisi le ngai atua i whainga whaiva ia matulanga masani o le awhianga imu le tātu tunu a te le tufa peo na irfa utuanga ia le sunga ia tutu vaa ia la tui natu i le tufine ia ana wāre tātu suinga o le tupe nei tai au. Ia e toi whamalo atu ia o le tatou tale tupe nei tai au mo i la tau foi o loo fia la foina tupe nei o tatou ainga i Samoa ia ma nisi onu o Pasifika. Tasi tala New Zealand maua le tupe tonga tala tolus fulfitu sini po le paanga tonga. Tasi tala New Zealand maua le tupe fiti e tala tolus fultolu sini o le tupe Australia e ivas fultolu sini tupe Amerika e ono tasi sini. Ma le tupe Samoa mo i la tau loo whapeona whaia le tautua ai tau malele atu i nei. Tasi le tala New Zealand maua le tala limas fulfitu sene Samoa. Manuia la fonga o tau tupe i o tau manuia na. Ia o le awa nei mo aso i fo mahas whanau ia i le aso mo i la tau ta peneina fo i le aso ia ua vele aso mo whamlianga ia tu tau o popo ini si tau sanga si tele ma le tōre tātu e-maili o le aso whanau at samoacapitalradio.co.nz e mwhai ona whaase e mai ei sau whamlianga ia e tō lau lau inatu i lunga tau tuamana unanga ala siu whonga lau mua i lea tai au ma lea tai au. A o le maulea mo le aso i mo i la tau umalama whamanatuina o tau aso saifua ia mo le tātu tunu mo mai lea i le au tu se salamo e lua sulima a lona foi upo e lua se fulma le lua salamo e lua sulima lua se fulma le lua foi upu lea tuai ia e la vea ia Israelu iona pua ngā umalava lea tuai ia e la vea ia Israelu iona pua ngā umalava ia manuia tele nei aso mo i la tau umalava
ia whamanatuina o tau waso soifua mai le tautua mana unanga le siufonga o le laumua i Wellington. Ia ale pese nei ia e walofa tuai i le tātua unanga ia ilo tau waso soifua nei aso manuia tele ia le aso soifua le totelo le tātua tunu mai le siufonga o le laumua i Wellington. So mawana whaiele atua Ai se ai ole nei aso malona taua Wa ato ai se si tau sanga wha au popo e lo so i fua Mono le lofa o le atua Malana pule wha a so i fua Wai ele tangata wai o manatu mai ai Le tele o nei tau sanga wai a foa i mai Fohi le atua le vi inga le wha manu ma le wha whetai Aua ua ono mea matatau wai Ia manu ngalo Asa moli moli le ne aso e ale le tatalo Le tua faa fofonga tatalo O le atua e tali mana o ia foi E mali e ai o tato mana o faa fita o le fetai ai le o langa O mai o le tino e tapa tau tali ai le malanga Pa fetai le atua i lana faa malo longa mana Mai malo si ai maula i le tele o nei tau sanga Ia manuelo wasa whanau Ia manuelo wasa whanau Ia wha manuia le atua I lo wasa whanau Ia manuia te wasa whanau Ia manuia te wasa whanau Ia wha manuia le atua I tō wasa whanau Tele o au me alofa Ele ai se me alofa sili nai le mana vaola O le fina malo le atua O le tia e le maseua Awa e fa i fo i le moto Ai e toli fo i le matua Mai le tau pati mai o ai Venga wa ai ai e mamana le atua Tato te talo ia wha o popo ina e le atua O nisi aso na se mana o ngau atua ia whai a pelo fina ngalo Ia manuia lo wasa whanau Ia manuia lo wasa whanau So whanau, ia manuia te wasa whanau
le fatala fatu le temi malo la verso fu ta to ria le salua sumul fa me ia ona tala foi o to tala fa sol pito lo langi le yaso me foi na tu puai o le solto sanga ta si iva ta silima o le li na te fausia foi ia ni me foi te tono no le o America o Thomas Edison o le sona ia fausia i na ise masini e pu ai leo o tana noanga i telefoni o le aso nei le tausanga e tasi iwa fitasi o le senate lea o Neville Pona o ia le urua i tangata nuu moni lava Aboriginal o le nuu le Australia na ofi atu tono le parlemene Australia o le aso le nei le tausanga e tasi iwa tasi ia na malanga whaapitoa to ini whaalele a le tunu o Israelu mavisea mai ono tangata i tono nuu le Ethiopia pea ma le sefulu lima afe tangata i utai ana no nofo i tono Ethiopia na avesea mai le so i whainga malanga wa alele Israelu o na o atu os whainga le au whaatu i ese a Ethiopia e to tonu o Addis Ababa ea o le taltonunga o Israelu e mautinoa lava e whana umanso i fuol telo tangata i utai na lato avesea lai le so le tausanga tasi iwa tasi o le aso nei le tausanga e tasi iwa whaata o whani tangata na lato o so fa ia fale te telefoi America o le New York's World Trade Center ea na whaasala ina ila tau le so e tai luas e lau whaas furu tausanga i le fale pui pui e whaasalai luas e lau whaas furu tausanga i le fale pui pui e se mai le os whainga le na os whaia i fo i fale nei tausanga i lua afe ma le tasi e waalele le na whaatonu tonu le tangata foile o Osama Bin Laden o le asal nei tausanga e tasi iwa i wafitu na ulua i whaatu ina ili fale inga leo le McDonald i to tonu o le nuu leo Ukraine ia na whaatu ina tonu o le taulanga o Kyiv o le asal nei tausanga e lua afe na o ese mai e fita a Israelu sa no foia i le tu isaute o le panona e pe ama le luas furu tausanga o lato no foia ai o le asal lufu whao me tausanga e lua afe whatoa malia Israelu e ese mai leitu o le nuu o le panona. I New Zealand i le aso nei tausanga e tasi valu lima whana urua i tatala i le parlemene o New Zealand i lo na tala whaasolopito i le aso nei na tala iau gilani whapea luas furutasi ni whana whanua na whaapapa e amana ia malo ai ia le tatala ina ia o le parlemene o New Zealand teimo mua iau gilani e tolu se fulu ma le fitu sui filifili o le parlemene na amatai. Ia o le sofo te usanga e te siiva o no valu na lulu e se mafu e malosi i New Zealand fitu tesi malitasi i la lo pea ma le fast furu kilomita i le tu i sae o Westport. Ia o le lusu whamilu te le lima le vaveao na lulu e le mafu i lea. Fate ia o matangata o laimo moe i ai lulu le mafu i. Tō tolu la tau na afia i o la tau soifua i le aso nei te usanga te siiva o no valu. I Samoa i le aso nei te usanga te siiva luono na asiasia i Samoa i America Samoa ia le kovana o New Zealand na taimi o Sir Charles Ferguson ia malona whaletua ia na siasi tonu lawa le aso nei whapeo le aso nei o le aso whanau le tupu tamaitai ia o Peletania luinga le aso mahalo lo le tupu tamaitai na siasi ai na pa ai i le aso ngafua ia pena whamana tuina i le taimi na ia o Queen Victoria's birthday mantua o Queen Elizabeth le fa manatu ta tau taimi nei ia le solufu fa tau sanga te siiva lu fa na sia i Samoa ma fea America Samoa ia ele kovana o New Zealand Sir Charles Ferguson mal fatua o le sola tau sanga te siiva lu te siiva ia na fa na wai Victoria o ia le Queen o Englandi ia fa solo mai loa le ala o mai ia Queen Elizabeth lo ia te minei. Ia o tatu tala na te maul whapoponga te masani whaftai lava. Ia, whaamalo whaftai o le ua toe ono minuto toe neo na tale o li tu lai valu fia fia lo mo la vanoa ia mati whaatase tu fo i male tausala tu fine ia ana whaasolo i le nei fo i tae hawa talo whatu ia te oele tu fine ana malo le seifu manuia li tae hawa. Talo wha malo seifua tuanga ne mari o saningolingo fo i lo seifunga nei tae hawa i lungo o le ea. Si lingo. Ia wha talo whatu o ele pa ia male malo tata o whafonga. Ia leo te sam nei mari o lo wha timu wha whatu o tata o fisa whasana lau. Ia o wha manatu masani la vol tae hawa lungo le ala tili.
Ia masi foi le awala ia awale awe te alu le ile valu se furu pe fa pe ola lima se furu la wala. Sa ole. Ale me se te mini o tele ia tulanga fo i o awala lai fai. Ia. Ia o tele fo i kon fo i lunga na wala. Ia ma ni se fo la to lo fenga lu ngai lunga na wala te bini. Ia. A fo la o tu si mai to se furu. Ia na te la tu ile lima se furu po le se furu. Ta wana sa fa lemu. Fa lemu. O te fa ia tu sa sa we. Yo tele foi awala Maria watu lai tele o lau papa fo ie screens. Moni. Ia tu mai nunga le ile awala ia te la tafa pe mai la tapuni fele awala la tapuni. Te va ai le ni te wa e mau watu la tapuni mai. Toi di liu mai lau ta vale mau so le ita. Moni. Ai la na tele fa ilo na ta watu ai. Mata itu ai le vaenga. Ai manuia lau manuia ngaluenga nei aso. Moni. Whanau iu a mata fo na ta pena fo ile anga ia tu ia ongo nei aso. Ia o le ufa ilo mai lo ua tau fia tūlanga fu ia masani na tamu whai ia whai a onga e oi lantu so te. I vai aso uma. Vai aso uma. Ia a le ua wha malolo ina le tu mau te mini. Si vai pe fia se meua ofa mai le malo e. Ia e fisa swani nei whai a onga i lantu tong. Ia ua te tau wana tu wha ua a onga whanau ma ua nei tu wha lafra dhingi whanau te mini ia o. A wale na mai tau ina tofu aso vai aso malvasenga e le a onga. Ia tele ia misi masanya fai tatu tala a misi le aso le a onga e tele ale a fai na yo a onga nei whanau. Ia ai o tal fia mari whanau mai ana nafi e sele le lei taro sia ai tafa fo ile fina ngalo nei fai a onga e se tutongi o tu uina mai. Ia si tatu tali Ola se talia ina se tupe fu. E wa te va ai fu ile wa I tulanga fu o tupe ma tulanga o tutongi ana fia onga te min. Te lo ye na la tu wala ilo ia ai ta o tele tutongi ona fia onga ni. Nei tu fai fu ma ta fu tulanga o fenga palo ta ai tu aruni si sorte. Ia ma fa le tono ia onga fana. Ma fa wai fa ya onga sa mo mari le ese singa male tele so ani le ma wai fa ya onga nei e ala le I resources po e fa onga ina fa ilato ya sa mo tu si lima uma po ia pepa tu ilunga tu si lau papa ai nei tele fa onga ia masini ia laptops ina le tang via cast tu ilunga le TV o le ese singa foi le ole mana ia le tele o sosoani nei ia nei fa sa mo uma ia sioka uma ia maka foi le tu singola to lau papa ma lo le taimi ai na manuia ia fa na o le tu sa mo ese singa sa o le ia swing of technology le o ia taimi ni amu ia fa na nei ia lo na fiola ina New Zealand po wa tawina foi tono New Zealand fa nga le le tulang o la a fa la lo eta pena yang ila o nei ya so ya vai lo apia o nga vai nga masanyo la o tama le tene dei musta fa ya ai po sa o ya to tinga o nga ese ta wo vai nga le ni sha o nga ma ne ma e ya nga ne ya watu te watu lo ese se ia le lanu to tingia to tulia o fa le pe vidi lo matu e te watu e la le ta o le ngola o e suile na ese se le lanu o to tingi la male lanu se vai we vai le o to tingi wo io ai le to tango fifo ia to tingi so le mawa ele me o ile le tulanga te mili ia malo le ta po me vole tanto tunu nei ta ia le uto lo minute ona o ina tu le fa po po mo tanto tala mai sa mo tanto tala fo ana tulanga masanyo malu ta ia me se fo ta ma fa ne tanto ma tu le ta le ase malu ta ia ma ni so fa tato matua o le fa I lava ia po ole a mo foi le ni we fai le vai salo ai fai le masini foi le masini palangi o blenda e po eta o ia tamanai lava lo mo tumal toina o tantal niu e tau samila o ia ai halu male toast ia o mai ai wani ngalo ia la fuala au ma fana le ia na yo tato matua ia mari la wai loa la tofu ile na familia wa ma sani la tonga wenga ile aso male aso io fa malo la to no si fiku kamal amu ia to ma tu se fai oil so fa ai man wi oi ia o tu langa masani le tu male nganu fa samo ia wani ngal malu cha lo mo toi ole fa singa malo foi la mola wa foi le yaso ma mafutanga lunga tatu tautu moni ma fai sa malu taia o ele to se matua fa hawa wenga benga ne yaso malo ya le watali tu le valu ala mai ta poponga mo mone o tatu tala mai sa mo tatu tala fo fie
O te fia whaatala whatu i le o ngā tutonu nei fo i wa yaso lo tātou tunu pele, ai usi mai al whaafunga se isi whaapōponga le nei, o tala i mea lo o te tupu i Samoa. E tasi le wa yaso le watu i nātu el whaamasinonga mā walunga, e le li ia malele paulo po King Whaipopo, e tu o tuensa na tāno sanga i lalo le po kalame el whaamasinonga le legal aid, e toe sa i le se isi ana lo i e tu la i mo i el whaamasinonga, mō lana mata opo. Na tāno sanga malele paulo mō le tasi le māsine tu i nātu el whaamasino, e sa ili e sana loia, na whailoe malele paulo e lumo le na fionga le whaamsino ia whipulea i Amperosa Roma, o lo whaatino whaatalo nanga e sa ili e se isi loia mai whafo, e tū lai mo ia. E maise o lo tausa ili ni awala sa ili tupe, e tutongi ai se loia, ona o ia ele o se tangata tau noa. Na whesiringia whipulea ai pena sa ili sana loia i lano le polkalame lea le whaamsinonga, e na tali malele, na whaia whaataloanga ma le restala, peitai na ia toe sa i lia mulmuliane, mai loa ai ele o iei ni whaamaumonga o ia whaataloanga. Watu i nātu nei le tasi le vaiaso e sa i lia isa na loa iei lano le polo kalamele ni ia le mālo, ao le toe wāla a wina le namata opo, i le aso lua se fulmaliva o le masina nei. E ui ina le manino le lei atau fōlinga o se tasi o telavou, na whao lima se tina whaipisi ni se saina i matau tutai, ai ele o iei se popolenga le matanga luenga o leo, pe un ta ue sui komisina ya papali i Mona Lisa tia i keti, o lo ia isi awala le matanga luenga e sue ai i la tau whaapea, e ui ono wale manino le ata sapu e ina le mepo e ato le whale o loa. O le whaalavelave le nei na tulai mai le whaai unga le vaiaso, na ngai nei se li telavou le whale o lolo tina saina le nei, ma whao lima ia te hia. E iei isi mōli anga o lo mai te wina le matanga luenga o leo pe o na mōli mautina saina, o le atu whata si ai mōli anga, pe a whai e maua lea talavou. Wa whaalawilo mai al teitei whono le komiti tele o tāpenanga o le tuto tasi o Samoa, a e whapena fo i le tāpuni alo i o le saminga leo le ono sanga, lea na amata mai a iuni o le tausanga wa tea. O le aso lulu o le vai esu fau, i le aso tolu tasi lea ua fuafua inai, ia e whaatau no uai le sauni ngā whaafitai, whaatulanga e le tātou komiti, ia e whaatau no ui le malai o tia whau, le malai o le whau tungatangi e Samoa, e a matala tātou whaamoe lea, i le tūlai whai le fiafi o le aso lulu o le vai esu fau, o whaamoe la, o le tolu whaasifulu, ia o le a fioi le pai o le valaulia, pia foi le tunu o le a maua le avanoa e tala ao tuai, e tātou te nuti mea whaatasi le fiafi lea, na matai leo o le tātou polo kalame i le sauni ngā lotu, ua whaatulanga i le tālu whao le soluro le mai sofou, ma am sauni ngā lotu, ia o mai a foi una tāpena le lei, e le fionga i le teitei whono, ia whapea foi le laulau o le komiti o e kalesia, o le whono e kalesia so whaatasi le tunu po le National Council of Churches, o le tātou sauninga whaafitai lava lea, tātou te whaafitai e le anga le leo le atua, ua tātou taunu i manu, ia ma tau i matanga o fie, ia le bol kalame pe o na fuafuaina na tātou malo, lea ua a tōres furua masina o whanga iu lava. E mai alo le sauninga lotu, ia on solo lea ma le tau auina o pine ma whailonga tau waloa na tātou malo e pe o na whunga inai mo mosi o tātou tunu, po le tu inatu ia o whailonga. Mo i lātou o whirifilia, ma whaamaunia e le fionga i teitai al malo, ma le kāpeneta e tusai malo na tū la whono, e whae e nātu e pine ma whailonga tau waloa na tātou malo. Ona sauno oro leo le teitai al malo, e tau lungai polu kalame uma, ia ona se e lolea, ia i le polu kalame whaapitoa, polu kalame whaiu, polu toi whaalo le malo, mo le tuina ifo o le tanga vai o le malo tuto tasi o Samoa po le retreat for the lowering of the flag ceremony to be performed by the Ministry of Police. Ia amai alo, ia ona solo le ma le Thanksgiving concert po le konseti whaafitai, lea ua tāpena ina i le fiafi le valea po le ono, po le afo le ono, taulungai vai nga umam po kalame,
ona po i le o le po mangoto i le la o whaamanatunga o lo tātou ono se fukutusanga e pe ona o tātou iai nei. Le sunga le whailau tusi le komiti tele o tā penanga o le tuto o tase anga whili tō mai manoshem leo. E le reporti ma le whalitupe lo langi o wha ai loa manino ai le leo tūlanga le lei o tupe anisi o antanu o le Pasifika ma o le aungo le reporti le nei e na ia wha amalo sia le tūtau tupe antanu o le Pasifika e ala le i le whaio ni loilonga i tupe wha alu antanu e au fiai ki ripati, Nauru, le atu Malesala, se tete o le atu Micronesia, Palau, Samoa, Tonga, Tuvalu ma Vanuatu. O loo whaalia le reporti le nei, tūlanga pangati o ana tupe maua, taru mai a afianga o le COVID-19 furuiva, wha o popo i e mamala wha le natura, wa atili ai o na tūlanga wha le tonu. O se tasi o whautuanga mai le reporti, e na ia fuafua wha atatau le leitu pe whaalu, e na ia malosi mangafa tuli maina ia tunu. Le wha awawina le tūlanga le leie le ngāto le soifua maloloina, tūlanga tau ia wa onga, ai wha pe na foi au o nanga lau tele, e na ia lava le tupe wha soa. O tātou tala fawia mo le nei tai au, se isi o na wha o poponga wha fonga i leitu laiva. Talo flava o talafou ma le si ufongo le lau mua, mo le nei aso lua sfulfao me lua afe lua lua. O le tai au le asonga fua, sa whaiai i le maota o le kalesia wha potopotonga ke risiano sa mua i porirua, se wha tasinga e wha atala noa ma wha amala malamati le vaenga o le paketi lua afe lua tolu. O lo o wha anganga mo tangata Pasifika i totonu o Aotearoa, sa tali malo el tamaitai minister, lana fionga Barbara Edmonds o le minsta mo tangata Pasifika, whaatasia ma le sui pānemia le fionga Carmel Sepuloni, whaatasia ma le fionga i le minsta o tupe Grant Robertson. O se avanoa sa taline fesili mai wha potopotonga ma tangata lautele sa mawhaiona awa yatu, sa awai le fionga le li pule afmasanga te alu moresi, ma le susunga mari whai valu e whai masui o le si ufufonga o le laumua. O le wha moemoenga o vaenga atu pe wha anganga mo Pasifika i New Zealand ma le paketi wha le tausanga. O wha sino tonu lea, i le wha malo si atili o tangata whainga luenga Pasifika, ma ua o fiei ma le wha atupenga o wha la potopotonga wha asalalau, ina ia wha soa polokalame o ngangana Pasifika, e tu sama le 5 miliona tala New Zealand, vai vaenga le malo o tupe mo Pasifika i le nei tausanga, e au fiei le 5 miliona tala, e langolango ia o onga ama ta Pasifika. O le vanga tupe pito te lele e whaalu mo Pasifika, e tu sane malsfulfate si maltasil miliona ta la, e le Pacific Resilience and Wellbeing Fund. O se ma ema e fō le malo e whapea, e mawai tupe langolango ina ile atina enga o polokalame, ia ua fuafuaina, e wha malo si atile i tūlanga tau i ngā luenga mo tangata Pasifika. E soso o iele se fulu tolu te simal tolu miliona ta la, e whaatino i ta iala mo ngana Pasifika, e au fie leiva te simale 2 miliona ta la. Lea e whaasafua i whaala potopotonga whaasala laua Pasifika, e whaatino matiliwa i polokalame mo ngana Pasifika. O le isi whaate simale tasi miliona ta la le tutoi ai, o le awha apito moni au ngai lunga le interneti, po ofisa o ta inga i upenga ta whailangi, mo ila tau e fia o mailoa tau te tala, inga ngana Pasifika. E se fuluma le lua te sima le 2 miliona ta la, o le atu ina atu i le Pacific Employment Action Plan. O le iwa te sima le 3 miliona ta la o le vaenga tupe, o le ata tala moni talo sanga mo polokalame tau ngā luenga, ma o onga mo Pasifika e ta ita ina e tangata ma whaala potopotonga e lua te simaleono miliona ta la o le awha bitoa mo le polokalame o le tuputai le mawaiawa no e ngā lulue ma o onga i tangata Pasifika i ngā luenga. Ma o sa polokalame e fsosoanina i ato te le atu nisi tangata Pasifika e a ngai i ngā luenga ale malo
E valu se lau 5 afe tā lau le a whaaluina i whale whaingaluenga i whasosoani tangata whaingaluenga Pasifika i nisi a wala e tu sai mālatou tūmanga i whanua. Sa whaafetai a whaapitoa le Minister o Tupe Grant Robertson i lea whaatasinga i lea songa fua le sao o le leitio le si ufofonga le laumua i lana au nanga o lo o whaatinoina. O le afiafia na nafina whaailoa i leo le whaamauni ngaloa ia o tangata i tolu ia na maaliliuina ua mule whale o le Loafers Lodge i Newtown i Wellington. O Peter Clare O'Sullivan o no whātau sanga, Melvin Joseph Pyrone o no walu tau sanga, Michael Varlish o no fitu tau sanga. Na tā ua leo o lo o whaawau bea no whaia su engai whaamauni a isi tangata i lua. Na whaailoa nisi tangata o lātou vale alofa mo Wallich. Lea fo'i e whaingoia Mike the Chuckler, pe o na tā ua Tamantha Ball o le suil pule ngā nuu e whaapea. O le tamalea e maasani o na whaafiafiaina tangata i o na fōlinga ata i le taulanga ai maisi o Lambton Kipo Courtney Place. I se whaalinga le komisi moa ia te tau o tangata sa le ipui ia te tau. Anise o tangata sano no foi i lea whale na mū. E to te le tangata o whaamalo sia ona no foi whale e le saonga le mō ona ole le lava o whale. Ma oi tū ia ua solia ia la toa ia te tau. Pe ona tā ua le komisina o wala au le komisi. Ina ia whaatuina se whaalapotopotonga tūto tasi lātou te whaamauti noa ina e pui e whainga mālo ai a te tau o tangata taito o tasi. Wa whaamauni e leo le maalili o tangata i to lima i lea whaalavlave, whaatasi e mali to o tasi le i maua lava. O le a whaawau le te ea tau si soifua le whale mai Kespan i lea so, ina ua maana malo i se whina ua le whaamsinonga mō ngā luenga i lea so ana nafi. Masa whaatanga ina ia le whaamsinonga na whaawau le te ea tau si soifua, e whaatatau i o lātou wātu ngalunga, i lo lātou soifua malolo ina, malo lātou saonga le mō. Ini whaamau ni ngana tō lau ina tau si soifua le whaamsinonga i lea songa fua. Sao lātou wau ili ini mata apoi pe o le whaawau na whai ngā luenga a o lo mamai pe manunu a foi. Le ini malolonga i taimi e te tau na whai eia lātou tau mawhitanga. Whaatase mo lātou popolenga ina ne ia ini sasi i le whaatinonga o lātou au nanga pe ta ina ta uale te whātu ora. E le to sai malto la fono le fuafuanga e whai ai le te aina whai le whai unga le whaamsinonga e te enai le tālo sanga a le te whātu ora ina ia iai tuunga o lea te e le o saonga le mūtau si soifua malolo ina le taiminei. Ma o le te ena o la lātou wai a te tau, e te e i whaatatau i o lātou atu ngalunga molo lātou ola malolo ina ma le saonga le mō o se tūlanga le a mia tonu, pe ona tā o le pule silo le whaalapotopotonga o tau si soifua a New Zealand. O whaalieri po tele News Hub, whaamaumaunga leo o lo oawhia ai manofuanga au tū, leo lo omolimawina pele si itio le numero solitu la fono i te tupu ai, ewi ile tele o tupele malo, o lo whaalu e tau fia ai, na liputi ele tapuningo se pamu penisini le mamau ese mai se whalemeli au kelani. Ona ole si itia peo le numero solitu la fono i te tupu ai, ai mai se os whainga i whaongai ta avaleta lepe ai whale. Po o Ram Rates, wala teile lua se fulu tau sanga o whaia le pisinisi peitai, ua tongi le solo le whai pisinisi, ona ua whaafitu ai ona o so whai ele au ngā oi. Ele mamau e se fo i se isi pisinisi e whaapea ua whaalima ona o so whai e tangata ngā oi, pe ona whaonga i ta avale oi te tono le whale o loa, ma whaaleanga ai ngā oi o loa oi ai te tono. I whaamaumaunga sali po tiele News Hub, na tā awai e la te li se lau se fulu wafe. Leo whaingo solitu la fono i le nei tau sanga na whaamawina i au kilani, si itia mai le valus fulfitu a feiva se lau fitu tasi. Sa whaamawina le tau sanga e o atu ia mātilu a whelua lua. I le a aio Wellingtone, wa si itia atu le sfulu lua a whelua se lau iwa sfulu. Mai le iwa a fe valu se lau sa iai, a ile a aio kalai estete, o atu le tolu sfulu lima a feiva se lau fas ful tasi, mai le lua sfulu lima a fe lima se lau fas ful fito sa iai. E to tolu ni tangata na tau fia leo, ma le silia ma le se lau lua se fulo fa asalanga na tu ina atu,
Mai ala tau suenga I tupulanga e whai ala tau tu o ngā taawale lungo awala te tele mawhaa I pa awai. Pe ana whai le whai unga le vai aso I le tau I se sifo Bay of Plenty. Sa tau fia I fo I mani taawale se fulu malelua na toi ta sui ni whainga wha soli tō la fono. E ia I se tangata e to o whana mō lia ona ole maulungo le ava malosi no la tau winuina au ave taawale. E lima ni lai sene au taawale na wha lea o ngā ina ma le 15 o taawale na to I whaatonunga e whaasaona toi whiawa I lungo a wala te tele o nei le saunga le mū. E silia ma le se laule leo I Bay of Plenty ma taupo marotorua na awai I le su enga tele I le pōle asoto o na I talawai. O lo whaawau pia su enga leo I eitu ai ngō whainga whaasoli tu la fono. E silia ma le 5 se lau ngā aluenga o le ale to iai mo ni se lau whai ngā aluenga le pule ngā nuu au kilane, ma o nisi o vaenga o le whaititinga o le paketi le pule nuu Wayne Brown pe ona li poti e lileiti o New Zealand. Na whaasilsila le pule silo le pule ngā nuu, Jim Stepback, e se lau ono sifulu ngā aluenga o le a wha amano o lo, ai tu samalelua se lau ngā aluenga tu mau le ave se mai le la, mo whaafiafianga ma le atina engol ta mau ainga le tātaki Auckland Unlimited. O le vaenga mua leo se suwingo le whaatulanga ngā aluenga a le pule ngā nuu, ma o le anga I sui le wha potonga ia whaawhaingo fia atili, ma o le vaenga lona lua o isi suwinga o le a amataina lea pe a mai ale paketi I le masina o Iulai na ta uele polesili o le tātaki Nick Hill o se tala whainga tātele lea na whailo atu I le au whainga aluenga e a whema le luas fultasi tangata whainga aluenga tū mau a le tātaki ana pisini si uma e au fia I le pāo manu po le su I au kilani o le Art Gallery o le New Zealand Maritime Museum whaatasi mamalai ta alo I au kilani. Ini whaamaumaunga pito la tamai le Consumer New Zealand, le whaalapo tupotonga o lo mata ituina po tausia le leia ia te tau o tangata whaatau, o tā uai le si itia taluai nei o atunga lunga o tangata whaatau, ia awhianga mai le suinga o le tau, ai mai se lava mo tangata I ta ilima sfutau sanganga I lunga, e tu samale valu 5% o tangata o lo tu maupe ua si itia fo itau mawhainga ina ia ngawhatau 5 le tau o loa pe a whaia lātou whaataunga. Na tā uale pule sila le Consumer New Zealand, John Duffy, sa avele whaamua tangata whaatau, I popo lenga e whaatatau I le suinga o le tau, o lo oa awhia fo I tangata whaatau I le atunu o. Mai le si itia o le tau le soifuanga, pio na whaalia I whaamaumaunga, o lo tu maupea le vea mapopo lenga pito mawalunga mō tangata uma. Na tā ua e Duffy, e silia mal tolu I le taito 5 tangata, sa whaaiti tia le whaatau ngoni o loa taunga tā, I se tau mawhainga e whaasawa I alatou tupe. E silia male fitu se 10% o tangata New Zealand, sa li potia na te le ato alatou tupe mawana whaaluina I o loa e matua mo umia, mo le tau singa o ainga. E tolu se 10 miliona tala se vai ngā tupe ua whaatonuina, ina ia tu ina atu I mātua o le taule le a New Zealand, le ana whasiotia le suita I ta I leo I Colorado, I le United States o America, a o whia ngai se o le mawhau. O le vai ngā tupe o le a maua mai le mālo, whaapei mani whaala putuputonga I tutono le stete, pe ona I se mālilia ngai le aso ananafi. Na whaasala lau I le laulangi le ipoti o le mata upo, le ana whanaina I le taulele o Christian Class, ina ua polokala na taavale le taulanga o Silver Bloom I le tausanga taluai. O se tasi o vaenga o le mālilianga, na whaeloi mana onga o mātua o Christian, ina ia whaiani suinga e tāwhi ele toi tupo le whaalavelave, I se isi ainga pe ona tupo I lo la alo. I ta alonga, Wasauni lupe soli ai Joseph Parker I lana fusuanga I Melepone, leo le awhai pelea I mawhainga o pelu o au se tālia. E se lau malevalu te se malevalu kilo kalama le mamafa o Parker mo le fusuanga, ma o se taimi pito sili leo na pa ua ilona mamafa. Talo mai le fusuanga le fusi o le WBO I le panga mamafa, ma Anthony Joshua I le luavis folwalu. O le mamafa o pelu e iwa fitu te simale wha kilo kalama, ma o le awhai le fusuanga le Margaret Court Arena. O lo I ele siampini o lalangi le panga mamafa le WBC, Tyson Fury,
E lango ia paka mo le fusu anga i le so, ma ua li patia fo i o lo va ai ni sino whanga i tutono Australia mo sana fusu anga. Tala fo ia malisi ufongo le lau mua, mo le nei vaenga o le aso. Le koko alaisa le si foi na vai ngol malu taiao tu fini ana yo e koko alaisa e awur koko palang le ai le koko palang koko sa ya sa mo ba wa le wat am ia nei aso le mfaina la fo mai koko mai sa mo mari le pe aso e fa fainta la meni tato tangat ai basic we au kilan le tau no i foi malanga mai sa mo pero vai ngana lai tele ia ba au kilani ia tu fa mai te a te ai malo malatu lo fiangai ni o tatu macho malatu malu tau ni temi ya fa malo atu ia ila nga sese ni vai ngon tau mi se foi machu i wanga ia te moli la tu alu panau ia o ngon le yaso ia o le ua tatu nga ia tu ila fole tu la valu le foi tau tu lo ngatu fa popo mo tatu tal mai samu tatu telefoni yaso ia tu finan Io e moni lei, ma nei foi fa manatu vainga foi le Mario no tatou pori lua le wa matantu tongi tatou paka. Wa ia inisi foi le wa tele na turunga fai tionga ngo o penga te failangi pori lua pages foi le a Facebook page. Wa fai tio ai le mau tickets. Tai fast food la to ia tickets la mau pe paka la lo senza ai le tongi paka. Ia mana tope na le kwa. Arana levana tata nongo watu ma watu ia tusire kapimana tele o vaenga nan failo atu ai fiale pe luata la pena le luata la ile tula lua i tula e fatala so ato pe lima tala faingo fia no tatu lima tala am fai fa ngali card pe aleni au coins ia tu pesiliva mon e leva no foi le fa pe la le fo tol su minuti ia ma fai na e parka fu le mo le tol su minuti ai va vena tu mu pe al se foi le tulanga na ta u tele ma ta lai va na nei mai mau tu fina tu so tu pe mai mau tu pe na
ia a o tulaga foi le lo whatever na cha long watch foi cha to nanga mesi foi a cha no pure no ia ani cha peke lu cha to litio wa ga mai ia te me nei ia sa o le tongi paka io e a fa pele lava le lava fa so la ia lava va ngo fai la sina sa vali pe va pe chal e paka le mol ia na sa vali le la lo ia man so foi fa cha pula foi ia i taimi e paka na Maria le to fine ana tu la wa nga yo tu mai cha tu telefon ia cha tu fa lo tu te lo su nga tu la fondo ia tu mai te mi ai me se tu la fo ia ole ia mai lo pure crime su nga tu la fondo ia fa tin ia wa ia tu te le yo pisini se ma una nga te mi wa afia ia fa inga ia pe ram rates le la mai sa vli cha tu telefon di cha moni le ole en fa no fo i telefon sa vlina fa afitu le leina ua matana tongi le solo le fai pisinisi foi lea ona wa fa fitu ia oka o ile atoi fai pisinisi pe va pe o lai tama fai atu la vai le fa fitu na a fia i o so fa inga le fa ngai ta vale tale pe ia fa le loa ia polyram rates ia unga inga tupulanga tala vo ia wa le toi kia foi ia tama matene ia pe au pe po sama sani pione so no mari na le po na masani na fai ia so ia na tata noi tu o na o po ai masani no so fai pe o le fe ia tanga tani e fa tino so nga tu la fono ile au ia twa ia tu ta vale wo mai to no le fale o lo ia ta vale fo wa ta so mai fo le fa ia fai to ia mo wala va no so fai tu e se a ingale rungali nai o ne hanga ia kilani ile weekend le na vai atu nei ia fai un vai aso fa atolu le nei na nga o ia la to me a fale to no la to fale ile weekend le tas o la to fale la to fai to fale le renovation sa ai ila la bla e tangila telefon la no fo ese mal fale le temini e atu fale o aver tv aver pusaisa a to matala fe to alva vea ole il table weekend alfa gol veas to elo tama lo il fale o loka ma e silia mal valus fu wa feta la mo no tupu mea fale le wa nga hoi fa atolu le weekend e tasi da to vai le tulang ole sortu la fono le ma lo i temi ma yo inga fu le o nga hoi mea tono o falo ai ngama me la to yela malama va ngan ale tele lava o tupulanga tala o le tele o tupulanga tala vo le nga o fale o lo nga o inga fu yo vapes po sikaliti fo ile a litisi ia pena wa tili ai ona pele ile leanga tele pele onga tele anga yo inga tupulanga tala vo ai le o mele vape ia vapes in New Zealand o i ele amata vapes ai talona ia vapes i fale o lo ma ia wow so titia so ma ole tulanga le ile e mata pulo so nga tula fono crime tele yo fale o lo mai la to fa to o lo ia manai ta pisinisi me sa wi ti ia tu so o nanga ni pisinisi le ta mo fa yo lai fo nei tanga tani ia o so fa nei la ma nga oi e to tele to pulo talo vulo el vanga ele o sa ngale mu ele ngona la to popole mal fe ele interview na mai lungol poklame foi le today le lungol ia i lunga tivitasi ia maua e ia foi ole vanga foi le fata tanoanga manisio o tangata nei wa afia e mo le popole o le ao popole ele mo ai me so la to pisinisi le le mo foi e ola foi la to mo la tu ai ole mata apu tasi foi nei mata apu la volunga te mi nei fanga pa lo tale la me apupa le saunga le mui lunga o community tono New Zealand nei al facility la mane foi va tu nei ta fa facility ta tu o ela ngona le saunga le mu do you feel safe i tono lo mo tono lo tono lo fale tono lo ainga o ela ngona saunga le mu pe alo fa tau o ela ngona file mu male o e popole do you feel safe o le facility la mane ta tu tano ta ona e o le mata pule o lo tu la me temi nei mo se ta bula wolunga telele fenga pa lo tale la ngai mi o la tu fai foi vanga fa foi mai la tu polisi tu fai fo i ele fa fi tauli o sunga tu la fono ia lo fa tinu ina tu plan telvo o le ram rates por te so anga o fa o lo o nga o inga ia ma wa o mani ta o ta tu no fo mata lai mata tu mata
pata tuina fo iwa ngani ono le sanga le mo temi nei pe wa le popoi ia telo tala vo temi nei e fa tino wa ngani wale se popo lenga sa ai oi ia mana ia tap silit ni tai au vili mai tolu wa lima lo fa tasi pole o anio langona foi le pe al te fa tau po e langona fefe ia ta wa Mario te le lo ia oi o au o no fa ngai pitu silina te langona ia le po saunga le mo pa wa le likasto e o te le atu fa tau po sopia pe i se aso foi le o te alo ia fa tau po le ale fa waina po la las e te langona foi le e pa olo fa to ale wai i foi le fa to ale no e pa ti lo ona o tala foi le mai e le ngatai theories ia o fale ava malosia tele na so fa e tupulanga tala vo ono mai nga pena a malosi musikaliti ma e yo le va ngana ia pe tsa fa tsa ma tu a oni fa tsa ia pole ngana ia wa ai tu langa fo le wole o so se tu oni si le tu le va ngana ai pe yo le ma ta pule la lo lo te minit fa nga palot crime tsa mo fai fo le va fa fai le pa i se la to polisi the national la to ia ai ia tatu wa ai tu langa na ai mane pe fi fa so mel ni ta to no limolo fa tasi o ela ngona le saunga le mu i to no mo to mo la o ela ngona le saunga le mu pe le fa ta po a foi ni ai po a foi ni mea tangata mar ia wa foi ni me to tio lo e fa ia fa le to make you feel safe wa vai le isi ai ngale tu sana tuli lunga le awara tele si Somalia e alo ona wo vai tu lunga le lolina na mai le pick up vo le wo ka ko la to a TV ma la e we me ando hanga mai lunga mo to we ngai ma heli ia ai na la lo ni ma o di tano si e lo ni e lo ni Pacific e lo ni Samoa o no fe ngai o inga fa pene a ve mai le tala le mai le one news tu se leva ai tu te ma ro la tu mai fa forta va ai la tu ia la o fuli o maria pini uruli o fululi ala a tolu lo veo e ma ai te mi neua tatu ai ya ai mate tu pel sa le mu a mesele o te mi neua le mo le fini o tala fini to mo fai ya ave ya meni ngau e mesala malama ya vars fru afe mon tuku tala le o ngoto i ngau i ngale na fai na eu nanga ai fai fatino la mai nai tata initia au fai business ai longa fia al se so fai se fa lo Samoa mar tailo ava pe foi no so fai le e te tatu no ia te os fa fa pe foi na ini os fai ngai i lo fali po no maota moni ini mai pena ala sa metuti te lo Samoa te lo metuti ala tatu tasi ala metuti to ina Samoa ole tongi ali puti ole ala ayangi lo faangi lo iwe e vini mai tata no ai pena i tata fa sisilanga Maria o tali esta vala ba le ya le la va tu tata fa sisilanga mo mon nei wa fa homer tata no fa tai Start your nursing career with Fitireia and join our nursing whānau. Weave your culture into your practice with our Bachelor of Nursing Pacific and Bachelor of Nursing Māori programs starting this July. Apply now at fitireiawelltech.ac.nz. O le whaasisilanga tāua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upo, tau i whaasalalanga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. Ai inga mo le whai o sau whaasea i se polkalame whaamanu ali ai lau whaafonga anga, o lo au fia ai vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua, whaftai. Whaasira silanga, o le ata alolo atu ia o sā mapa ia whalangilangi Samoa i ona tulatoa, ma le whautanga mau atu mua mapule, e anga tunuina le susunga ma le afionga, e pei ona whaalafuaina e tua ama matua, ua lango mau mai atu tia. Ai o le whaasirisilanga nei mai le komiti ua whaingoina, o le whaunga ngana, o le maftanga le nei a matua Samoa uma o lo a onga o lato walo ma whanau, i le kolisi ma walunga nai College.
ato ai ma Samoa o loo lala ma papa ao i le Hutt Valley, waini o mata, apa Hutt, ma ona nuu tua oi. Wala ngase leo le whaungangana, e wala au tuai ma le awa e tatau ai, i loutou malu Samoa ina ia tātou au ai i se whonotanga ua fuafua ina e usuia i la solulu nei, la so duas fulfa me lua afe duas fultolu. O le taimi e wha moe moe whai eile nei fongo, e ta tauna taunu atu le lima ai amataina i le afa o le lima i le afiafi. O le no fuanga o flo wha moe moe whai ai, o le hall le kolisi i Naina College. O ma ta upu nei o lo o fuafuaina, ta upu mua mua, o le wha mai aina leo ta penanga mo le vai aso le ngana Samoa. O le vai aso le ngana Samoa, le vai aso foulea. A so lus fulu iwa. Lona lua, o le alanga ina o sao tai o Samoa, ato ai matua a ua wha asau i atulangi le wholaunga, i le a saina o le wawhirifiri ina i atuto atasi Samoa mai pūlenga wha kolone. Ma le mta upu muli muli, ia manisi mata upu tala whengai, e si la fie e lotu mamalu e tatauna lango ina ai se whaia ongo le ngan Samoa, i to tonu lava o le kolisi ana nai. Ia e wha moe moe o le a tātou awai e pe ona a watu ele whaatala ula al mawhitanga o le whaungangana o lo osainia nei whaalinga e lua manuwae Melissa Matafeo o lana numera o le olua tasi o valulua iwa valu iwa lima o ia lea o le po la fionga fo ilea a Melissa Matafeo po lua manuwae o ia lea taifono le mawhitanga ia whaapea fo i ma le komiti whaafoe a le mawhitanga o le whaungangana ma le whaalo lava. Alo whaftai nisi na whaasi silanga nei te mo le tae au. Whaasi silanga nei mo le sauni ngā lotu o le tūto o tasi ma te tala alo i aile vai aso o le ngangana Samoa. I le amatele ma le wha alo e vala awa tuai le pa ia ma le mamalo Samoa o lo alala mpampa au i le lau mua nei o Wellingtone ma ona nuu tua oi. O le a whātau nu ina le sauni ngā lotu o le tūto o tasi o si o tātu ma lo Samoa ma te talo alo ia i fo i le vai aso le ngangana Samoa o le nei tausanga i le aso sa nei, le aso lusa lua se fulu ma le valu o mei le kale sia e whakasa Cannons Creek i Porirua i le 5 pimo i le afiafi. A whiwhio mai susu maia ma tala mai au si o tātou sulaina whaatasi le lofa ma le anga leo le atua ya Samoa ma lona sa ili maa lo e peo na iei nei lo tātou maa lo tu to tasi ma o le nei sau ni ngā lotu le atatala ina i foi ma taita ina lava e le mafutanga whaithi au so whaatasi o Wellingtone, Porirua, ma le Hutt Valley. E wha moe moe a mai ale tātou tāpo inga o na so o lea ma le tātou tau mafutanga a wā lava si whaasini ngā mānosi mo lea fiafi whaafutai sai nia le laula wā whono i ale tātou sau ninga le nā o le tūto tasi ma talalo i e whenua yaso ngana Samoa ia o le awhaia leila sa nei a solosu malvalu o me i le kalesia e whakasai Cannons Creek i le 5 i le afiafi whaafutai. Malo whaafutai le isi tatu whasi silanga. E whiawhia le skopa New Zealand ia po le tamamtini tuai o le kolisio Samoa e whailo atu le avanua o le amawhai ai e sui o le skopa i tutono le laumua i Wellingtone o na whātausau ofu e whaamanatu ai le fitu se furu tausanga o le kolisio Samoa. O le astona i nei aso luas furu fitu o me o le awhai ai le tatou maketi i lo mo le Pack and Save i Porirua. A fio mai matala mai a ao e whātausau la ei o le fitu se furu tausanga. Na o le se lauta la ai maua le polo shirts ia po le mitiafu whaikola, maua le mitiafu ma le pūlou. E a matal tatou maketi mai le iwa i le tae ao se ia pā ia le lua i le awa uli. Mo nisi whamatalanga whafso ta i le tō wha so o alo kaio i le o lua lua, tasi iwa 5 o no iwa lua fitu. O lua lua, tasi iwa 5 o no iwa lua fitu. Whawhetai te le sui o le skopa i Wellingtone mo la o tau lango lango whawhetai. Ia, ma alo whawhetai, nisi na whaasi silanga tāua e longo puili i tātou tunu nei teimi tu whini ana, ma nere tau ni ngā lotu leila sane. Ioe, mana ia fo i o le la tatala loa ia le tuto tasi. Ia ma tatala loa ia fo i le vai aso ngana Samoa. O le ono se fulu tasi ia. Ono su tasi e tātou tunu. Mana ia. Ia, o le vai aso tu whini ana le ua. Anga ia tu ia tu langa fo i. Lora tātou tunu i Samoa wale. Ia le whai ungole. Whamana tuina o tausanga atole na iele. Ono su tausanga su tātou tunu. Tausanga mawai atu nei. Ia, o le ono tasi le ua ngai mai fo.
ile vai aso fo ia ma le fo si nga fu ma tu ma san ni tatu ai le tau sanga ma le tau sanga ia I fa longo sa vali fo ia la tatu vai tu fo I Samoa ia la tatu ai mai por kala me vai ngana ile na fo vai aso fo ai fo le tatu ta pena fo tatu ni ta pena fo tatu tau tua mari fa ia tatu le fa malu la vai aso uma tatu tala ngana ia ai mana ia fenga no tunai o lo vala lia iso se Samoa lava o au Maui Wellington I manu atua oi ia I le whakasa porirua Bana ia Ane lava le tatu pokalami spesi tu tali mai fa wole o tatu tautua I le rei tau alo tala tu lani telefoni pe fi fa so mai I le tatu mata apu na te lo isi mata apu la tatu tanoi fa so le tau Moni Five stars malato bis bisinga na minoi peko se loi I le va ngorta tu polo kala me luto se fumo fitu minute so ne tali luitu la iver tu finana o le so fol so ngano Samoa Moni ia tele o vai ngal tato ngana ia le foi faso at foi so ia wa nafi tasim tu foi ia vai nga foi le fata wa ino ngana Maria e le valentata no tu fai atu po e le va po bana tu e nei e tato atu no vai tau mafa awa ia le la tau ta te Samoa le tunu e mai foi le to fa mal fa utanga so ani mai ata po a vai tau mafa wai ia na le ta mana tu ta lo fa ngale mata o por matanga fulu pe ase fulu ai po ai si fai tau isi me o me ai me tau mafa
e mwhai ona whamanatu mai fo I nei vai aso la tatou, vai aso whonu ngana Samoa. Ioi, o to ngā te mia ne toi mā whau e ma toi whamanatu. E wau lesi ai ua ngālo Ioi. Ai longa whai o toi whaunga. Ai longa. Ia ono Samoa yaso nā tō whakai nei Samoa. Ia mātou la ia ai tano mai le mata ma le Wā le malama pole ale Ai whai taunga o mea tau mafa mea ai Samoa. Ioi, pio o vaingana ia o ai tsfa ile mata upol Samoa I Samoa. Whai taunga o talo ia o lesi o le whaunga le toe. Ia, plalfa. Ai le la sa ili la tuno. Mani tato wha soa mai. Tau mai ali ngo le mea tau mafa. Tau mai ma le whai taunga. Mana ia tato wha soa ai. Isil taua. Toi whamanatu toi whango mai ia. Ai nei aso ia. Mana ia. E au ngā mō tupulanga talawa. Me se alau whanau le tātou tunu. Ia wale whatau wale. Wai tele whanau ni nusila mātou ni whafo. Ia ai mana ia le toi whamanatu. Ma toi tatano ai mwhailo ai. Expose e fwoi lātou ma wha. Ai lātou I tūlanga le soifuanga. Na soifu mai tātou mātou. Ia a ta whaalongo nei I soifuanga na soifu mai mātou. E se le mana ia. Tu sai whaalonga tu e se matemi nei. Le sa tata noi tu ai le loma tu o le to ina ma loma tu Samoa ese le tau tu lotu. Lotu ai Samoa. Ai le am le lotu le si fascina. Ia sa o le ia. Ono ma lo se tato nunga foi le famani yanga na le ma o me tato. Sa o le. Te mea la neo te whamanatu ma. Te tatano ai mātou. Ia o la le mea la tu ore nā sosia ma nā o. Na te iloa ai. Ia e anu ma ore tuka ma. Whaasoa I whanau ma. Ia ngā fwoi tātou te tatano. Ia I loa I fwoi. Ia tūlanga nā o whai taunga o. O whai taunga. O le tele e tate ia wa ni mana tua ia o whai taunga o whi. Tele o upu. Sere mana I wharono I toi ina Samoa. Mari bea whaasoa nei. Mana ia o ngā mō tā ua o ngā mō tā pokalame nei tā. Ia ma tupuranga tala vole o whaafonga mai ia mai la tau pui ai wangalo. Ia ai sa o le ia. Me sa o tau ia no tau mai me Samoa. O le wana o mai le wangalo. Lo whapea. Sa o le mari maana le o toi mantua po le hawai whai taunga o talo. Mana ia. Tonu wau lima lo o whaatasi tato no mera. Pini mai tato whaasoa. Ia sa ili fo ili tō whaale atono ia wal pokalame ato tai au ni tai au. Se fuma tono minuto tōna tali uta laiva na utalatu tātou nei telefoni. Ma walowa noi tātou whaasoa. Ai saulo mar tātou wala au. Ka sere lei. Tālo whala wala au mālolo se fua. Mālolo se fua. Whaino tanga o tutua. Ia, tano mai tua. Ai wha oto tātou pespesianga nei wal wha mar tātou sinu. Tai. Ia toi whamalo atu tato whafonga pea le waita wala au nunga laina whatalo whatu. Marone se kubuia le chaya lo va se lo whatalo whatu fo ile ofisa malo mali whafonga anga se tato tro. Tai. Malo se fota ma. Pele luna telefon. Malo se fua. Malo se fua fele sa wala au. Nei York State. Malo atu York State. Ioi. Ia o atono e selo ia ata tumta puai
Atono esero lo manatu ile tato le mena lo finangalo i tato talo atuai. Ia. Ai ole mena o le vai sole ngana Samoa. Ia. Ai paulo no ai suma no malu pesea o ile. Mai no malu pesea o le pululo o le apo. Ke fatau matunai o le Minoi pesel. Ia. O le maria ia o le pesena o le la farangolongo. Farangolongo solo la titio mantua le pesea. O yoga ia sora kikile wingole o le fai pule le fapia. Ia. O le pululo le ela mole ala mulamu ua pei o se lole avane ai loa malei pukofi avane oli o musele mole kele yola pei loa o lua le winga o le soka inga le musele mole ma le i pukofi i le pese lea a lea ma le lo fa so ba ai vai la ma so wa e mamua o musele mole ya so ia i ka Samoa a ia e fo le vai a ile pa lengi le ele para i merka sa e ula la ka maiki makupulanga ya o pese le poro ya so ia ore ana fa kusa ele fa ku pese la fa upulea ma ngai me al sa fa mai o le pululole ela mole ala mulamu ua pei o se lole avane ai loa malei pukofi ore pia vai vai lo eu se usi le bole kusa la wa ma ngai al kofe le ingu au i manga ia le puru kamu le ingu al puru luli ia i lamu la manga ia le fa manga ia puru lole le lamu pe se lole ia ai avangi le maka ia la oe ka ngoi ku ai ko ingu ku male kofi mo kwale palengi ia ile palengi le ingu ko le kofi ma puru lole ai la pantesi ia o pe ia le se uru se le mole ele fe kau ole uru se le mole kusole e fa kaule ile puru lole le mare ku kofere ko ingo oi sori o pe ia le se uru se le mole o foi le o le fe kaule bele o ia le puru lole mare ku kofere o ingo e pe ia va so ko ai ka le o se ta mai o ko man ku ai no le o fa so ko foi le po yo ngisi le wingo le vea le wingo ma le fa so ia le fa ai lo hatu e foi ele o tu solo le pale ni la le mele e fa ngai le ulu se le mole io usa puru lole io puru mari pu kofi ia wale pare ni erore pe ale o se le poi Mana ia whaftai lo wala au mamau mai. Ia, banu ia le ia sama fufuanga toi. Ai bitinga ne fo mo wangi ka yau. Iwe sa onele. Ai wale me. Ia, banu ia tu banu ia ia sama tai la wala mai. Banu ia lo tio te mo le fa funga la tunu. Tai. Ia, pasi fu. Mana ia fo ile fa so sita ma. Ia. Atu ai lo ai fo ile Mana ia. Ile wingole ai le ole pulole la mole Sele mana ia. Ai sa o fa mai ele sa le masani ia so ia. Fa to tai lot fo ia ele masani ia so ia na fa funga fa ile nei se tala ulu sele mole pe ia pole ul po se tulo. Ia. Toa ta na la ul po. Mahalo. Ia o wanto le ta Samoa il to fa mal fa utanga tamali in failaunga. Mana ia whaftai ro whasoa mai. Malo, mana ia. Mo pela wanoa lo utu e 50 minute. Ia ona, o ina tilo tātou whapoponga longa lua tātou telefon, tātou tala mai Samoa. Ia ona tala tilo tātou leni telefon. Ama tāu puna e lua lo tātou tātou nei teimi. Ia ona tūlanga o saunga le mu, prime. Ia tātou wa ai tele o suri ngā tūla whono lo tūla mai teimi ni. Po e langona le saunga le mu tono lo lava, mota mo lawa. Ia e alu foi whaatau. Ia pe ai foi tūlanga nei o po a thie o e pele ai. Ia ale ai, ia seki oe. A foi o nai a thie oe. Ma nei lo wha soa mai. Au la foi sa me tutia. E fo i ei tuanga tūlanga nei. Ai me se foi la pe aso fa ia lo fale mo lo moto mo lo. Ia ma nei lo wha soa mai. Ia e wha soa mai foi le tvanga lele. Tūlanga o le whai tau ngau tau mawha Samoa. Mo e mana tua. Ia wa au ia. Lo te tau tino toi lumo lea tino. Ia o tele oilo. Ia ai manei la le asome le tatu tinu. Ia mo e foi ia se mala manga. Le wili stava al auto fine ana tala fa al au malo se fua. Morning Mary. No so for tina Rachel wa mai o ni tai au.
Manguia whakatai. Ia, lala ainga le tifia whaaso ai, Rachel. O le upu whaalo alo. Ia. Ia. O le upu lea, o le upu whaalo alo, o le mea ailea, o le mua. Ia. O le ta ai le pai. Ia. Ia. Mua mata la lea, Rachel. O le upu lea whaalo alo, e loa, o ke mangkua, o le makanga furu. O ke le loa pe e ave le kalo au ke lo pole ale a whainga o kalo. O se furu e atalo na e matanga fulu. Rachel. Ia mai upu masangi a po o le sau. Sau means o le afia o mai. Sau, o whaalo le afio mai moni lei. Ia afio mai, ia. E ngā tonga upu ke mangkua. Tanga o fie. Whaftai lava Rachel o whasoa mai. Ngā upunga o le Samoa uele se very poor. Ele lei. Ia, ai whaftai o lea lava e nai te tau mawhai. Lai te mana tua. Lai te mana tua na ia upu e malo whaftai Rachel ia manuia te leo fufuanga o whaiva nei aso whaftai pala mai. Ia ngā luenga nei aso. Rachel, se fesile tasi atua homerole, Rachel. Wale te alala I tonu au kilani a Rachel? I o la so mana tui vanga I el saunga le move o le tulanga o eva ai tulanga I po ele o afiai o ai tulanga meo nei o sfa inga mise tulanga ngā o inga I whaina I au kilani. Kusa leine e kupu I le kule I nako I le centro. Ai pela e kele ai ang whalawalawe e kukupu mai I le o ngā oinga. E ago nga ikua I le West, West Auckland and South Auckland. E mamau ala mamako. Ia pela o meanga e afo e leilo a koe mako lengo foi I le centro. Ia mea la kukupu mai o le West, wai e o I le motorway. O le West. E o po I le motorway o I South Auckland. Ia e kake kwa uloa lava pe a Sawi News. Ia mea e kukupu mai. Because o si paitisingisile whalaoloa lenga happen I kausanga ngei. Lenga maliwa si whakawaloa. Le India. O ila nang apit. Kusai arwanga I West. Ai te lo Nela I centro le masene kokwad. Ia, Hala te saunga limu. Saunga limu wartina ia, Rachel. Saunga limu a ngei I le centro. O le West ma south. O melanga le kokupu mai ela ia whaalawe ia o le apo I o le o ngā winga o whaloloa. Ngo vai ko ia ngati ngo la ko le pasi. Ia. Ai kusala o le Grafton Bridge. E sangi ka vale la ki o mai ai. Nga o pasi mai ai me o wila. Ai la ka ala wo ka o fi leo. A o vai kunga. E ko a fale a wali te yangi islands. Alaya ko nga lakula I si ave pasifa yan. Alaya ko masingo la awal iya ko afa. Apan may o fa masingo la leo. O ka abale nga oy.
Ia sa. Tele me nai o kilani a Richo. Ia ai fa tai me siri nai sango le mu o le tina fa tai foi fa so mai nei tai au. Alo fa mo oi Rachel. Manuela waso tina. Ia fa tai atu tina ia Rachel. Ma tai. Ana ia. Ia mana ia tele la fa so. Ia tu sa le wai lo atu ai ole ta al pai pai o lo Al matanga fulu na e sa noi ana lo cha mai Rachel e se fulu ya talo a te ata pawana melo te mana tu no matanga fulu ole se fulu talo e mana yo ole moa pe ole moa mata ta ilo fa sa me ta wela tu moa ole moa lena sa noi Rachel mo foi la e ola le ta ile pai pai e bit mana tu pe ole moa vela e pole mo pi lima mana yo le tu fai mai ano ta tu te milu tali tu laiva ia tu fai mai pe mai ale le vanga ni fa popongo lua tatu telefon tatu tala mai samon ni tau ta penai nei ta si salem sem ia mali tamta ia sabina kasiano ni ngon tatu por klamin nei fu tau fa tai o te toe whatalo foi se isi wha o poponga le neo tatu telefon mai Samoa mo le nei foi aso lulu. E le amatalia i o tau mango ngā ruenga wha solo le fontele i mā lua i le asolo na lua. Nā mantal te talaina le sauni ngā lotu, o na tau laulau ai lo leo wha amnuia ngā mai alo matama whanau le ka le sia, o loa o tau ina i atunu i whafo. E lea tau laulau ngā wha amaumaunga, na lau ina i ma wha amnuia ngā mai lea fionga le tamai tai pārimia, ma le vaenga wha apu whai le wha tua i le tua sambo o tasi, e moli atu ai whaamnu ianga le fionga le te fono ma laulau a fono. E nei e manuia le ngā solonga le fono uso le ka le sia i le nei fo i tau sanga lua a whelua se fulma le tolo. Na tau walunga ia whaamnu ianga e le tau au ina leo le se lendi tupe e se fulua wheta la a mol e ka le sia e whesoa soani ana ngā luenga whai a whasanga i e ma le fono uso le nei tau sanga. Na fufonga ina fo i whaamnu ianga ma le sunga le teita e o le vaeng whaupu whai le JPP. Le fionga tula e palupe soli aisa ilele malia le ngoi, mo se manuia le usunga fono le ka le sia. O le sunga le teitei fono na fai masuyo le ka le sia o au. E wha leo ina le nganga whaaftai ai lato uma sa maua mai e wha amanu yanga, a o le fai vasui sa fono uma le ka le sia, e lana fon tanga o lo whanga solo. E tasi le vai aso le watu i natu e le wha amsinonga maa walunga, e le li ia malele paulo po king fai popo, e tu o tuensa na tāno sanga i lalo le pokalame le whaam sinonga le legal aid. E tuesa i le se isi ana loi e tu lai mo i le whaam sinonga, mō lana mata opo. Na tāno sanga malele paulo mō le tasi le maasine tu inatu e le whaam sino, e sa i le isa ana loia. Na whai loe malele paulo e lumo le na fionga le whaam sino i a whipulea i Amperosa Roma, o lo whaatino whaatalo nanga e sa i le se isi loia mai whafo, e tu lai mo ia. Ai mai se lo tausa ili ni awala sa ili tupe, e tutongi ai se lo ia, ona o ia ele o se tangata tau noa. Na whesiringi e whipulea ai pena sa ili sana lo ia ilano le polkalame le alfam sinonga. Ai na tali malele, na whaia whaataloanga ma le restala. Peitai na ia toe sa ilia mulmuliane, mai lo ai ele o iai ni whaamaumonga o ia whaataloanga. Watu inatu nei le tasi le vaiaso e sa ili ei sana lo ia ilano le polkalame le nei ele malo. Au le toe val a wina le namata opo, e le aso lua se fulmaliva o le masina nei. E ui ina le manino le lei atau fōlinga o se tasi o televou, na wha o lima se tina whai pisinisi saina i matau tutai, ai e leo iei se popolenga le matanga luenga o leo leo, pe un ta ue sui komisina ya papali e Mona Lisa tia i keti, o lo ia isi awala le matanga luenga e sue ai i la tau whaapea, e ui ono wale manino le ata sapu e ina le mepo e ato le fale o loa. Nei na tula i mai le whai unga le vaiaso, na ngai nei se li televou le fale o lol tina saina le nei, ma wha o lima ia te hia. E iai isi mōli anga o lo mai te wina le matanga luenga leo leo pe o na mōli mauli tina saina, o le atu whata si ai mōli anga, pe a whai e maua le a televou. Wa whaalawilo mai al teitei fono le komiti tele o tāpenanga le tuto tasi o Samoa. Ai whapena fo i le tāpuni alo i o le saminga leo le ono sifu tausanga, le ana amata mai a iuni o le tausanga wa tea. O le aso lulu o le vai isu fau,
i le aso tolu tasi lea ua fuafuaina ai ia e faataunou ai le sauniga faafetai faatulaga e le tatou komiti ia e faataunuu i le malae o tiefau le malae o le faautugatagi e Samoa e amata le tatou faamoemoe lea i le itulaefā i le fiafi o le asolulu o le vaesofou o faamoemoe la o le tolu fasefulu ia o le afio ai le paia o le valaulia faapea foʻi le atunuu o le maua le avanoa e talaao atu ai e tatou tenuti mea faatasi i le afiafi lea amata i lea o le tatou polokalame i le sauniga lotu ua faatulaga i le talafā o le asolulu o le vaesofou ma o sauniga lotu ia oua maeʻa foʻi ona tapena lelei e le fioga i le taʻitaʻifono ia e faapea foʻi le laulau o le komiti o ekalesia o le fono ekalesia so faatasi i le tunuu po le National Council of Churches o le tatou sauniga faafetai lava lea tatou te faafetai i le aga lelei o le atua ua tatou taunuu i manū ia ma tau i matagofie ia le polokalame pe ona fuafuaina le tatou malo lea ua atoa le 12 masina o faagaiu i lava e maeʻa lo le sauniga lotu ia ona solo lea ma le tauaoina o pine ma faailoga taualoa le tatou malo e pe ona fofogaina ai mo musi o tatou atunuu po o le tuuina atu ia o faailoga mo i latou ua filifilia ma faamaonia e le fioga i taʻitaʻi o le malo ma le kapeneta e tusa ai malo le tulafono e faeeina atu ia i pine ma faailoga taualoa a le tatou malo ona saunoa lo lea o le taʻitaʻi o le malo e tauluga ai polokalame uma ia ona see lo lea ia i le polokalame faapitoa polokalame faaiʻu po le toe faaalo o le malu o le malo mo le tuuina ifo o le tagavai o le malo tutoʻatasi o Samoa po le retreat for the lowering of the flag ceremony to be performed by the Ministry of Police. Ia amae aloa, ia ona soolo lea ma le Thanksgiving concert po le konseti faafetai lea ua tapenaina i le afiafi lava lea po le ono po le afo le ono taualuga ai vaega uma ma polokalame ona po ai lea o le po mangoto ai le la o faamanatuga o lo tatou ono sefulutusaga e pei ona o tatou iai nei le sunga le failautusi o le komiti tele o tapenaga o le tutoʻatasi agafili tomai manoshem leo i le ripoti ma le falitupe le lolagi ua faailoa manino ai le leo tulaga lelei o tupe anisi o atunuu o le pasifika ma o le auga o le ripoti lenei e na ia faamalosia le tutau tupe atunuu o le pasifika e ala le i le faia o niloiloga i tupe faaalo a atunuu e aofia ai Kiribati, Nauru, le atu ma le Sala, se tete o le atu Micronesia, Palau, Samoa, Tonga, Tuvalu ma Vanuatu. O loo faalia le ripoti lenei, tulaga pagatia o ana tupe maua, talu mai a afiaga o le COVID-19, faaopopo i ai mamala faa le natura, wa atili ai ona tulaga faa le tonu. O se tasi o fautuanga ma le ripoti, e na ia fuafua faatatau le leitu pe faalu, e na ia malosi mangafa taulimaina ia atunuu. Le faawawina o le tulaga lelei e le ngata o le soifua maloloina, tulaga tau ia ua onga, a e faapea na foi au aunaga lautele, e na ia lava le tupe fasoa. O a tatou talafouia Manuel Niaso, faasoifoia. O te fiafia faatalafatu i le o ngā tutonu nei foi. Talo flava o talafou ma le si ufongo le laumua mo le nei aso lua sfulfao me lua fe lua lua. O le taiao le asonga fua sa fayai i le maota o le kalesia fa potopotonga ke visiano sa mo i porirua se fa tasinga e fa talanoa ma fa amala malamati le vaenga o le paketi lua fe lua tolu. O lo o fa anganga mo tangata Pasifika i totonu o Aotearoa sa tali malo el tamaita i minister lana fionga Barbara Edmonds o le minister mo tangata Pasifika fa tasema le sui palimia le fionga Carmel Sepuloni fa tasema le fionga i le minister to be Grant Robertson.
o se avanoa sa taline fesili mai wha potopotonga matanga talau tele sa mawhaiona a waiatu sa a waile fionga le li pule af masanga te alo moresi ma le susunga mari whai walu e whai masui o le si ufofonga o le laumua. O le wha moe moenga o wainga atu pe wha anganga mo Pasifika i New Zealand mai le paketi wha le tausanga. O wha sino tonu lea i le wha malo si atili o tangata whainga luenga Pasifika ma ua o fiei ma le wha atupenga o wha la potopotonga wha asalalau ina ia wha soa polokalame o ngangana Pasifika e tu samale 5 miliona tala New Zealand vai vaenga le malo o tupe mo Pasifika i le nei tausanga e au fiei le 5 miliona tala e langolango ia o onga amata Pasifika. O le vanga tupe pito te lele e whaalu mo Pasifika e tu sale malsfulfate simaltasil miliona tala e le Pacific Resilience and Wellbeing Fund. O se ma e fō le malo e whaapea e mawai tupe langolango ina ile atina enga o polokalame ia ua fuafuaina e wha malo si atile i tūlanga tau i ngā luenga mo tangata Pasifika. E soso o iele se fulu tolu te simal tolu miliona ta la e whaatino i ta iala mo ngana Pasifika e au fie leiva te simale 2 miliona ta la. Lea e whaasafua i whaala potopotonga whaasala laua Pasifika e whaatino matiliwa i polokalame mo ngana Pasifika. O le isi whaate simale tasi miliona ta la le tutoe ai o le awha apito moni au nanga i lunga le interneti po ofisa o ta inga i upenga ta whailangi mo ila tau e fia o mailoa tau te tala inga ngana Pasifika. E se fulma le lua te sima le 2 miliona ta la o le atu ina atu i le Pacific Employment Action Plan. O le iwa te sima le 3 miliona ta la o le vaenga tupe o le ata tala moni talo sanga mo polokalame tau ngā luenga. Ma o onga mo Pasifika e ta ita ina e tangata ma whaala potopotonga e lua te simaleono miliona ta la o le awha bitoa mo le polokalame o le tuputai le mawaiawa no e ngā lulue ma o onga i tangata Pasifika i ngā luenga. Ma o sa polokalame e fsosoanina i ato te le atu nisi tangata Pasifika e a ngai i ngā luenga ale malo. E valu se lau 5 sulfitu afe ta lao le awha aluina i whalewhai ngā luenga i fsosoani tangata whai ngā luenga Pasifika. I nisi awala e tu sai malato tūmanga i whanua. Sa whaafetai a whaapitoa le Minister o tupe Grant Robertson. I lea whaatasinga i lea songa fua le sao o le leitio le si ufofonga le laumua i lana au nanga o lo o whaatinoina. O le afiafia na nafina whaailoa i leo le whaamauni ngāloa ia o tangata i tolu i ana maaliliuina ua mule whale o le Loafers Lodge i Newtown i Wellington. O Peter Clare O'Sullivan ono whātau sanga, Melvin Joseph Parun ono walu tau sanga, Michael Valish ono fitu tau sanga. Na ta leo o lo o whaawau bea ono whaia su engai whaamauni a isi tangata i toa lua. Na whailo e nisi tangata o lātou vale alofa mo Wallich. Lea foi e whaingoa ia Mike the Chuckler, pe ona ta oe Tamantha Ball o le suil pule ngā nuu e whaapea. O le tamalea e maasani ona whaafiafiaina tangata i ona fōlinga ata i le taulanga e maisi o Lambton Kipo Courtney Place. I se whaalinga le komisi moa ia te tau o tangata sa le ipui ia te tau. Anise o tangata sano no foi i lea whale na mū. E to te le tangata o whaamalo sia ona no foi whale e le saonga le mō ona ole le lava o whale. Ma oi tū ia ua solia ia la toa ia te tau. Pe ona ta ua le komisina o wala au le komisi. Ina ia whaatuina se whaala potopotonga tūto tasi lātou te whaamauti noa ina e pui e whainga mālo ai a te tau o tangata taito o tasi. Wa whaamauni e leo le maali o tangata ito o lima i lea whaalavilave whaatasi e malito o tasi le i maua lava. O le a whaawau le te ea tau si soifua le whale mai Kispan i lea so, ina ua maana malo i se whina ua le whaamsinonga mō ngā luenga i lea so ana nafi. Masa whaatanga ina ia le whaamsinonga na whaawau le te ea tau si soifua, e whaatatau i o lātou wātu ngalunga, i lo lātou soifua malolo ina, malo lātou saonga le mō. Ini whaamaone ngana tō lau ina tau si soifua le whaamsinonga i lea songa fua. Sao lātou wau ili ini mata apoi pe o le whaawau na whai ngā luenga a o lo mamai pe manunu a foi. Le ini mālolonga i taimi e te tau na whai eia lātou tau mawhitanga.
Whaatase mo lātou popolenga ina ne iei ni sasi i le whaatinonga o lātou au nanga peita ina ta uale te whātu ora. E le to sai malto la fono le fuafuanga e whai ai le te e. Aina whai le whai unga le wha amsnonga e te e nai le tālo sanga a le te whātu ora ina ia iei tu unga o lea te e. E le o saunga le mūtau si soifo malolo ina le taiminei. Ma o le te ena o la lātou wai a tatau, e te e i whaatatau i o lātou atu ngalunga molo lātou ola malolo ina, ma le saunga le mō, o se tūlanga lea mia tonu, pe ona tā o le pule silo le wha putonga o tau si soifua a New Zealand. Wa whaalieri po tele News Hub, whaamaumaunga leo o lo oawhia ai manofuanga au tū, leo lo omolimawina pele si itio le numero soltu la fono i te tupu ai, ewi ile tele o tupela malo, o lo whaalu e tau fia ai, na liputi ele tapuninga o se pamu penisini le mamau ese mai se falemeli au kelani. Ona ole si itia peo le numero soltu la fono i te tupu ai, ai mai se os wha inga i whaongai ta avaleta lepe ai fale. Po o Ram Rates, wala teile lua se fulu tau sanga o whaia le pisinisi peitai, o tongi le solo le whai pisinisi, ona ua whaafitu ai ona o so whai ele au ngā oi. Ele mamau e se fo i se isi pisinisi e whaapea ua whaalima ona o so whai e tangata ngā oi, pe ona whaonga i ta avale oi te tono le whale o loa, ma whaaleanga ai ngā oi o loa oi ai te tono. I whaamaumaunga sali po tiele News Hub, na tā awai e la te li se lau se fulu wafe. Leo wha ingo soli tu la fono ili nei tau sanga na wha mawina i au kilani, si itia mai le valus fulfitu a feiva se lau fitu tasi. Sa wha mawina le tau sanga e o atu ia matilu a fe lua. Ile a aio Wellingtone wa si itia atu le sfulu a fe lua se lau iwa sfulu. Mai le iwa a fe valus se lau sa iai, a ile a aio kalai estete, o atu le tolu sfulu lima a feiva se lau fas ful tasi, mai le lua sfulu lima a fe lima se lau fas ful fito sa iai. E to tolu ni tangata na tau fia leo, ma le silia ma le se lau lua se fulo fa asalanga na tu ina atu, mai ala tau suenga e tupulanga e whai ala tau tu unga ta avale lungo awala titele ma faa i pa awai. Pe ona whai le whai unga le vai aso i le tu i sisifo Bay of Plenty. Sa tau fia i fo imani ta avale se fulo malelua na to e ta sui ni whainga wha asoli tu la fono. E ia isi tangata e to o whana mo lia, ona ole maulungo le ava malosi no la to winuina au ave ta avale. E lima ni laisene au ta avale na wha lea o ngaina, ma le se fulu lima o ta avale na to iei wha atununga e wha sauna to e whiawa iei lungo a wala te tele, ona i le saunga le mu. E silia ma le se laule leo i Bay of Plenty ma taupo marotorua na awai i le su enga tele, i le pole aso to ona i talawai. O lo wha awau pia su enga leo i eitu ai ngō whainga wha asoli tu la fono. E silia ma le lima se lau ngā luenga o le ale to iai mo ni se lau whai ngā luenga le pule ngā nuu au kilane, ma o nisi o vaenga le whaititinga o le paketi le pule nuu Wayne Brown pe ona lipoti e lileiti o New Zealand. Na whaasilsila le pule silo le pule ngā nuu, Jim Stepback, e se lau ono sifulu ngā luenga o le a wha amano o lo, ai tu samale lua se lau ngā luenga tu mau le ave se mai le la, mo wha awhiwhianga ma le atina engol ta mau a enga le tātaki Auckland Unlimited. O le vaenga mua leo se suwingo le whaatulanga ngā luenga a le pule ngā nuu, ma o le anga i e sui le wha la potonga i a wha whaingo fia atili, ma o le vaenga lona lua o isi suwinga o le a amataina lea pe a mai a le paketi i le masina o iulai na ta uele pole sili o le tātaki Nick Hill o se tala whainga tātele lea na whailo atu i le au whainga aluenga e a whema le luas fultasi tangata whainga aluenga tū mau a le tātaki ana pisini si uma e au fia i le pāo manu po le su i au kilani o le Art Gallery o le New Zealand Maritime Museum whaatasi mamalai ta alo i au kilani. Ini whaamaumaunga pito la tamai le Consumer New Zealand, le whaalapo tupotonga o lo mata ituina po tausia le leia ia tatau o tangata whaatau, o tā uai le si itia taluai nei o atu ngalunga o tangata whaatau, ia awhianga mai le suinga o le tau, ai mai se lava mō tangata ita ilimas futau sanga nga ilunga,
E tu samale valu 5% o tangata o lo o tu maupe ua si itia fo i tau mawhainga ina ia ngafa tau 5 ina le tau o loa pe a whaia lato whaataunga. Na ta wale polisile le Consumer New Zealand, John Duffy, sa avele wha mua tangata whaatau i popo lenga e whaatatau i le suinga o le tau o lo oa awhia fo i tangata whaatau i le atunu o. Mai le si itia o le tau le soifuanga, pio na whaalia i wha maunga, o lo tu maupea le vea mapopole nga pito mawalunga mō tangata uma na tāua e Duffy, e silia malito tolu i le taito 5 tangata sa whaaiti tia le whaatau ngoni o loa taunga tā i se tau mawhainga e whaasawa i alatou tupe. E silia male fitu se 10% o tangata New Zealand sa li potia na tele ato alatou tupe mawana whaaluina i o loa e matua mo umia mo le tau singa o ainga. E tolu se 10 miliona tala se vai ngā tupe ua whaatunuina ina ia tu ina tui mātua o le taule le a New Zealand le ana whasiotia le suita i ta i leo i Colorado i le United States o America a o whea ngai ma se ngase o le mawhau. O le vai ngā tupe o le a maua mai le mālo whaapei mani whaala putuputonga i tutono le stete pe ona i se mālilia ngai le aso ananafi. Na whaasala lau i le laulangi le ipoti o le mata upu, le ana whanai na i le taulele o Christian Class, ina ua polokala na taavale le taulanga o Silver Bloom i le tausanga taluai. O se tasi o vaenga o le maalilianga, na whaeloi mana onga o mātua o Christian, ina ia whaiani suinga e tauwhi e le toi tupo le whaalavelave, i se isi a inga pe ona tupu i lo la alo. I ta alonga, Wasauni lupe soli ai Joseph Parker i lana fusuanga i Melepone, leo le awhai pelea i mawhainga o pelu o au se tālia. E se lau malevalu te se malevalu kilo kalama le mamafa o Parker mo le fusuanga, ma o se taimi pitasili leo na pa ua ilona mamafa. Talo mai le fusuanga le fusio le WBO i le panga mamafa, ma Anthony Joshua i le luavis folovalu. O le mamafa o pelu e iwa fitu te sima le wha kilo kalama, ma o le awhai le fusuanga le Margaret Court Arena. O lo i le siampini o lalangi le panga mamafa le WBC, Tyson Fury, e lango i a Parker mo le fusuanga i le so, ma ua li patia fo i o lo va aini sino whanga i tutono Australia mo sana fusuanga. Tala fo ia malisi ufongo le laumua mo le nei vaenga o le aso. Lava,
Lua solon minuto le wata nei le tu lai va tu si fonga lo mo wani tone male pol kala mal ata le taau na wata wulu ngatu le fa poponga lo na lua tatu telefon me zi tatu tala mai Samoa ia ile nei fo taau lia tu fini ana ia le ua tatu i pe tatu pol kala me na tala tu tatu ni telefoni tolo lima lo fa tasi pe e fia so mai tatu mata upu le watu ina tu ni tatu fa so Moni e nei tato pa angana na tam fai mea na lenga lisa a tata telefo ia toi fa so mai tas mta upu nam ta mua mua o le crime ia pe le o la wanunga ia i fainga palo ta fo ia nei tau sanga po e saunga le mo i fale o loa po hani o langona pe alu i fale o loa ia e po e langona lo saunga le mo tono lo mauta mo lo lawa mana ia le tu fini ana le na e fai lo mai i le si tala mali le tu so tangata le ia tangata le sa ngawi mo tu sana ora na mele fai ona lo ngawi ia ai na far pui ai si ta male io se fulo mon tu puta sanga fat pui ngawi ta vale ia o oi fale o loa limas full loa tau sanga o le rileo Adrian Pritchett ai le o tu por temini tu sa lenta tala mai loi tua tu sala o le sona foi lea ai si tau tu mo tavala ioi talo fala vala malo se fu tina a mai o le tau malo se fu talo fa marita ia molo vanoa ia ke fia so anya kwal fa so ngai kaya tai il fe ka o mea ai ia fa tai ia le la a maka il fe ka o kalo mana ia a kasi le kalo e tasinga mata ia iwa kalo e iwa mata o lo se fulu o sui lo le fe ka se fulu talo matanga fulu sape lua se fulu lo talo mata lua mo mai ele upu mata ai mone mai le lua a lima la fulu talo ua mata lima ole faita unga na talo ole faita unga o ia e yei me e mafai ona faita fa atasi mai ia faita fa atasi ma falangi mi ma fala papa e kasi ala le la ko ka unga ole lau e a faikau e ese foi la mai le faikau ngo fee o paa maula a faikau fa kasi fee paa maula e ka ole tue ia e fa penga foi la ile i ulu e ese foi le faikau ngo ulu o lupe maisi mango ole vao e kaula ole fua e faikau fa kasi lupe ma le ulu fua ia ese foi la ese male faikau ngo o foi o mea le se o manga sa ia o isi o le faikau ngo foi o ngiu ele fai kaunga ngiu ka ikasi pe o fai kaunga o kalo ia a lua ngiu e fa pelon kaunga tasinga oa a fa popo e lua nga oa ele fa pe fa nga oa fai kau ka ikasi fa pe a se fulu la ka mai pua lima nga oa kusa o popo mangiu e fai kau ile upua a lua se fulu la popo wa ese foi la longa taunga wa ka o le sea ea wa le ko ka o se nga oa a lua se fulu la popo wa sea ea ole fai kau nga foi la e ai foi fai kau nga oisi foi ale sami e lo e afulengo e manga ia le fa'alongolongo ngai lo le fa'aunga le upulea o i amoko a le kele fa'aunga kangaka a le upu manga ia e fa'aunga a mai ngi ngale ka wa se fulu lima funga usi e fa'apea foi se fulu lima pone ngai lo le fa'apea ku i pe fola foi ngi me e fa'apea ku e se fulu lima i amoko e ai o la le upu
ese a ia a o ngai meanga nga Mālei. o a unga. Naia Marita. Feliz au lava au Marita. O ingai loa hak. Oh. Naia. Mālei. O whalongolonga kua kako puka lane. Ia langa ese le ingoa ke kang whapupo. Kai loi mo lunga le Facebook. Leo ke māsuka kua ia so Mālo lava tai Marita. A ole o whalangingi I fo ila. Ia. O whalangingi. E le whala ka ole kahiko. E le whala ka ole ku'ulau whala. Ma le ase ase. Ia. Naia. Ai me hanga maua mai ko I Samoa. Mata sa makua u Samoa. Ia. E po e mai ngai mea nga ia le aengo kungo fuama. Mālei. Ma Ia, mālei lo e tala lato ma so mai fu mālo lava. Tai lava. Tai Manuel le yaso ma fuanga toi. Tai lava. Fāsai fua. Fāsai fua. Ana. Sole. Ma o ele mele wi ili. Le tatu wal au. Ile ni tai au. Ole ma le la wa tasi la le talu. Tasinga mata. Tasinga mata Iva ma mata Iva nga mata. Iva nga mata. Ia matanga furu la se furu. Mata lua. Me vai la mata lua ma le mata lima E or fai tau ngo fee o pa aula fa ngai le tu e le upu le tu. E se le mana ia vai le fa le tate tala noa o niu fai tau ngo niu. Tasinga Le e lua niu ai tasinga oa e fai tau tai lua ma popo fa popo lua nga oa mari o matua tele a ta mea nga mo elo mela tunu upe pai le fai la homework le wa vai mo tusi le le ya le le tusi le le la luia e o ma ola fai la wa o ta lo farva la aro soi fu mari ba lo lo si fu ta man ni ta hao ka tai ngai o faso asi nganga po si ko fingenga ia malolo ole anga ufo ia io ka ngalo aku falo ro me uma sa oli me ngala amboa ale fai ka ungo me ka usami ia me ka uma fai o kele me o fara o ko si ko fingenga ia ulue pa penga e ma walunga se furu ulu o fuanga lima pas male lima furu lima luas furu fualua lu furu lima fualua male lima lima furu ulu fualima selau ulu selau ulu ya ngavua ke foi faso si o fingenga meu fuaudi wa ese ale o ka ole kalo se vange fa fonga ngala ku te avela o fuauli ai ele fa vela ia ole mata ave mata kasinga maka luanga maka se fulu ia kalo makanga fulu se fulu lima kalo makanga fulu mare lima duas fulu kalo makalua du fulu lima kalo makalua mare lima lima se fulu kalo makalima se lau kalo maka se lau ia ka ko o mai na foi le si ole palusami kasil palusami iva palusami se fulu palusami ofukasi se fulu lima palusami ofukasi male lima lua se fulu ofulua lu fulu lima ofulua male lima lima se fulu palusami ofulima se lau pole ofu se fulu ia ka ko o mai me yo ia kasi le lau iva lau se fulu ia luanga fulu se fulu lima ia luanga fulu male lima lua se fulu ia lau lua lu fulu lima lau lua male lima lima se fulu ia lau lima se lau ia lau se lau o le lau se fulu ya fai kaunga watu ole atu kasi fai kaunga le kasi mai o le iva ya iva
Ai o lo se fulu au i kasi. Aui. Au i kasi. Au i Aui tasi. Ia fa penga fo yo kwa se fulu lima au i kasi ma le lima. Lua se fulu au i lua. Lu fulu lima au i lua ma le lima. Ia lima se fulu au lima. Au lima. Ia se lau au i se lau. Le ale si o le fi. Le fi fa puro. Wai e vela lo le fa va inga le fi. Ia ka ulo le fi fa puro ma ka ia mai la uru ia o fa puro ma fi me nga ma wa le fi fa. O le u fa fi fa puro. Fa puro. Ia e fi kasi ia kwa ka le iva. O lo se fulu a fi kasi. Pe fi nga fulu. Ia a fi kasi ma le lima pe a se fulu lima fi fa puro nga. Ia. Ia a fi fa puro a fi lua pe a lua se fulu. A fa pe nga fo ia fi lua ma le lima pe a lu fulu lima. Ai alu e le fa puro a fi fa puro a le ka o le ka ungo a fa io. Ia lima se fulu a fi lima. A fi lima. Ia se lau. A fi se lau. A fi fa puro nga. Ole o maua kude si ko finga nga bili mai ukila mele ole anga I mai ska ka wa me anga ka wa nga fai mo mo e u fa so fa inga e la iki pe o fa ku ri mai ia fai mo mo e masa ki ai mele pe se ku ko so fa fa inga ai ia mai se so fa manu ai nga me mo mo anga ka unga si la fia e le fa ko ngua ko e au poa ka ma fai nga ia e fa mali ia mau mo al fa ku rima pe ango ia a fai e ke sila fia le o wa fi o mai pe o le la u fa le malo fa le a fai o se ia fi o mai ka mai au ia a fai o se fai au ia pe wa isi swafa fo i le ave isi afionga ai pe la o le ku malongi o ma ko la ingar kai ile isi afionga nga le sunga ile ave isi afionga ya pe nga manga i ke mka malo mo ka nga lo ku ka ko fa ka ungo ka ko me ka uma ia maka ko fa lo malo fa ke mka mai pe amba si ka pu che seso paso kwele ku ngui u faralo yang mo ngai ku pulang karvo mali fa tai lava ya tore ma fa sa valu fa so mai o le mesiri le welo atu ya esa o le ya fa tai ya tore male lo ma tu pele va ya anna ya so ina le te le be a ngai mo mai fa tai lava fa sa valu ne ya so ya manguia fo lo pro kalambe ya fo ya fa tai anna Tumuta pepa vai lo te ata Mario le vai atu fa so fo pepa no to. Wa o fa pepa i o tusi. Ele lo mela tu. Le fia mala malama le mere i a ole o ngal bata punita ya fa tai fo i ia suga fa sa valo me si fo ia Tinaya Marita. Fa so mai wai esa o le ta mai fa sa valo. E te tau tu fa na tu me tu fa o lo tu fa ona lu tatu anga mai vai so ngana sa mo vai so fu. Moni. Ia a faila le tatu te no fo mane le o te tala mai le la te polo si Tinaya Marita me no fo mai na ia me na pasi mai tu ia va tai fo lo fa so mai fo tama ia fa sa va wa ngala le vai la ana le tu langa le fuanga fulu da fe se fulu fu la ia ulu wa iwe ole atu ole a se fulu atu au itas ole au ia ma wa e foi le Mario awa ta toi malanga ni sa mo taimi nei te lo toi fa longo ai o fa se ai toi fa longo o toi fa nga au fa nga le niu mai ni niu se lua mai ni popo se lua ai foi le palusami le fi fa pulo ia ai ia a fi tasi ta wal se fulu ia fi tasi ma le lima o se fulu lima ia ai sa o lima le fut va le fa tu lima mai se pe a si le fia le ti mai si le fia ia fio mai ma ne le wilo tu va nga ne ta fa tai le fa so mai
I le tātou tunu. O lo mō pela wa noa, leo toi 20 minute toi ne tale lui tūlai se fulu. Fa tai lava ia il te mai fa savalu, Rachel, Marita, ia le sa fiso so ni tātou fa. So leo so ia masi. Mai Hawke's Bay. Malan fa malam la maina le pese fo ile a. O le puru lole e la mole a. Ia malana wo tātou i loa toi. Le winga tonu o le la pese na o mai tūlanga le. O le ulu sele mole. O le sele mole a. Tofa. O le po. Ia alo tala petato lainga le sitato mta o putaua o le crime. Ia po a vainga o e saunga le muilo mauta mlo lawa. O ani mitotia o e faunga e pui mai o e malo ainga. Ana o le vainga le tala le na tata noa sa lor tava au tūlanga fo le. Istamale na. Istamale. Tu so or tamale na nga oi mo tu so no langa nga oi. Fale pui le or tamale. Ane we ilana lana au nanga le wa au mai o fa mai de ila tino. Ia sa o le o suia le o langa o tamale tano tala mai tu to ese mari walu ia o nga tu spa ia tu sa le o suia le o langa leanga sa iai. Le ala wa ia o fufua le por kalame foi lea mo tangata. E fautu ai nai tangata I me te taona fai puipuia mai le au ngā oi. Maa lia ia mari. O le vainga mua ia e te taona fai ia cameras. Pu e le au ngā oi foi le I fale ia po o me poeata. Le si vainga fai mai awane I tu oani vainga foi le te loe whatou sina toi le au ngā oi lungo wha malama. Pana ia. Mai keep all objects away from your windows. Ia wai ta wa ape fai foi mfena ia fipe ia vainga foi le lungo le. E ia toi wha malama. Mai si vainga taua awane e te wina le ki o lo fale la lo le kapeta foi le fafo. Na matua tele o ainga Maria ia famai. Vai le ki ngai la lo le kapeka ngai luma le. Ia peo vainga ia o tele nai sila fia ele au nai lo ele au ngau. Pana ia. Aftai si eta ma le sunga ia Pritchard Mai le se furu rua tonu tau sanga na matinga oi. Ia farpui ro le lau tu tala mai toto ese. Ia ale wa sau faila na por kalame le ino wa suia le langa wa walu la ngatu spa ia wa malam lam le upo le tua ma. Ia sau loa le lau sau faila na por kalame to fa tu wa tangata. Ia o le mele fa pia. A wani fa ia mele tu sa le wo to sau nga oi. To fiso swani tangata vo ia la pata ia wani nga oi la to me fale ma la to me to tin. E pe o ta ua na ole fa sole si ta ma Pritchard. E ma nei tu sa lai lo tanga na nga oi mo me ono tona mata I tu ta to ye ri nga oi ni me tu ta tu fa. Ma nei foi si vai nga le taua o tawon mai vai ni wai a foi le pe ma ai. E wai na foi le fa foi fo fa malama po foi to a. Ia sanga le ai vai sanga le mota mai. Fa mai o taua vai nga na alu tu ta tanga oi. E la vea I foi le lima po le vai. Ma wai le toto foi le ave su le DNA e mauai. Nisi o tafa so to le fa pe o ta vi atu le ile na faila na ngoi e ta o foi le ole no fouta foi ta toto no. Sa ole tu sei tanga te vule vai tio va pe. O so nga oi so ta la lista to o le va manga ro ita le o le va na la o toi di liu lo langa ai mani lu che so che tu fa mai le o la mel na fai ya le fai msa o nga mo ta tu ia vai la ni fau tu ngana ya o le si va o ni vai tu me tu solo foi le te mini wala malama me sia me afale eu meu to eu foi ai ni me lai tono lo farta vale ni meu no me fai ngal ya al umma ya taul ma tu va ngana yo tamama tina matua mari ese o le mtau putono ale po le meo po le la to le lai ona o te vai le fai to ai lota pe vai fa malama o le popole I tata nga o ia o fu so fai fa le ai ma le fau tuanga nei ta fa tai atu la to e na fa so mai ma tu verso ngana sa mo a matali ila so fu verso fo ia a matali tato sauninga tala ile tuto tasima le vaya so ngana sa mo sa nei la fia fili tula lima ina le malmalo le kali sie fa ka sai Cannons Creek ia taita ia na fa mo mo maftanga fa ia so fa tasi Wellington porirua male Hutt Valley ia ai taua ia ole vai ngana tato fa so nei ta lo po ele ma nei uma toe sei te fa longo ai ma toe tu si lalo ma toe
fa mau la va ngani ia wai e o ia tai ia ta ua fa manatu ma fa ilo va ngale o tato o tato tu ma tato kanu fa sa mo me se o men so fu mai o tato ma tu ia le lai misi ya ma tu ia na fa na ni nusil ia ai o te mine o toi la langa mai lunga ma toi ia na me te wei na ai le fa so mai le la ta amata a to mai tato popo foi ia na la tu lai fai tau ta mai lei fa pe mai ia le fiona le pule fio popo lai tua ia la tu lo folo lo mo ale wa mi mitsa mai malau pepa le o fai mai la fiona e luanga o ia se vai rei ala wate pa mai tasi ma tua o fo ia tu fo ba tasi a so te eu fo tasi ma tu fo te yo lai sa mo au so ale wa esa wa ya ona la le fa so me la tu o na le tu sei li mo we sisi mo le mo me la tu se se vo ya la se ya ai mari ole mantol tata o nanga ile o ya tata ole ato toa e ole so anima le langolango le tu no ya mai foi sa mai le so sio ma li ia on to fa fo ia le fa so mai tato at veli fa so atui fa ali tato le ta vai sangata ana so to ina alo ave so api ma tu si mai le to ina te mai fa sa falu te lo nei me te lo to mai ma tu a fai so ta o nga te le to pota bes bes kan nei me ya so felici me ka ele fa sa mo mai o te fa sa mo atu
le loa ina no nei fa no noa e pe a fa pe fea e ua ma ave o mea uma o mala malama o vale pe mita le fa ia una pepa e o sola ua ma ua lana ova sola ai le tau tala mai honey honey o le ale ponga sola e le toi fo i mai honey honey sola honey honey sola honey honey vai mai sa ofisa sa fai a ona sa no foi o tara e o sola o misi atoa o mungi ai o le sainga tele me ai le manama te ai manga o meanga e o sola o puta le manama sola ai le tau tala mai honey honey o le ale ponga sola e le toi fo i mai honey honey sola 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 O le ua te fitu minuto tone ona tale rutu lai se fulu le ua lata ina taulunga fo le tātou polo kalama na atau tae au nei fo ia so lulu mo le atuele ngang whaftai ia e le pa ia mana malu tātou tunu ia na mafuta mai lava le tae au na le la si ia pa ia mai fo le teimu le tae au le uta walunga ta pena mai polo kalama o le atu e whiwai dia i tu lai se fulu. Moni le mari mana ia whātungana ta e tae nana le lau le whasamo mai a tau i le mai tato vai aso ngana sa mo le lumana i nei. Mon. Ta ua te le tato ngana ni te iwa mo watu. Whaasamo mai o le whaasamo atu. E le whaasamo atu mai ei. Ei. Tato i Samoa ia wa oi Marilena e soi foi ni. A na te Samoa ia soi au tala i titi ta se wa ai ai tangata foi e pena le tai o no masina i wa o tali ai le o mai nea. E watu la le si o lai tina. O watu bala au watu a ia tala toi fa mai. Can we borrow some salt? O fa pe huio. If wala o manatu lai o wa o tama i titi fa pe. Puta fi alu foi lai ni usila ya ala tangangua. Te va pe va pe. Patu a ono masina. Alena le eli ato foi se ono masina fa pe. Ale ta tsau ni. Ele go to luma sa. Le tatonga ngana ni te wangalo a. Le fa tai le ia tunu o New Zealand ele fa tau ino o ngana tatu atu moto Pacific. Ia le fa tau matu rotuma. Ia. Le tato ire la o mai asa. O mai asa mo le vai aso nei a vai aso fo la a gai mai nei ia ai tau o na vai ai tu sa pe a fai te a wai ni por kalama le vai aso ngana sa mo i le vai aso fo. Ai o lawa sao mo le vai aso ngana sa mo le vai aso fo. O lo fa soa i lo ai i lo fa nau a me sia fa nau o lo sao ta ua na ia o teilo o sao ta ua na ia so uma i le ona o le vai aso ngana sa mo ia o so uma ia tu wai fu le manatu fu le fa nau e fa ta ua la ngana a me sia le tu mala ngam wa ta tu fa sino mangale o le tatu man lau tili na le nei tau sanga a mita i lau ngana ma wa lo fa sino manga a iwe tatu ati fonga la mua mari o tatu ia o lo tono tatu to fa mau morning e mal tatu man lau ti ia fa ta wa ino ngana to tala ia so uma e fa fautua ia ma la patai foi le tunu i vai ngolo pata wa ina matutupu nei i nei ia tunu tatu te no fa mau wai iwe ia fa ma lo fa tai lu tatu tunu o to u malavana ma futa mai nei tai alu malo tatu tunu fa tai level ma futa mai tatu por clan ia se upo se tala se mangana wa sala ila fa fo mai ia fa mangalo se leo la wa nanga ma le tau atur tai nei fo ia solulu ia tatu te fele la solulu mo por clan me le atur tai
tātou ai pula se me whaile. I le vai aso ngana sa mo le aso lulu tāpō kalama nua asfo. La tō tāpina mai fo isi tāpipa. Ia, ai, le aso tāia fo, le ato tāia o le afol fitu te masai lo tātou polo kalami. Ia, e whaftai atu sio tātou. Tunu, ma futa mai pere tau tuara si whonga lau mua, polo kalama ato me vai lia i li tulai se fulu, ma la whionga ia la wano ati lawa, ma le polo kalami wha lea nganga, moni o lea vai li tulai se fulu maratasi. Ia, ona se mali ato, leo tātou sa si pa, ia li tulai lua i la uli nei. Moni le, ia, lo fatu mo o tō. Lo fatu. Wale suia le ki o lau liti o, ia, ole. Ma futa mai pia, nisho vai ngatau o lea, paso atu ai fo i la whionga ia la wano ati lawa. Whaftai lava sa moa tātou, tue whiloa i se mumu whaftai. for mea malo I mata pea manatu I whaingata o leo langa ai o se mafua anga e ta umai po o ai e fisa so ani mai taimi o te vai vai taimi o te
tau singa I tau sanga ia so mamasina sa faingat sa ai ono sa ipea ai salua fa apale pale lava le atua ilunga salua te talo ai ia malusia ilo uvai vai o la matupu nai o matua ia tau iatu o lua ele atua fa'afitai tele matua fa'afitai ia o lua le tau singa ia o la fia fia ai awane I polonga fa'afitai tele matua fa'afitai ia o lua salosia ia umi umi bea le mafutanga mo matou le whanau ia whaauau bea fa'afitai tele matua fa'afitai ia o lua le tau singa ia o ala fifia ai awane I polonga fa'afitai tele matua fa'afitai ia o lua salosia umi umi bea mafutanga matou le whanau e whaauau bea salosia umi umi bea mafutanga matou le whanau e whaauau bea Se fai vale moana a fai e tapena e tulia tu tau tai malana o fai le muri va aloe 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 le tulia tu e fai va tamatane aloe aloe le tulia tu e fai va tamatane a fai e te se wale manu tau tai e se e tanga ile ngalu pei fai wa tai mai manatu natu fai ele nau ile ai manu manu a fai e te se wale manu tau tai e se e tanga ile ngalu pei fai wa tai mai manatu natu fai ele nau ile ai manu manu from my family, too. I'll to be seen for you. If I
ye se ye tanga ile ngalu pe fai va te mana tu na tu fai ile na ile ai manuma. Ia o le tuli atu o le whaiva o tamatane ma le pesena me le sunga ia vani atu loa. Ia le wo o mai taimi o tatou porkala me maasani aso lulu o le ato whewa ili ai o le atapena ina lea saunia le afionga ia lauano ati lawa usi mai le whaafonga. Ia, mai whiwhira fo i le nei vaenga o le tai ao, mātou te toi whaatalofa ma whaawhelo i atu i le mamalo le tātou tunu u ma lau whaafonga. Ma lo lawa le langi umā ma le soi fua manuia. O le nei fo i o so lulu pei o na māsani ai le nei tu la o le tai ao. Ia, o se whaapoponga o le polkalame o le whaasoa. I le ato e whewā i dia i le si ufonga o le lumua. Tātou te whetu whaai ma tala noa ai inisio ma tā upu whaamata e au ngā. Mo i tātou uma, ia au tātou iai i te tono le nei e tunu. Ia au le i tu ina atu i la ma a mata le tātou ngā luenga pe ona māsini ai, whiwhi fo i whaai lātu. Ia la fine ia ana whaasolo le ma o te tōlua i le tu ina atu le nei wha opoponga le tātou pol kalame. Ma lo le seifua ana, ma lo fo i le uspo le nei aso ma lulu. So fo manuela o fionga la wano ia ma lo fo ile tawa le la o wasa mama mai fo i mai tato pito ia toi fa ma lo fo i tato fa fonga. Ah no lava yo o lo o ye u tato ia le vai tau le malu lui le nei tu langi o le kelope. Ia mai o winga ma sani lava tau na fa ai tete ia mai se le mamano la man tua e tu langa o le tau ma sui swinga ho i pe ona tato moli mawina. Sa mata ngō fia lawa le lāna na fi le lau mua nei. Ia, nei fo upe ua ala fo i mai, ua awaoa ma pōngi sā. Ia, wha timu fo i ele o matua mawha, ia e tātu tālu sia o le, ia isa swinga isa teimi. Ai, i le nei wha apoponga o le polkalame o le ato e whema i ai. Ia, au te fi wha soa atu fo i mō le silfia, ia, mo se fo i talatu le tātu leina mō tātou tunu e fia sāu no mai, ia ma wha soa mai fōi ia tātou tā upu e pei o na fuafuina mo le nei wha awaponga o le polkalame. Na au tau ane ana nafi i le lominga o le newspaper mātou i nei le lomua o le Post. Ia le osui e pei o le silufia sa ingoa le mātou newspaper o le Dominion Post. Ia le hoi i lewa nei pa whatoa lua vai aso tā lua na sui. Ia le ua le aise Dominion, ia ai ua nā o le Post, The Post, le ngō le mātou newspaper. Ai, o tā ua ai i se tasi o tala o lo mia i tu tonu o le pepa, me ia tau ngā luenga. Ia se mata upu tā ua o te langona, ia e leifo i o na whaso atu mō le silafia, ia pe atonu fo i o iei nisi o a whaina ai o si o tātou tunu. Ia ai le ia le tātou tala noa iai, e na ia no fouta iai. Ia mo fo ia le ali eli mai iai ni whaafi tauli. O le mataupu o lo mia, ma le tala o lo mia i le pepa le ana nafi o mātou. O le pili lea a le li fai pule o le parti o le Labour, o lana tula fono lava patino e a te ia o umona tā pena. Ia le tau whaapele tani o le Private Members Bill.
e iai le aia da tau so se foi pule a filifilia e le palemene. Fausia ai, ia mawhaatu langa se tu la fono e manao ia i tāla whea ngai ma me o loo iailo na whaanaunga e se mai ai ngā luenga masani whaale malo. O le li fai pule nei, e swafa ia Ibrahim o ma. O se tangata na mua i sau i New Zealand i le tausanga i lua afe ma le valu. O ia o se tangata sulu whai, refugee, mai i le tunuu i o i afe lika i ngō Eritrea. Ia la lela ua avea ma foi pule i le tono o le palemene o tātou i New Zealand nei. O ia la le ona le pili, lea ua i te tonu nei o le maota, ia ma leo sa uni e tala noa ina. E le i matua mauti noa mai, ia po le vai aso, po ona tua, ia se teimi tonu o le a mata whaali ai manatu o foi pule i le pili, ia po le lafo tau whaofi, ale nei foi sui a foi pule. Ai o le taua i la o foi tau, ona o le mata upu o lo o fina wai, ma whaawasenga mai i le pili le nei a le li foi pule. O le tūlanga lea e a fi hai te tongi o ta ngata whai ngā ruenga. A pia ona si le fia e pe ona whaamantala ina mai ho i se fina ngalo le li foi pule. O ia na a fi hai le mele nei, tusa o le a toa o le tongi. Pe o le soli tu la fono o le tongi o ta ngata whai ngā ruenga e mafua. E ona o winga lava o tangata e ona ngā ruenga ma la tau e pūlea ngā ruenga me o employers. Si le fia o nei e iei le tu la fono la le me tau employment o me tau tangata whai ngā ruenga ma ava no whai ngā ruenga. E launga te si ai ia pe te tau o nā fia ai e le ngata ia ta tau o tangata whai ngā ruenga employees ai e te tau fo i o nā fia ai ma tangata e ona ngā luenga po la tau e pūlea ngā luenga. Ia ai pei o le mea lea na tupu i lea hoi ta male i lona taunu mai o ia o se tangata sūr whai. Ia le whaila na mōli mau o le tele lava o taimi ma tau sanga e le tai a tualo no te tongi e le ngata i le na e tele na uai tu la e whai ngā luenga ai e le maua se te tongi ia pe le a to toa. Ia mafua la le la ngona o le li foi pule, ona o le tula fono le iai. Ia peila o se mata upu ta ua tele, au ai, pe o le tele lava o nai ta ngata e taunu mai le tunu a taunu e masani fui o na afi ai nisi o tātou. Pau ale mea ta ua ia maua la ngā luenga. Po le hali o tongi tātou te maua tātou te le pisa lava, pau ale mea whaafetai o maua le tongi. Ai, e awane i ngalo, e iaitu la fono e ai, o ai a te tau o tātou tangata whai ngā luenga, i mea tau tongi, o overtaimi, o alauni, o a uma mea pe o aso mai, aso malon longa mea whapea, e whaatu la fono ina i le nei e tino. E a peila o le nganga o le pili, a le li whai pule le nei o ma, a whai e pāsia i alana tu la fono, i e po lana lafo tau wha aofi i lea ua iluma o le palemene. O lana winga, o se kampani lava e ona se ngā luenga, po o se employer e wha malo sia e usita ia le tu la fono le nei ia atoa, ia le tutongi wha atu la fono ina o se tangata e whai ngā luenga ai. Ai a whai e le ai, ele tausisia e lea kampani po o lea pūlenga o sea ngā luenga ia le tula fono pe a one ina pāsia. Ia e mawhai ona whaasala ina ai o le sala tupe pe a whai e whaamaunia pe convect ai se employer wa le ato o toa o na ia tu tongi sana tangata whai ngā luenga e lima awhi tā la. Ai le ngata le nai whai whai ona whale pui pui ai mo le tausanga e tasi. O le nganga laua lunga lava o loo wha mawhaina i le manatu o le li whai pule le nei o le leiva, Ibrahim Omar. Ona o le taimi nei, e pei na o tangata whai ngā luenga ia e la vea i le tu la fono.
ai le mamafa tele i tangata e ona ngā ruenga po o employers. Ia o se whātai ta inga o mai e le i pule i lana folsanga le pe o na lo mia e le newspaper e le nei vai aso. Ia, so si o tātou e wha ngā se tupe se company po se ofisa e whai ngā luenga ai tu sa pe fia la whai. Ia e moria ia wha pe ua ngoi ia le tupe. Ai, a ola ina ngoi le employer po le tangata e pule i ngā luenga i le a toa o le te tongi o le tangata whai ngā luenga. I le ia se me whai ia le tula whono. Pe ila o ina le wha mamafa ia i le pili le nei ia a le li whai pule. Ia mai e tātou te tārusia. Ia la wha pe nao nā mana ia e whai pule ma pāsia. Awa ia ulawa ia e lao mai tau. O se pili le lei tele. E pui ai e le ngata o aia te tau a tātou I mea tau tongi e maua. Ia ai tau hoi ona whaasala ai la tau ia e ona ngā luenga pe a whai e lehe usi ta ia se tu la whono. Ia wai a fo e pe ona o ta ua talosia e le o to tele nisi o tātou o a whaina ai le tu la whono. Ia ai al tātou mo ta upule nā e whaali ma ezo fina ngalo ia pe a whai o e a fia ai le lei foi ona e wala o mai ia tātou tala noa le ia a whai foi e le ai ia e leise me e a tu ngaru ai I la le vaenga e pao o le tūlanga mō le hanga I luma maisi e le I o mai I nusila e le tau ona silo fia ia tūlanga o whaafi tauli e iei nei o le whaafi tauli e fōlinga mai lalo le tūla whono e le o a whaina ia e ona ngā luenga po o employers a whaisa o whalo loa o mana o whawhai ngā luenga se ia o haula o le employer e whaale ano tele le tūla whono ia tātou ia lau whai businessi ia atono le le te lai polo fiti ia aile e a whaina ia taua ta ngata o lo ngā lulue ia mawhia maua le tupe e tusa o aia inga o le tūla whono le nei e tunu ia o le vaenga mua le nā, o le pili le whai pule le nei, o le pātia le leiba, whai on tātou tala noa iai, ia ilo nā nganga moni, ia ma le tūlanga pe o na whātula I mai iai, lea lafo tau whaawhi I luma o le maota o le pāle mene. Ai, o lona lua ma tā upu, ia pe hui o na whaafonga mai tātou li poti o telefou le nei vai aso, le fo toi whaalia mai, toi whaamamafa mai foi. Ele matanga ruenga ho le nei e whea ngai mo le tusi ngai ngoa a New Zealand o le Department of Statistics of New Zealand e solo mua lava ia tātou Pasifika ma Maori ia ona wha tuai ona wha fōi atu o tātou pepa nei o tusi ngai ngoa o lewa ona uma ona meli atu I busa meli e meo o pepo o iai vesili e tali. E o te mantua hui sa ta o hui sisi o tātou por kalame o mawai le tā ua e mafua ai o na mo o mia tātou e whaatumu o tātou whaamtalanga e ave I le mtanga luenga ina I e whaamao popo e o afu o fuanga whaia le malo I mo leanga I luma I tūlanga umalama o tātou o no nofo ai le nei e tunu ia e le toi fia o la ia I se whaamtalanga I le vaenga. Ia e pe e ua le mali e fo I le me o le leua ne a whai mai o le Pasifika wa maoli. E le o ato toa na pe ia pe o lo whaatuai o na lafo I na atua la tau pepa. Sa lo si sila nei fo I le me o le promotion po o le campaign le whaatino o maoli la tau e tau mawhai o la tau tangata. E vame o na tali fesili ma toi whaafo I atu. Ia ai whapena hoi tātou, o lewa hoi o na whanguwhangu I al tātou Paul Kalame, ia ele ngata I nei le lau mua o isi tū o New Zealand. Ia e whaamanatu atu. E awa tātou te wha talale pe wha tamala. Ai mai se aia le tali ina ofisili nei. Sa au ta ua hoi sisi Paul Kalame, a tono e manatu nisi wha pe le ise aia al malo e. Fisilingi ai fua tātou pe e to fia tātou le noho il tātou whale. Ia ai sisila, a whai e le se tātou whale moni. E mo o mia o le tātou talisao I fisili.
Ia ai e whanua noa ia le mahu whau hui pe a tātou whaalongo i Paul Kalame ia ma whaasara launga, ma whaitau watu i newspaper, ma tūlanga o Fisauta Inga Televo mawe. O tātou fo i o loo tua ia, a pe o le leanga ma le whaaleng tonu, o le tau umai o tangata. E ave le au mai le tūlanga lau tele, ia le tūlanga o le tangata Pacific and Maori, o le whaapunga le whaapeltania o loo mai ai. Ia ai o loo, masalo o le toa tele lava, o le manu si o tātou tunu, ua umana ave pepa. Ia ai pangale o loo iai lava, ia isi o loo whaapalapala, e ma whaafolinga e le whau sa ia si whau tuanga. I le tāua ma leo ngai mafu ai ona ta tau, ona tātou tari pepa ia po ofisili ia o loo mai ia. Ele mtanga luenga a le whaamau mawina fo inu mela ia whea ngai nei ma le tusi ngai ngō le lua awhe lufu tolu anu sila. Ia peia hoi ona whaasi sila tu mua mō le sila fia. E iai le sala, sao se tangata lava e whaamau nia, e musu ia pe o le le aversa na pe le taimi e tapuni ai nei wa alwhai unga le masina le nei le alvaso nei. Hoi e umai le masina. Ia ona tutupu mai e foi leo nisi whaala me lame. Ia pe a meli atu le pili, e a whenta la le sala o le whaia o le pepa o le tusi ngai ngoa. E le ngata la le tusi ngai ngoa, ia e le foi na maua le lava vai aso. Ia ua pe foi se wha upunga o Pasifika ma Maori. Ia o loo whaatua tuai o nao atu e whai tui pui wha au popo hoi nei e pei o na uma o na whaai loa mai hoi o le mano ia a perila. E iei me o le tui wha au popo o le pusta o le mo le vailusi le o le Omicron. Ia, na amata ia a perila o na avanoa, so se isi a tolu se furu tau sanga le matua a ngā ilunga. Ia o na avanoa le whai le tui wha au popo le. E pei tai o loo pa ale fo inu mela i le teimi le nei, sa amatu fo i po o nafi e po la amtanga o le vai aso i tātu telefovu i e fo inu mela. E wha mao ni ai. E to tele ua whai le tuilo na lua. Ia ai e le to tele na ua maua le tuilo na tolu. Mo le wha mai. O le lava tātou te iai le wha mai na uta ua fo i le lipoti o le aso nafi telefovu. Ia le maita wina o le anga i lunga o le a whai o mai fau, ma le anga i lunga o le a whai o e mali liwi le COVID. E alona winga la, e le o se mea e tauna tātou whaata mala iai, moni lava o le, ia tātia ia le au malo losi la tau, a o e mātua, e mo o mia lava le whai o le tui pui le nei, wha popo, ia o le o tātou iai le vai tau malu lu, pe ia ona sil fia, ia pe o le winter, e mā losi tele ai ma vave, ia le pepesi o le vailusi o le whaamai o le COVID-19 fulmariva, ia ai nuinga a whai e le i whaielo tātou tui wha au pōpō, ia nā ona mātou walu si au o le la au, lau whina ngalo, ia le le wha au ngā nei awa no o maua, a wai le to tōngia, ia le tui wha au pōpō le nei, ia a wale pui ngā le soifua mālolo eina. E pe o nai mta upu nā mo le tātou tal noanga i le nei tai au ana, tātou leina māsani o le tolu walu lima, lua o whātasi. Ea, ona whala au mo iei la lea tātou whetu wha iai. Ia se i vai foil ni vai ngau le tai au.
Ia, o loo tātou iai le polo kalame le nei o le whasoa ai le ato e whewai iai. O le taupu mua pei ona au tā ua le pili po le lafo whaatu le lafo pili tau whaofi a le li whaipule le nei o le patia le Labour, Ibrahim Omar. Le wailu mo le pā le mene. Ia o lona anganga moni ale na ia sanga whaamalo sia ia le tūla fono. Ina ia whapea na whaatino ai e whaasalanga o tangata e ona ngā ruenga ma lātou e pūlea ngā ruenga. Ia pe a whai e le ato o toa na whaatino le whai o te tongi o tangata whai ngā ruenga pe o na whia ai lea le i a o le i tai a vea mo whai pūle. Na o ta ua o le tangata le nei o se tangata sa sulu whai mai i le atunu o Eritrea i o i a Felika. Salo po silfia ia o lo silfia el to telefoi a mo se lan to e mal malama le lei ile me ia ile sami fo ile ta o le Red Sea ia po le sami ula pe on tato monino iai ile tu ia Afrika ile region et o le Horn of Africa o inala ia ile nu ule nei ia so tasia fo yo tu nu tele i do tonu o le kontinenta o Afrika. E tua oi ma le sami ula i mātū sae. E a olona i tū i sifo, e tua oi ai ma le atunu o Sudan. I le hui tātou te whaalongo so oi ai le mauvevesi o lo o te tupu mai ai. E a tua oi saute, e a mastasi fo i o tunu tele o Ethiopia. E a masaute sifo Malaysi nuu e ngō o Djibouti,
E o nala, na sola mai ai le nei tangata, e ma taunu mai i New Zealand. E mai tele a ngā luenga ho i nei low paid job i e po ngā luenga e le tele ni tongi sa tau mawhai ai le nei tangata i lona a mata taunu mai i New Zealand. E ma whea ngai ai la ma le mau whaafi tā uli lea, sa a fia i ngā luenga ho i nei o whaatoanga o le pruning o meo la au. Ia mai ai le teimi pe ona mo lo mia i lana mo li mau i newspaper. Ia wa umale vai aso foi ngā luenga ai le isi tongi wa sola ia le contractor le na wātua ia whaia ia ngā luenga. Ia ma mea whapena le tasi la se ngā luenga ia fo isi ngā luenga o le mea lawa e tasi. Ia ai veo na uta o le ia itu la fono o New Zealand. Ai e fo linga mai lama o no whaatua nai, ia malea mana ia e lātou e ana ngā luenga. Ia pe a tauane i nā i tangata, hoi nei e fōlinga e leo i tangata se i tulaulenga ana e ata mai, pe i mau lano a, ia mai se pe a mai o tangata lanu e iei tātou, tangata meuli se i tulau, ia ma tūlanga whapea. Ia na whapea nā leo na whaatua nai, ia le tele o e ona i tu ai ngā luenga ia, e le whape o ngā luenga uma, ai e iai lava ngā luenga, o loo mōli mawina ai, ia le tupu o me whapea, e le ngata i o tātou, tangata mai il Pasifika, ia whape fo i tangata Asia, ia ma tangata mai Afrika, i le tulanga o le mawhaiuna maua ata o toa e i lātou o whaamanuianga, ia wha le tū la whono, ia pe a whai e te ngalue ma e whai ngā luenga i se company, po le a lava ngā luenga, po o whafo, po o te tonu, pe ia o na silfia, e iai tu la whono o umo na pasia le pāle mena New Zealand, pui ai o tātou wai a te tau. Ia a tonu o leisi mea, pe o le tātou nofo a iai leisi me whaia iai, pe a hade li mai se whaafita auli. O isi tu ai ngā whaafita auli, o le mauoni overtime, o na tātou le fesili lea i e pu lea ngā luenga. Ia a tātou whaapea raun, tātou le fia ai. Ai leise ngā luenga e whaia iai. Pe o la lava le mafuanga, ai mauti noa, o le tupu, e le te hoi, ia ona whai le lafo le tangata le nei, po le whai pule le nei, ona le ua manino le ia iai, e te le ia o to finga taruneo na ofi le ali le tono le parlemene ua tu ia le leipa i mata upu ia tau i tangata sulfai a ia na tau o lantou i le whaato a taunu mai ia ma le soifu ai le tono le nei tunu o lo ua te fono ai ia ona o lona to mai e pei on taruna taunu mai ua maua ia mai hafa pe foi ona toi foi ia o onga wha universite ina ia mawasana ngā ruenga le lei. Silvia foi o le le na ia le 11 ia na wha i lo mai le pātia le leiba. O ia le o tusi lima ia e tau wā i Wellington e tūru tonu i le tofi whai pule le pālota le ia o ke topa. O le a sui o ia Grant Robertson lea o lo ave neima min star tupe. E le toe tamoe ia Robertson i le pālota ai o le a whaawau le lisi le leiba. O le a lela, o le atu la ia le li nei o Oma e whai masu ialo ia le leiba i tonu o le tūmalo. Leo stasio i tūmalo tele, se tūmalo tāua. Ia mo le pātia le leiba o i Wellington Central. Ia ai pe o tūlanga naole ai ia le leile wala mai pe a whai sa e a fia i to inga fa fi tauli ia e mafu ai le nganga o le pili ia ma le lafo le nei ali foi pule ia tātou tal no el ni ta au mo le silfia ho unisi o lo fa fonga mai ia e ngata la il pili na le li o ma ia ai o mata upu ia lua pe ona o ta ua o le tuwai o na tātou o e whai o tātou tui pui o le wha mai. Ia, ma le wha fo ia o pepa o fesili o le tusi ngai ngoa le o umo na meri mai, o le o toi o ni nai aso o na muta le o le awano ma wha ngata. Ia, e le leia la le umo
o le aso lea ma whaamuta ia le talia o whaamtalanga nei o le census. Ai le whaasala ai seisi. Awa pe ona whaelo atu fo i mua e whaamalo sia e le tū la fono i tātou uma. E tali fesili o le mele tau o le tūsi ngā ingoa. O le fo i la iei ma le sala tupe a le tangata e maua ifo pe tapuni e le ia wātua sana pepa. Ia po le hale mafua anga e mafua ai. E le fo i ai le sala. E pe o le tūlanga na ona mātou to e whaamanatu atu pe a whai e le i maua asau pepa. Ia pe o lo e mauti noa lava e te le i whaatumu ina se pepa ma whaafoi. A wā iei fo isi sa whapea mai. Ia le ai ane me ua lafo mai il mātou whale. E to tele tātou whapea nā. Ai le fo i e maua lava noa pe ona whai atu. E a fio ana i se whale tusi o lo i eita ngata mai le ofisa lea. E fesili ai ona amatu leo lau pepa. Pe a whai e le i meli i nātu. O le vai so nei le fai mai e lima se furu lima afe. Ia meo o isi pepa fesili na o to e meli atu whaatasi ai. Ia ma le meo le lapata inga muli muli. Ia po o le noti salo ia lea. O le ava noa whaai ule nei mō tātou umai le i whaia. E pe o nai mata upu nai na ona tu ina tu whapena. Ia ai le ia le whaima wala au mai le tātou polkalame. Ia ona tātou tautal noa lawa la le ia ana. Oni lei malo la fionga wano ia nau tala tu tātou leina. Toro wau lima lu o whātasi manua le maua le taimila wano ni te iwo toe na nati mai ai wo toe pe toe 5 minuti o tātou polkalame. Ioi, pe o le tūlanga nai maasani au na ona ole a umal polkalame ia ai toe to tele mai la wala au. Ia ai pe ona i mata upu nai fia tu whātua i le nei vaenga foi. Ia ma le nei wha poponga o le tātou polkalame. Ai a whai foi ia se si mata upu o lo e fia sau no mai ai. Ia o le au ngā nā o le nei polkalame wha apitoa. Ale si ufonga o le lo mua. La wano pea le wei el tavala au ngon laina. Ma lo lava whaatalo whatu i le tātou wala au, ma lo lava le onse mai, ma lo tālofa. Ia, tālofa lava lau whiunga la wano. Tālofa lava, oi fo i sao no mai. O lo uingoa o mata. Mata, ma lo lava, o Wellington e po sisi mea ono o wala au mai ei mata? Ia, o ke wala wakui au kilangi. Au kilani, oi tālofa e. Ia, ma lo lava, o a mai le tau ia au tau. Afkai le ni mange sawanga lau fionga le ali mai le lai u ia moni le u tau lama te si anta tau i tulanga maru lu le tau o lo o pongi sa ma tau fa maru ia ai na le o tau o lo mau ia le sulu le la ai sa no mai le o mau lo wa no le tau fa soa Afkai ke le la vai lau fionga ba ma se foi o lo so atau mo le avangoa ta whaalongolongo la bambale to ani mata o pu fola sia foi o tai ao masalo ke a mata tu le mata o pu le pili lea le lei mata sa no ia o le me sili o nga manga ia le pili le na o nga le ngai e whaofi lava ele tangata o la na experience inga le situation lea moni so e moni au fo e pe le sa no o la vai o ma fo i ona ta oto ia tu la fono ya ai ia tangata no sa utala no fo ia sa tupu e tu langa va pe na ia la to fanau vai a tule la ofionga mal fa fonga la tu ani ya o
ole upomongi ya ho ile o se whamatalanga ave ani ai. E pei e ka kele le tūlanga lea i vaenga i o whai pismisi tai totasi. Mahali. Pismisi lai, ia le o whai pismisi uma, le manua se whinangalo ai. E whai ala lau kala mo lunga nei au kilani. Ia wa, a mai se tūlanga lea i nei tamaiti ia wale o toia o ngā a ua. Tau sue se ngā luenga vo ile e amatai. Mahali. Ai feko ai la makamaia e vo ile pe e smart lava vo ile le whainga la tau hoi business. Ia ona ia ile o toinga mena e umal kai mi whainga luenga ala o koe whapele pe mofo se i pe la o tūlanga i momo dairies. Mahali lama. Ia e la le toinga langona vo ile le si tamaititi. Pele manga o e finga o mai ele mana o ele foi tau foi le manga o ni issue. Mori ya. They want to deal with a lot of issues. Right. E tu atu foi la i matua. Ia a fapela e pe no fai atu o matua. E fale lava telefone se mala mai le ngana ingilisia na paual me e pe ona monela sau no ngala mtanga. Paual me ona mo tupe. But the good thing is mo singa fai pule ona ole nae e mai ka winga lenga amata mai lava langa sa valinga. He made it through that letter. Mo ile. E mai lava ile pe fai na te experience na talo sia e tau ona pasia pe fulisia nga pili e kalia wa o se so tele. Awa ole ukumoria la wano le se fa makala. Pe ole kofla isi tamati ta fa lo ye foi atonu manatua sa ye le keminga. Ma me besi ele tūlanga ho ele au pilangi o le fasi ka mai ki o le au fai business. Moni. Fasi angele very fasi. O isi ia la so reasons le ana ta whaalongo ia ita matai loa. Ngā mafua i kele o ngā le si kele ili au hasi atu lo na iuso hoi. Ona e teimi pe e kau smart whainga o mea la wali ia ngai ka mai. However, ia ele o skoola ngale le inga mea. Atal sia e ka oko i lango tomu ia le ngā pili ma o tūlanga o le a sefe e fo i ma whaamalo sia atili e le tūlanga o le o ai a tau e whina wina e tangata whainga luenga. Mali. A o le vaenga ia tatou epa o le seta. Te manga ia melenga o whanongo kua yo, tano ai kasi ma tufue. Nafi, ke lei loa po skala ula ka mano kasi a ke loa ele ai o lesa otas. Ei pia, o lele pe mana ia voi ai sila ia ile sionga ia li pule ia whamsanga. E si esto anai, kaunga maua na ko ule ki o pia ofale so soani nisi kusi ngai ngo. Ale upomonia ia. Kamaiki au, kamaiki. Mana ian mele na sau noai tasi lea nga ofala na sosoani iskamal nga wala ua kuia ia na kusa i whaakumula ko pepa. Awa e mo ia e ole ia i tamaiti. E tamaiti a inga ma se e ia pai ngā mena e lavo ele ole this is not a time more la to generation according to their knowledge. They don't care. Mali. Ele papa o mo foi como que ninguém foi le mo na ia ai. Moni. Mam ina matua. Pei vai lá foi ngo kui. Ya wai ole belen na tupu foi ngo kui. Oi. Nga kukulo foi ia clinic ia na la to tu fa tasi maunga ile mele o le pusa mea ai alu lo male solo le au fai kui. Ele moni le leila wasana. Ya ai ora kai bila le nei le sa o le kui long kolu mangisi kui o mun mai ya.
o le ngana le te whanongo i tei i tangata. La koe whaila ia kui o lea ko wola kasi malwhamba. Moni la. lo. Ia whawhea la iskangaka la lava ele i whai angi o la kui ele i asa mea malo o whai ina tangata. Moni lo. La le. So, I would say, I don't contradict. Wa tau confused lava. Ya langa o kau loko anga wa masania ya tonu voye. Na wa isi la fia la ufionga la wa. Ya ilo le mea e fale kong. E o lava i tamai te soli kula fongo ma la lava le situation e tula e mai. Ele ai se mea sa ufafo e momo mai a Pacifica Mouse. Moni lo. Ya ai le whaingai a whaia tau loto ia le alvai. Ya kongo le whao. Ya te ana maalia lau sau noa ngā whai ua tuaisa ta ita whasoa le a wau. E le ai o le tangata ia e ngā kesi la fia o lai kau ngā lue whaire kui. O le nā upui tātou pepa whakumu. E i o mea ka ua o mea kau ma whai. Ai malo le langa mana ia mta upo le ato fuwa ilia ili nei tae au la wano fa afteitele. Ia. Afteitele ho ile wala o mai manta malo ile saunanga ho ile ua fa fonga ho isi tatu tunu ile nei vai ngol tatu por kalame fa afteitele lava ilo sao ia alo fotele atu mo otoi au kilani. Sai soifua loa. Ia soifua ia. Ia, ole tulanga na o iai moni aile le saunoanga fo ia tina ia mata i le tāua o tulanga ia pei ona tātou taumwhoihu i whaataltala noa i nei vaenga o le Paul Kalame ma le tautua ale si ufonga o le longmua. Ia ai o tele i whaanonga na fi i le Paul Kalame a tasi ma tufue ia a whai o le tulanga lea. Mo mia se veso soani ia mo nisi o taura lata mai i le tātou ofisa nei. Ia, o nā whea mai le, e whaatupu le pepa le o le, o la fo i o le tusi ngā ingoa, ma whaafo i. Pe a whai mo o mia le so soani i le vaenga, o le mate i ma ana i le nei, i tu lao le aso. Tonu e so soani atu i le vaenga le, pe a whai o le mafu anga na, o le la foa i le pepa o na, o e whaapeltania. Leise me pole ai, o le tātou ngā ruenga lawa whai whaatasi, pe nā, ia ona fesoa soa niai ma o le anganga fo le nā o le si ufongo le longua. Ia mātou te whaamanatu, ia pe ona whaufutu atu i me nātou te whai ona ngā rulue whaatasi ai. Ai o le Paul Kalame pei ona iai, ia o tūlanga nā, e moni le sāu noa ngā māta i le lifoi pule le pei o ia sāui mai ai i awala o itu a inga o ngā ruenga ia whaale tonu tele, le eini pepa ho i nei e whai, e awane ngalo nei ono pō, ma tūlanga o iai ua mo o mia, ia le meo le contract alo, ia po o le whea ngai ngā tustusia, e whaatino haise ngā luenga, e lano inga, e awa tātou te wawe se e tia i le maua o le ngā luenga, a ia sirsila i vaenga uma ia, a e tele i ngā lue se ngā luenga, e le lei ona e sirsila i aise whea ngai ngā mo oe, ia i le vā malo pule ma le company o le a e tautu ai. Ia, ona whato a seini ai la lea, wai tauna ia ai, ia le awha inga le tutongi i le itu la, ia ma tūlanga uma overtime, o aso mai, o aso malolo, ia ma mea uma lawe pei ona aia ia wha le tūla fono. O ala mafuanga fo le nā, e lai ona ta alo ia la tau e ona ngā ruenga. Se itu lo le ngana. Pe a whai leise se contract na seinia. Ia i leise meo i pāle mea ave ila na tupe le nā. Ia le tā teilo e ai aia inga o le tupe au pito la i titi whaale tu la fono. E a whai pule ai le fua o le tutongi. A whai la e le usita ia e le employer. Ia no inga, o la ua sori e ia le tu la fono. Ia pe o le o wha ingoa nei la i le wa o le wha upunga nā le li whai pule ona le pili le tātou te tala noa i ai. Ua ngā oi e le employer ia tupe ale tangata whai ngā ruenga. O le tongi, o le wage theft ia po o le ngāoinga o meo te tongi o tangata whai ngā ruenga. E peila o le wha penase la ngona o le li whai pule.
se tu lo fo ile ngana anga o i le tangata fai ngā luenga se tupe mai le company po le business i o lo fai ngā luenga ai. E wha asala, e ave le tu la fono ma mo lia i ai, ia ma fo nei ma wha asala ai i le tu la fono ona o le tupe ua ia mea. Ai a whapela e ave ele employer ia le tupe o le totongi o le tangata wale au maia, wale a toa na totongi. E leise me o fai ai. Ia a tonu o le tatou tele i o isi tu la fono wai tele le mau tu la fono e ai ia mo pui ai mea nei. E ia le me tau o le Holidays Act o le lua afe mo le tolu. Ia whape foi le si tu la fono e ngoa o le Wages Protections Act ta si iwa malu tolu. Ia mo le tu la fono masani ale whaafonga mo ia o le meo le tutongi au pito mau lalo. O po le minimum wage. Ia foi lalo tu la fono le na ta si iwa malu tolu. E ia le fua e sao na pa ui fo aile te tongi o le tangata awa o le tongi pito mau lalo na le au mai le malo le masani ao na fa ailo atu le pe uma o se furu walu ta lama se nei le teimi nei o le a faila e na o se furu fitu lo tongi i le tu la o le winga e sa o na e so li tu la fono ia le company po le business le na te ngalue ai. E ai pe ia o mea masani o le tātou sui fuanga pe o nā fia fo i le saunonga le tina ia mātau. O tō te leo tātou e le mana o e whaavevesi se mea. O ale mea pe whaia ia nā ngā ruenga o mea silio nā mauwasi se leni. Ia ai pa ngā lea e a tili ai lava. Ia o nā solia o tātou waia te tau whaale tula fono i nei lava mea o te tongi. Ia ai o le nganga o lana o le pili le li le nei foi pule. Ia o le oi luma nei o le mauta. Ia mai tātia o le a tātou whaalonga lawa fo. Ia imasi le fia po le hale taunu unga i sa taimi o le a tala noa i nā ia le mauta. Ia ona o le tātou taimi a ana o le eile si tātou pol kalame a whaale lotu e so o mai ai. Ia ua mātou manatu. E o la whapau mai i le nei whaopoponga o le tātou whasoa. Ma o na mātou te tālo atu i le tātou utunu. Ia mai se lama pe a whai o le naele i whaatumu ina lau pepa lea o le tusi ngā ingoa. Ia o le whai unga le po le aso muli muli. O le aso le uma i lawa noa. A whai o toi meli atu i lau whale i le pepa. Ia se alofa whaatumu. A foi o le te lata mai i le si ufonga le lau mua i Wellington. Ai mo mise fisosan. I le hafe mai a malau pepa tātou talo no ai ma whaatumpo na meli ai lea. Ai leanga le uma o le taimi ai lafo atu le pili o e ua sala. E te tau tongi la wafe tā la o e le whaatumpo ina pepa fisili nei. Ia ma le tui pui pui. O le virusi le o le Omicron o le meo le wha mai COVID-19. Ia, o lea waharu tātou i le tui wha au popo le booster lo na tolu. Ai mai se ala au mātua. Tāti ia isi tu langa uma i wha au punga o lo tātou wha peo. Ia la o soi fua wha atasi ma le wha mai. E le wha pea ao le wha atasi ma le wha mai. Ia na mau wai leo le wha mai. O lea ae e mahali liu tangata. O lea waharu i lunga. Ia la whai o mai fau e maua i lea vai aso, ma lea vai aso. Ia mai se o la whai o e ua whano ai ma mau le so i fua ona o le wailusi. Ia ai ona o le tātou teimi. Ia o manatu ai o le a whapawia i le nei whaopoponga o le tātou pōl kalame. Ia se i mau isi whaopoponga i le vai aso o mua. Ia ai whaaftai te le atu le whaafonga mai. Ia mai se fo i le tina sa mawala wanoa. Ia e tuwha mai i fo i sono whina ngalo i le nei whaopoponga o le ato e whewai. Ia ai whaaftai fo i a ana le visoso ni mai. Ia ai mātou whaato whaafa so i fua atu ili mamano le tātou e tino u male au whaafonga. Yeshua, ufiwe tau mawhai, ilo nei malosi, aile maua ai se oli oli, o ilo nei, na o oi
fata le toi ai now le file mu e moa ya Yesu le fa aola e te silfia mea umalava le atama na o ilo walanga tawini pesa ile oli oli wona ina manela lolani Yesu na o atala ayu fa ali ali esa o lo fa mo Yesu na tawini pesa ile oli oli wona ina manela lolani Yesu na o atala ayu fa ali ali esa o lo fa mo Yesu una Yesu Yesu o te mai le file o vai ngata pua di leli o ole ola so we best daily le oli I wo mai ngamale la lolangi Yesu o atale con mai we falia o lo fa boy Yesu Te wa talo fatu te tātou tunu nei vaenga o le tai au o le ua tue tasi de minute o na tālu li tulai sumara tasi na utau lunga atu polo kalama o le atu e whiwai li ai. Tāpena ina le fionga e la wano ati I lawa. Ia lu tāpena mai le polo kalama wha le nganga o le mori o le ava. Tāpena ina le sunga i whaafengainga pasta paongo langa aia no fua inga sa vai naia. Tole whaafengainga o le Ecclesia Later Rain Samoan Assembly of God I Miramar. Ia usi mai le whaafonga le ua tātonu li tulai se fulu maratasi. O te fia whātalo whātu le atunu pele sa mōri ni tai au. Mai maunga te tele se i o I maunga iti. Ngā te lea e whātalo whātu le pa i o le au whai ngā ruenga, mai ka le sia ke usiana umai so se whata whai tauranga.
lo mwhai o na o atu ai le malosi o le nei whasalalaunga. E le whangalo ina foi le tapo inga na i mātua i ta māma tina, o lo whaia le whaiva o le tapo i maota malawa, wa le whenga iai o tātou mga luenga. Whatalo whatu foi i paanga uma le nei pol kalame o le mori o le awa o lo mwhai na wha longo mai, ia ma o atu ai le malosi o le nei whasalalaunga. Ai meise i lato uma o e maa malama le tātou ngana. O le polkalame nei le mori o le awa, o lo o tāpena masaunia le mawhitanga so whatasi e whaiwhi au Wellingtoni, o lo awina atu pea i asoluru taitasi le siufonga le laumua mai le tūla sifuruma le tasi, se ia oi le tūla sifuruma le lua. O le amataina tātou polkalame le tatalo, ia ona so ai lea mas tātou ve inga mai le tua, ia na whaitawina leo le awhionga pa ia le atua tātou te whasoa iai whaleanganga ni nei tae au, o le a tātou te talo. Mātou whawhtai oe le atua ni nei tae au, ina ua tai mai le soi fua ma le ola, mātou au lia le nei aso o whaopopo i aso lo mātou o langa. Mātou te talo ma wala au i atu oe anga le mai oe le nei pol kalame, mātou te wha tangsia lo wanganga pa ia ina ia anga le lei i loto o maanganga ma whina ngalo o e lo o malama lama le mātou ngangana ma mātou wha soa wha tasi le nei aso. Ia iai lo file mu ma ia anga le lei o le mātou wha soa le nei tai au. A mataina e lawa fio, wha i wina e lawa fio, ona lo suafa Yesu. Amene. Natu le so ia maris mos tātou pese, ia ona whaita wina reo le whionga pa ia le tua. Fama lo longa
Ia via le tua i le ni tai au. O se tusi mai le fionga pa ia le tua e maua ese ma faufonga whale nganga tātou te whasoa i le ni tai au le muamua le Ioane mtau pu muamua. Whai pu muamua e wha uma lea mataupu. Awa e se fulu whai upo le mataupu lea. Muamua le Ioane mtau pu muamua whai pu muamua e whangata le whai upo se fulu. Whafonga ia le whaitawina le awhionga pa ia le tua. O le mea sa iai talu le amatanga. Na mātou whalongolongo iai. Na mātou wawai atu iai o mātou mata. Na mātou mata ai. Na tango foi o mātou lima ia le loko o le ola. Na wharia mai foi le ola. Na mātou wawai atu. Mātou te mori mau foi iai. Maua mātou tau atu ia te outou le ola e whawawau. O le nā sail ta maa, aua wharia mai ia te i mātou. O le mea na mātou wawai iai, ma whaalongolongo iai. Mātou te tau atu ai ia te outou. Ina ia outou mafuta whatasi mai mātou. O lo mātou mafuta whatasi foi oi le ta maa lea a toa malona alo o Iesu Keriso. Mātou te tusi atu foi nei mea ia te outou, ina ia ato to ailo outou fia. O le nei foi le whiau na mātou whalonglongo ai mai a te ia. Ua mātou whailo atu ai foi ia te outou. O le malama lava le atua, ai le ai lava se pōliuli o ia te ia. A whai tātou te whai atu, ua tātou mafuta whatasi mai ia. Ai sāwa wali tātou le pōliuli. Ua tātou pepelo ai, ua tātou le whaia foi le upomoni. Ai a whai tātou te sāwawali le malamalama. Whapei o ne iei o ia le malamalama. Ona tātou mafuta whatasi ai leo le tasi ma le tasi. O le toto foi o Iesu Keriso lo na alo e wha mamai na ai tātou i angsala umalawa. A whai tātou te whapea, e le aisa tātou angsala, ua se ai tātou i ai tātou. E leo te tonu i tātou leo pomoni. Ai a whai tātou te whaalia tātou ngasala. E wha maoni o ia. Ma le ami o tonu e wha maa ngalo ai a tātou ngasala. Ma wha maa mai a tātou i a mio le tonu malawa. Pe a whai tātou te whapea. Tātou te le i ngasala. Ua tātou whai ai o ia ma pepelo. E leo te tonu i te i tātou lana fionga. Ia whaamunuia mai le atua ma whaamamalama i le nganga pa ia o le lii. Tātou whaafonga ma whaalonglongo. A o whaitawina lana fionga pa ia. Ia tū mawatu pe ia te ia lona vi inga. Nei e o ai le whaavavau lava. Amene. O le au tū o le mata upu lea. E whaapelo na whaitawina. O Iesu le whaola, e mafuta whatasi maia o e a mio le lei. O Iesu le whaola, e mafuta whatasi maia o e a mio le lei. O te fia e maise au tū tātou te whasoa i aile nei tai au. E whaapuina whapea. O le tāua o le mafuta whatasi. O le tāua o le mafuta whatasi. E waweana e mamalama wa e tele mafutanga e whatino i le o langal nei. Iei mafutanga ainga, iei mafutanga e kalesia, iei mafutanga nuu, tele a mafutanga. Ai wau fia o maia le manatu o tūlea tātou te whasoa. O le tāua o le mafuta whatasi. I le whaitau atu i le mtaupu mua le tusi ala apostolo Ioane se ia o le mtaupu e lima. Wa e lima ia mtaupu o le tusi lea le apostolo. E te lea ina tala noa mai le apostolo le mafutanga. Awa tātou malamalama fo te tala anga o le apostolo lea po le so lea. O se tangata e pipi i tele ia Yesu. E lata tele lana mafutanga i le li faola. A lea ua whasoa mai ala i lantusi. Le tāua o le mafutanga. O le tāua o le mafuta whatasi.
E tolu lani nai manatu, e whātupu langona ma whātupu manatu, i le tātou whāsoa le nei tai au. E te whālongolongo mai ma e mawhauwhau iai. Whapea le manatu mua mua, o le pongai, ma le autū, o le mafuta whatasi. O le al pongai, le a foi le autū e ala ina mafuta whatasi. Lua, o le mafuanga, ma le awala o le mafuta whatasi. O le mafuanga, ma le awala o le mafuta whatasi. E taua le whaperetania o le the purpose of this fellowship. O le mafuanga ma awala o le mafuta whatasi, ma lono tolu. O mea nei e mana o mia le mafuta whatasi. The requirements for this fellowship. Awa so se mafutanga e peo na ufaata atu i le tino le nei. E ia me mana o mia pe a mafuta. Fai se mafutanga e talanoa ine mta upu a wale mausali o le mafutanga. E talanoa ni mta upu a wale le lei o le mafutanga. Fatetaino le kalesia e fa pena e talanoa mafono le kalesia. Ina ia mausali matu mau le kalesia. Pe fa pena se ata le tau whailoa atu. Ina ia e whasoa mai ai. Le tai aula nei, o le mafutanga le tangata ma le tua. Pilau no whailoa atu ia te oi. O le pongai ma le autu. The source of this fellowship. O lono winga. O le autu a le mafutanga o Yesu. Au manatu na e tolu au whailoa atu. Lua. O le mafuanga. Ma le awala o le mafuta whatasi. Malona tolu. O mea e mana o mia. I le mafuta whatasi. Ia. O nai manatu nai whatupulangona. Whatupu manatu tātou whasoa le nei tai au. E whaiona e wala au mai. A whai foi o e whaitau le. Tusi whaitau le nei tai au le ase mea wa. Anga le lei e tuai le angang pai o le li i lo fina ngalo e whaiona e tufa mai. E te le le avanoa tātou te whasoa ai. Ai le tala atu le tātou leina. Ia e pei o na, ia tātou telefoni masani o le o wha tolu walu lima lo o wha tasi. Le o wha tolu walu lima lo o wha tasi, po le tolu walu lima lo o wha tasi. Tala atu le avanoa, ia la tā mesi tātou pese le uso ia maris, ia e wha tali atu mo lau walau mai, manuia le wha soa sa mo le nei tai au. Yeah,
ia. O lo whatali atu sau wala umai ma lo whasoa mai. Ia e o lo alu ala tātou taimi. Ai peo anau whai lo atu manatu e tolu. O le au tū, o le tāua, o le mafuta watasi. I le manatu mua o lo whapea mai. O le pongai po le au tū o le mafuta watasi. The source of this fellowship. O lo tāua le mata upu le a mua whai upu e lua, mua ma le lua. O nae wha malama mai ape o nau whai atu. E te maua umai tu tonu o le mata upu mua, lua tolu wha lima. Ia tali tātou te talanoa ai e wha malama ai, ia le manatu mua, ma le manatu e lua, ma le manatu e tolu. O loo a e whai tau le lei ai. O loo maua uma mai ai nā. Le wha malama manga o manatu e pei o na wha ilo atu. I le matau mua la le tusi lea Ioane e whai mua ma le lua. O loo tā ua mai ai. O Iesu a o le pongai. O le mafuta watasi. Jesus Christ is the source. O lono winga. E ala na mafuta ona o le tangata lea o Iesu whapea mai whai mua. O lona amatanga ma lona whanau mai. Ua mātou whaalongo iai. Ma wawa ai iai. Ma mātou mata iai. Tango iai. O mātou lima i la le lo kou o le ola. Mātou te mori mau. Ma ta watu ia te o tou. Le ola e whaavavau sail ta maa. A ua whaalia mai a te i mātou. E pei o le aunga nā o le mori mau. A tangata ia. Ona sa lātou mafuta whatasi maleli. Ai le ngata i lea lo o wha manino le lei mai. Sa mata iai. Sa tango iai o lātou lima. Ua lātou mauti noa ma wha maunia. O ia o le lo kou le ola. Lona winga la. O le tā ua lea o le mafuta whatasi maleli o le ola. E le ngata ua ia whaailoa mai o ia o le ola. O ia foi o le ola e whaavau. Ai mau ai e tātou le awa noa. Tātou te mauti noa ai lo tātou au unanga ma le tātou tautuanga. O lo iai le ola e whaavau o tā pena ma saunia mai. E le tangata le mafu ai le maftanga. Wa mai le mta upo e tolu. Whai upo e lima ma le whai upo e valu. O le tusi lava lea Ioane. Na whaalia o ia ina ia ave se ina e ia a tātou ang sala. Ma na ia whaumatia ngā luenga le ti Apollo. I le tāua o le mafuta. E le ngata ina ua whailoa mai o ia o loko le ola. Ai o ia foi. Na te ave ese ina a tātou ang sala. Ma whaumatia ngā luenga le ti Apollo. E tau mawhai e whaaleanga i nai tātou, ma whātou sina e tini nai tātou, mai le mawhtanga lea, ai tātou ma le atua. Whai mai le whai pasuma le ono le mtaupu lava le tolu. O lona whaasata roina, kua tui nātu lona soifua e sui ai tātou. E te tau foi na tui nātu i tātou e sui ai le oso. O le au ngā lea, o le mafuta whatasi, ma le alo le tua, ua tātou loa ai, ma mauti noa ai, ma mausali ai lo tātou teritonunga, ma lo tātou whātuatuanga, o ia lea, na whaasata roina, ina ia mā ngalo ai, o tātou se mā ngasala umalawa. I le mtaupu e whā, o le tusi lava lea Ioane, whai upu e iwa, na wina mai lo na alo ina ia tātou ola ai ia teia. Le tāua lea o le maftanga, o tātou loa ai ma mauti noa ai, o ia lea, na wina mai e lonta mā, ina ia tātou wola ai. Ai whai taula iai i le tusi atoa ma palakalafa i ma taupu i e lima, o loo wha malama ma ina mai a, ia manatu e pia tātou tala noa ai. Whai mei whai upo se furu ni taupu e wha, o le tongi ola mo a tātou ang sala. E le ngata na fio mai o ia ina ia tātou mau le ola.
a o ia foi na whasataroina ina ia tongi ola ina ia tātou ang sala. Fa mai fai upa suma whaam tau pulawa le wha. O i mātou foi, ua mātou wa aia, ua mātou mori mawatu foi, na wina mai le alo o le whaola o le lalulangi. Yeah, praise the Lord, vi ia le li. E le ngata o tātou ua malamalama ma manino i le mea na fio mai e le li, ma le tāu o le mafuta whatasi. Ai o ia foi, o le whaola o le lalulangi atoa. Ia vi ia le tua, ia tala ina pēr le avanoa, mo oe, whai iai sou manatu e te fia whasoa mai, o lo te le tātou taimi, ne e toe nanati mai, ia ua poloka le taimi wa, ia il manatu a lata loi na umal tātou taimi o na watu leo se whasoa, ale whai pol kalami, tā maisi tātou pese leo soi amari, whatali atu lau wala mai ma le whaaloalo. Patalo fatu le tātou wala au e lunga leina. Patalo fatu le sunga whawhianga inga soifua manuia nei tae au. Malo voi le soifua manuia. Ia lea li. Ia o te fia whaasoa atu sa o lava i fesili na tuuina mai whaafetai o le naua whalau tele mai e lau sunga le upo le atua le nei tae au. Ia. Mana ia le tuse le apostolo Ioane vi ia lea li. Ia o le fina ngalo leo lo tata watua wa le upulea na fetala ya Yesu o le mele na Yesaua i le lalulangi na ia le whano lava se tasi o e fatu watua ya te ia o le winga leo la na upu ia tata o e mana o mia e le atua ia tangata umana ia whaia na Yesau leo la whaavau a walo na mana onga lea ina ia maa futa fatasi o ia malana whanau pe o leo tala nei tusi sa e whailua mai o le fina ngalo leo le li whaola na ia maliu wai lungo le sātaro au mai le whaola tanga whai mai na ia maa futa whaatasi mai e a mio le lei ia le ali e le tio fo i tau tala le whai salamo se lau tosu tolu le pese a tāwita whai mai whautau le mea matua le lei ma le matangofia lava pe ano nofo whaatasi lava uso wa tusa ia ma sua ule lei lungo le ulu tafe foi le ava arona o tafe foi le wona ofu ia whaatusa iei whai mai o le sauma here moni. O te toi foi lunga maunga siona. A wana polo a iova ia o iei lana wha manuia. O le ola le wha avau, a le tau mai e Ioane. Amen. O tangata la tau te maua le ola e wha avau. E maa futa wha atasi malo tātou tama o le langi. A toa malo na lo pele o Yesu Keriso le pena whai mai Ioane. Na mātou tango iai. O le ola e wha avau a liu tino tangata. Wa mawhai ona e tango iai, wa mawhai ona e whaalongo iai wa whetalai mai ati oe. E ala le mana o lona ngana pa ia. Ale o tau tino ai o ane wha mai, na mātou tango iai e ale loko o le ola. Ia lea mana iai o le mafuta whaatasi lea o le tā ua lea o le afio mai o Yesu, malana misiona le nei lalolangi.
o lona finagalo lea ia tatou aai faatasi mai ai lana la'o ai ia tatou fa'alogo mausisita'i avea i tatou o le malamalama o le lalolagi ua le pe fai mai o ane afai tatou te savavali le malamalama fa'apei o ia ua tatou iai ua tatou mafuta fa'atasi mai ia o le uiga lea o le upa iesu lana lauga fa'ataupoulogo o le mauga o outou o le malamalama o le lalolagi ia fa'apea ona pupula atu lo outou malamalama ia tu'u lau la mepa i lunga o le tu'unga la mepa pupula atu la i o lou malamalama i luma o tangata ina ia latou iloa la outou ami o lelei ia ae maua i le vi'iga o lo tatou atua e le o se vi'iga o i tatou o le finagalo lea o lo tatou atua pei o la'una tali le faiupu muamua o le ale tāua o le mafuta fa'atasi ioe o le finagalo moni a lea e le o te mana'o o le upu lea le atua o te mana'o e fa'atasi e to'atasi le sa to'alua e tautala i ulugali'i e tautala i lana ekalesia e afia mai o ia tasi uma ia te ia aua o lana upu lea o ia ma le tamā e tasi lava i la'ua o lona finagalo lea ia tatou mafuta fa'atasi ia o lana tulafono lana polo'iga sili lea i tatou fealofani o lona uiga tonu a lea o e mana o mia e le atua le mafutafuta fa'atasi ai se a le lau fesili mai lo le fai upulo na lua le fesilo na lua o le ala le pongai o le mafuaanga o le mafuta fa'atasi ioe a le fa'asoa mai o ane lana molimau le o te molimau atu ia te o tono tango iai na matou tango ia le loukou na matou va'ai atu lo na mamalu o le molimau o le stangata e o lai lesi o le fa'amafanafana ai fe fa'amalosia i pei fo'i o le wa su mai lau sunga le fa'afenga inga tu lou lava e au mai le upu nei tae au aua nei tu uar tatou fa'amafanafana ai malo tatou anga mafuta fa'atasi le pe tau tala e apostolo Paulo awa tu ua aua lava nei avea le pisi o le lalolagi magaluega ma mea uma tatou te faia e ngalo ia te tatou le fa'amalosi o lesi a lesi ave lau molimau e te fa'amalosi o lau molimau se vaavega o le atua na faia ia te oe e ola i le siagaga le ua pe ona molimau mai o ane ua ou molimau atu ia te outou o mea uma lava nei e moni ma le fa'amaoni na ia tatou talitonu ai le ua molimau ai mai o ane ina ia tatou talitonu ai lagona e tatou ua tasi tatou luma o le atua o la'u talina le fesilona lua ia ma le fesilona tonu e ua fa'apea mai la suga o alani mea mana'omia ia what are the requirements e te tau ona maua ia ole mena fa'alia ia sala le pe ona fa'amulimuli a molimau ai o ane ai sea o le mafuta fa'atasi e te fa'aali atu ai uso fa'amagalo mai lo se ua ule otele atu fo'i ia te oe ua mao atu la upu ia uso fa'amagalo mai fo'i le fanau pe afai e iai ni upu leaga le fanau vai ua fa'alia ia sala tatalo lesi mo lesi fai mai ia kopo tatalo lesi mo lesi fa'alia ia sala ina ia fa'amalōlōina outou ai sea mana'omia le atua ina ia malōlō file mua tatou loto ia maua uma i tatou le manuia ona maua le i tatou le autua le nei taeao mafuta fa'atasi ua tasi le loto tasi le agaga tasi le tino ua tatou iloa ua na'o iesu keriso lava o ia e mafai ai ona tatou mafuta fa'atasi pe afai tatou te savavali lona malamalama tusamana afioga ia mafa'aogala na upu tatou te ola mafai ia fua mai o tatou olaga ina ia tele se vi'iga o lo tatou atua fa'afetai mo lo'u avanoa fa'amanuia tele le atua e maise o le au fa'afoga ae sili lava i lausuga o le ua auina mai e le atua nei taeao mai lana upu ia le soafa iesu amene amene afetai ia te oe tinā penina ia mo le fa'asoa matagofie i lelei taeao ia lagona ai tino e matagi lelei i le tāua o le fa'asoa mai ma le fetufa ai o tatou le tufaleagaga ia e mauai lo tatou malolosi fa'aleagaga tatou te tumau ma tautua ai le agalana talalelei ia lo maua pe le avanoa le tatou telefoni masani o le ofā 325 lo ofatasi ia po le 325 lo ofatasi ia lo tala atu le avanoa ia la tamai tatou pese le usea mari ae fa'atali atu sou avanoa o le ato e 24 minute a failo e pe kuata pe to sfulu ia ona au fa'aumaina lo le tatou por kalame le taeao ai tuina atu le avanoa ia o mola pe o se tupu i le mao
ota i lunga e sili sili wa avea mo i ta. Ia, whatalofa atu i le wala au olo i lunga o le leina. Talofa. Talofa aku lau stunga. Malo soifua maua. Ia. Malang manuia. Ia. Wha malu lua tu fo i le fatu atau mai whale tu lau. Ina whaina. Tuosu o le atu nuu whaisi pisi a ongal whanau. Ai whaftai ai le atu o le ua maua mai lava noa. Ia le ali. Ia lili. Alo soifua i lau stunga i whawhengai. Ia mas whatatu le tio i stunga ia mari ma le tau sala ia ana ia. Pape foi lau whafonga i nai tua le tino. Ia le atua. Ia lili. Ai la wakula singu ka mai manasu. Ia lili sao noa. Angai koe kali uma mai a ingai. Ai koe kango foi leo kikilo kungei. Ai koe kango fai kau le mo moi o ane ngai maka upo e lua. Oh. O la sau uma ia kali o fesili. La sau uma ia. Ai fai mga askasi laulangi. Ele o ia ke ele alo forta ma. Awa o mea uma lava o ia ele laulangi. O tuina na o le tino, na o mata. Fa ali ele vale o mea uma na. Ele fia e tama awa. Amene. O ke faia. La kako ke le sao ele ola e whavau. Tato ma fau wa ilo na alo pele. Wa pe o le so alo faina le o le faola. Amene. Tolo Ioane. Amen. O tangata whaalango lango le fatafata o le li faola. O tangata whaalia i ele malu o le atua. Na ave o ia motu fua. Wa aile malu o le atua. Ale o sau. Whaftai a Ioane. Ele o toia o ngai a Ioane. Bale au apostolo. A i tātou tangata ola. O lo soi fua lalang nei. Pero sau noa le uso vai asu. Whai mai. Na matou tango i o na au. Na matou tango uma. Na matou tartono wan whai mai o ia. Ele o tau tala i le apostolo Ioane. Whai mai ia te au a me ma no. La tau tino mai al nguto la apostolo tu lole. Le upu i au ona pa ia le atu e to whafonga. La whai mai. Mai ai se whawhite le alo, e le o ia te ia tama. O le utau ta ua le alo, o ia te ia fo tama. Vai. O le nei, o le mea wautou whanonglongo, ia i talu ala amitanga. Tu mau lea ia te utau. A whai tu mau ia te utau le mea wautou whanonglongo. Ia i la amitanga, o utau tu mau wai i le alo, a tolu tama. O mea fo i le nei, fola fo e ina mai e ia te tātou. O le ola i whavau. Amen. O le mea lea kako kulmita i e apas. Tu laula sili laustu. O le mea lea kako kulmita i e. O le ola i whavau. O le ola i whavau. E alang kako whaia mea lei. O le ekalesia ngale atua. I om taton. E le sofa pele isu keriso. O le ena malimu whalava au lungo sa tauro. O na o tātou le whanau tangatanga sala. Tu lau. O lea ia kako maua le ola i whavau. Na ia sau nia. Ai le whaia laulang. Na ia sau nia ona wai. O tātou o lang whanau. Ale whai mai. O le ika le uso, o le pōli ulo ia. Au kako ke whaika. Leo le sau noa le uso mwaesu. Au kako whaika o kako uso. Au kako uso le kako wha ai ai. Ai whawhelanga i sau ngua mai. Tulau ele o lau sunga. Whawhelanga whai mai. O te alofa i le atua. Ale ke ika le uso. O le te pelo le amal pōli ulo i luma le atua sa i fua. Au wangi e whai mai. O le ai sau mga sala. Awa. Ale fai mai ana mo ile mka pombo. Awangi ka ko fai ako le inka ko sala. Ava senga le inka ko sala e fa senga nga maliu mai le alo pele o le aso so fua. Maliu sa tau ona. Ona sa tau wang sala. Ina ia mau le ole fa vau. Tanu mia lon tino pa ia so mau. Tu mai la stolu afia wa elang. O lo afia ia le tu tam tau le atua. Fa stai to so fa senga inga. Upo long pea. Tata pea le longo ma se fau ia so Ma mta upu ne ia so lulu uma vaya. Ai fa te lava. Famnia le atua le sunga. Ia sa unga le nga pa ia. E manatu malangona. Awane mata upu mata ngofi. Po nei foi por kalame mata ngofi. Famnia le atua e fartua mano falo. E kale sia lo luangalo ai. Famnia le atua. Famnia foi le atua. E sa so le sio. O mata o mawaine ia mano sili man mata ngofi. Mata te whanonglongo ai mto ti mati o mata o mata o langa. Ia mata o au na marfa mao ni ile atua soifua. Alofa te le atu familia foi la whafonga. E nai tua le tunu. O te whaia nei tala ma lo te maulala marfa alo alo. O lo sofa pele isu ke riso.
Amen, amen. So far, soifua. Soifua ia tuma ia le li whaftaitele mo le whasoa. Mana ia le whasoa mai wa tātou whanolong fantasi e pe ana. E langona ai tino matangi lei. I le tāua o le whasoa mai ma le tufa mai. Pe foi ono whailo atu. Le fui se me tu inatu e le nganga pa ia te oi lau whaitau ma lau susue. Ia te lele a vanua tātou te whasoa ma whituwha iai. E whamalo si ai o tātou o langa whale nganga wā le tua malana tāla lei. Ia lo mau pele a vanua, a tonu pe toi tasi, pe toi luan tātou a vanua. Ia a le tātou leina nā te tala atu a whailo e le ai. Ia o na o whahumaina lea. Tuinati a Maris mo tātou pese. Ia pātali atu lau wala umai, toru walu lima lua o whatasi. Tolu walu lima lua o whatasi. O iai le filemu I whaingata O Yesu na apa mai Kona a awa lofa Awa taitaya Tua uile sa olotonga Lalalangi uatumu I pua-puanga Male tele, tele mai o whaingata O Yesu na apa mai O na alofa Amataitaya Tua unile sa olotonga Ia ve ia le tua ono lo whataritari atu pea se tātou wala au. Ia e whaonga le taimi e pe ona o maia le awanoa e tūla atoa. Ia le mea lea. Ia le a whai atu sina manatu le titi fo i e whaopopo I finangalo ma ta ofi e pe ona whaalia i nai tina o mawai atu. E pe ona ta ua le manatu mua mua. O le au tū ma le pongai o le mafuta fatasi. E pe foi lao na wha ma atu I mau o lo ta ua mai ai ma tau mua mua. Ma le tau poe lua, tolu ma le wha ma le lima. O le manatu lona lua. E fia wha soa tu ai ma. Wha tufa atu. O le mafua anga ma le awala o le mafuta fatasi. The purpose of the fellowship. Ina ia tātou I loa o na alolofa I le atua ma le auso. O na tangata. I le matau mua le Ioane whai pue wha. Ina ia atoa toa ailo o utou fia. Ioi, o le aunga lea ma le autu lea so se mafutanga e mau aile fia. Pe ona tau wha ata atu mafutanga I tino. E tupu langona wha pena ia I tātou. Nisi taimi tātou te fia o ai mafutanga. E mese mafutanga I kalesia mafutanga whalenganga. Tātou te mau aile fia. Lea lai whailoa atu e le apostolo Ioane. O le tāua lea. O le mafuta whatasi. E mau aile fia pe ona tāua tina. Le apostolo Paulo mai aua nei tuua I tātou le mafuta whatasi. O lono winga, tātou te mau ai le fia I to tonu o le mafutanga, ona ea, o lo o ngā to tonu ai, Iesu le li o le ola, o le loko o le ola. I le mtau poe lua, o le tusi lavelea Ioane whai poe lusu ma le ono, mai, o e whase atu I ate o tau. So se mafutanga mautali ma mautu, e ei foi le ti Apollo e, tau mawhai e, ave ese mai tātou. Tam vai se mai tātou ina ia aoni o tātou fia e mafuta atu I le atua. Ngā lai wha maoki mai foi la apostolo. Ia mataala foi tātou I le mafuta vatasi. Langa iai teimi o sfai ai tātou e le lio le rolangi. E ave ese ailo tātou fia
ma lo tātou oli le mafuta vatasi. Le mtau po e tolu, whai po e suma le tolu ma le lufu lua. Aua le ofo, pe a ita mai le lalolangi a te o tau. E whapena me o maftanga. E wheitai e isi. Ma whape mai se o le fia o e fia mafuta e a ma. E tupu ala ngona whapena whatangata. Ai e mau tino le uwe mela apostolo. Aua lai ke popole ai la kunga ika mai. Ika i pea nga ei lolea. E leo ika ia ke o la ika i le tua. Ai sea, nang reka ko ke o tato te mafuta maleli. Aua lai ke popole ai, pea ua ke ufu. Pei pea e whai lato. Ia, male, ta upo e lima, whai upo e suma tolu ma suma lima. Ua ia te o tou le ola e whawawau. Ia whātua i le alo o le atua. Tātou te ole atu, a wā e whaafonga mai o ia. E maua fo i mea tātou te whātonga atu ai. I o le tā ua le nā o le mafuta whatasi. A wā tātou te mau ai le ola e whaawawau e ala i tangata lea. Ai le ngata i le whātu mawina ai lo tātou whātua tua ia te ia. Ai le ngata fo i lea e whaafofonga mai o ia. I mea tātou te ole atu ai ma whātonga atu ai. E tali mai o ia. O le tā ua le nā. Ro tātou mafuta whatasi ma le lii. O le loko o le ola. Le ngata o le loko o le ola iai tātou ae o le lalo langi atoa. Ma le manatu lona tolu e pe ona tali mai ai nisi o tina o mai atu mai. O requirements for this fellowship. O ala mea e mana o mia le maftanga lea. E pe ona whai atu ma tau whaata atu maftanga o tino nei. A whai e whasalawina si whasalawinga le maftanga a le kalesia lea, a le maftanga lea. E iai la mea mana o mia. E iai ma tā upu e te latu malamu tā upu e tala noa ina pe io iai pe pasia pe le ai. A wale le lei o le maftanga. A wale mausali o le maftanga. A wale mausali o le tala lei o le tua pe a whai se kalesia. A wale aru i luma o le kalesia pe a whai se maftanga wa le kalesia. A wale le lei o se kulupu. A wale tu mau ma le aru le lei i luma o le kulupu le iai le maftanga. Iai la me manau mia, whapena fwoi la maftanga tātou ma le tua. Tātou tulou, leu pe toi a tau, tātou te leo wha sama noa. Tātou te leo wha tamala i le maftanga le. Iai mea ngai manga o ile atua i ata oe maa uma tātou uma. E au ina tātou whaia i le maftanga lea. Mua. O lo tā ua le whai upu. E fitu o le matau mua. Whapea mai. Ia tātou sāwa vali le malama. E pei ona tā ua e nisi o tina ioe. A whai tātou te ioe o le li lea, o le autu, o le pongai, o le maftanga. E te tau launa tātou sāwa vali le malama. Lona rua, ia tātou i loa o tātou o tangata sala. Tau mua whai upo e walu. Praise the Lord. Te leo tātou e, whai mea e lesi ang sala. E tulou e uru malo a ma wha maa wha pe wa le okay. E le lei me uma e lesi wha le tonu. A le tā ua leo le maftanga. E ma whai ai ona e tufa atu ma wha so atu ma wha ilo atu. I le se ma le wha le tonu ma le angsala lo tātou whaia. I le mta upu mua na ma le whai upo iwa. Mai wha ali la tātou angsala. Awa tātou, ele nobody perfect in this world. Ele se tasio tātou sa o mami tonu. Even the pastor or the reverend, whatever. Ele se so tātou sa o mami tonu. Tātou te se, au le tā ua lea, o lou mafuta i leli, e whaai loa tua i lea tua. O e lava o tangata angsala. E ta o tua i lea tua, o au o tangata sala lofa mai wha mangalo o se mauranga. Ngala a wha umar whai upo iwa ngai, whai mai e wha fofonga mai fo i lea tua mai le langi, e wha maoni fo i o ia, na te wha mangalo ina tātou sala. Mal manatu lo na wha, o lo tā ua i le lua, ma tā upo e lua whai upo e tolu ma le walu.
ma le mta upo e 5, fai upo e 2, ma le 3. O lo wha bea mai. Ia tātou tausi ana polo inga. Pe a whai tātou te alo lofa ia te ia. O le tā ua leo lo mafuta i le tua, e tuina mai ai le lofa i lo loto. E te tausi ai, ia polo inga ua tuina mai, ma e savali ai, ma e ola ai, ma whaatau nuina i le Hamilton. Pe a whai tātou te alo lofa i le tua. O le tā ua nā, o le mafuta watasi, o lo tausi polo inga. E pei ona iai me mana o mia i lea mafutanga. Tātou te ola la ma tausi polo inga le tua. 5. Tau pue lua whai pue lua sumalwalu. Ia tū mau ai tātou ia Keriso. Pei anau tā ua mua tele tangata tau mwhai whaleanga ma tatai ese ma vese mai tātou i lo mafuta atu i lea tua. Aia tātou mauti noa ai, ma tātou loa ai, ia tātou tū mau i le li o le ola, le lo kou le ola. O ia, e ou le ola e whāwau. Le ono, ia leo o tau ia te o tau, ia tau mamao i tupua, ifo i tupua. Io e, a whai tātou te ole mafutanga ma tātou mafuta maleli o Yesu. Tātou ave ese la, ia o tātou taitonunga i mea le leina o langi matupua, ma mea ifo i ai tangata whapaupau, tangata le te tonu. Aia tātou tū mau ia Keriso, ma ia tātou mautinoa, ia leo ina o tātou o nganga mo tātou ola. Ia wala tātou mafuta atu i le atua. Ma le manatu munmuli e fitu, o lo tā ua, i le mumuam tā upo e tolu whai upo e suma fitu. Whape mai, o se ua ia te ia le oa o le lalolangi. Pe ai loa atu e ia lona uso o mativa. Ai puntia lona loto alofa ia te ia. Pe whape whea na tū mau o le alofa i le atua i le tangata. Praise the Lord. Wai tele foi tātou wa ala langa ma whape mai o au leo te mafuta i, o au leo te mafuta whaleanganga lea, a le kalesia lea, a le kurupu lea. Ai awa ai tangata i o winga, e te lea lofa i lesio uso a tangata, ma tangata mativa. Ia wa lea o ngala. Awa e tele a tātou e ala langa a tātou o mātou lea whaile mātou mafutanga whaleanganga i whea. Ai ia eiloa. Nai whai mai le tusi nā Ioane. Tau mua whai po suma whalu. O soe po lau whana ue. E le na o le upu ma le ngutu. A o le a mio ma le whamaoni. Lono winga, a tātou mafuta i le mafutanga ma Keriso. E te tauna i a te oe le alofa i lesi tangata. E te tauna e alofa i lesi o uso a vai. E mana o mia lo tātou tutu whatasi, lo tātou 5 whatasi, tātou sāwa vali whatasi i le alofa. Ona mauti noa lea, o lo i aila le alofa o le tangata lea tātou te mafuta ai a te oe. E ala i ngā ruenga le lei e te whesoa soani atu ai. Ma e anga le lei atu ai e mātitiwa. Ale me muli e wha uma i aile tātou mtaupu, po le la tā le sufumalua, o le polo misi a le atua, the promise of this fellowship. Lono wingana, e i aile polo misi a le atua, le polo misi mai mo oe, pe a whai e te tū mau le mafutanga le maia. Nā e whai whai upo e lua sufumalima am tā upo e lua, nā e tā ua mai ai. O le ola e whaavau, the eternal life. Le polo misi ngā ngai misi e tātou. Ina ua tātou le awai, ma tātou le mafuta atu ma Keriso. O na tātou le maua lea, o le ola e whaavau, le tā pena mai e le tua mo tātou. O le melo na lua, o lo polo misi mai ai le tua. O le sui ai o tātou tino, auanga vale le tino fau, the new body. I le ola e whaavau lea, pe a whai tātou te taunu atu iai. Ina ua tū mau la tātou mafuta ma Keriso Iesu. O ia o le loko o le ola. O ia o le ola i le lalolangi atoa. O se whasoa atu nā, ma se tuwha atu nā i le awhionga pa ia le atua le nei taia. Ia anga le lei atu le atua i lau whaafonga, ma lau whaalongolongo, ia whaapena na whaamanuia le atua i nai tina fo i na whaasoa mai,
Angalele yatu ya te urua tina maurua ainga e maise o whanau. Fuafuanga wha moenga umolo ne yaso. Ia au whatasi le tua mai tātou e manui ai. O le awhai wina tātou por kalame i le talo. Mātou whawhtaia oe le tua le tamā, le tua le alo, le tua le ngang paia. Whawhtai tele lo mafuta mai. Ma lo whasoa mai e ale lo ngang paia i lo whamanatu mai, ma lo whamalama mai o lau fionga. Te talo le auna le tua le whiaua, le atu i lungo pe au le ea. O ai o lo whalongolongo i ai, o ai o lo malama le mātou ngana, o ai foi o lo o atu i ai le malosi, o whasala launga le siu fonga le lau mua le nei por kalame. I anga le leilo nganga pa ia te wha malama i lona loto malona nganga. Ia maua e pea ia le loto tele, e mausali ma le tū mau ia te oe ma le maftanga. Le tua, whatasi mai oe, ma whamuria mai oe, whamuria le lipule, ai maiso le au whai ngā ruenga le siu fonga le lau mua, whamuria i au au na mwharitua mai ka le sia keu siana uma, mana tua foi le usu ngā whono nisio usu au na e peo na iai Samoa, ia anga le lei ma whaamanuia atu oe le tua i Paul Kalame ma fuafuanga uma, a wale le lei ma le mafuta whatasio le ka le sia mo le mausali mo oe malo malo. Le tua whaamanuia mai oe i fuafuanga ma whaamoemoenga o tutoe le nei asu tapea ma oe ona lo lava suafa Yesu ua mātou wole matatalo atu ai nei. Amene, amene. Ia le tūla nei vai ngore tātou tautua, i le paia malmalu le tātou tunu na ua tau lunga te Paul Kalame wha le nganga o moli o le ava, tā penei le sunga le wha whiangainga pasta paongo langa aia no fo inga sa vai naia o le wha whiangainga o le Kalesia Later Rain sa Mormon Assembly of God in Miramar i le nei tai hao mo le tuelanga wha tai lau sunga le wha whiangainga e hei o wha masua le tātou tunu mo le langa wha tai me wha malo i le tā penanga mai e amle mātou o fi i upo le tua le uto matawina i lo tātou tunu i le yaso e meses fa sofa le nganga i au ngambole
o le ola tautua le tagata ia i le atua ma lona finagalo faamanuia le atua lausuga me se le falatua ma le nofo alo mai se le tapuaiga le ekalesia a le ua tatonu le itulae sumalua o se mai le faafoga o tatou talafou Tui whaatalo whaato le whaapoponga o talafo mai le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le aso. O le vai aso nei le ai whai eisu inga te te lea whale tupia New Zealand mo te o ngā tupelunga o upea ta whailangi e amatatu le aso wharaile o le ama whai e tangata New Zealand o na lafo tupe bewe whaau ia i le vau whale tupe ese ia so i fitu o le vai aso. E au fiei maaso malo lo o whaamaoni le Payments New Zealand e whaapeo le ASB Bank of China, BNZ, ANZ, Citi, HSBC, ICBC, Kiwi Bank, Westpac, DSB, ma le Cooperative Bank, o le ama whaiuna whaatino ina ia fuafuanga uma, o le ao fiei whawhau ia ingo tupe ta ua o Direct Credits, Direct Debits, tupe tutongi ua mai ona whaatulanga ina po Automatic Payments, ma le totongi ngā pili. E ta site si ma le 5 triliona ta lali tupe au whai o lo o awhia i totono ia whewhau ia inga i tausanga ta itasi. E ele tali tonu ngā nisi o whaito whaalu ta mau ainga o le a yeisisi i tanga fau o le pasene tului o tupe i le so. Ma ele o se tala fia mō tangata o lo totongi mō kesi manono ngā tupe o whale o na o le a alua i pe ilunga le pasene tului e totongi. O le manato nisi whaito whaalu ta mau ainga i ono whaopopo le isi lua 5 maka ma o atuai le 5 pasene le tului o tupe. A o nisi i ele tali tonunga i ono whaopopo le isi 5 maka o le itulai lua le awa ulio le so e whai ele fola sanga le whale tupe wha leo leo. O lo finau malo sil whale tupe wha leo leo ia tau fia le wha lau iloanga o wha amatalanga pe sa whaia sa lato wha ai unga e au noa male muli whautuanga le malo. Ma totongi se tawi i tangata i e ngā o i ina matatala ina wha asolutu la fono. Polo kalame o masini komi piuta le whale tupe ile lata ile lua male awhatau sanga talawai. E te leni wha amatalanga na wha o ato le whale tupe wha leo leo mai whale tupe wha pisenisi na whaina ia ngā o inga il tausanga ilua whelua sfulu ina ua maua lelei ele au ngā oi po ila atau ia mawhaiona la atau tatalaina au nanga ma whiso o ta inga o komi piu talwhale tupe wha leo leo se avanua na o la atau o so wha ia polo kalame o masini o lo so eina le ofisa o sulfa inga. Pe tatauna wha amalo sial whale tupe wha leo leo e wha ailoa, pe na o la tau tutongina se tupe i tangata ia na whaiale soltu la fono, ina ia tau whiailo la tau wha ailoa ina, o ia wha maunga ilunga o upenga ta wha ilangi. Mana ta uaile ofisa, sau sita ia le whale tupe se wha atonunga, e wha ailoa ile ofisa o sulfa inga pe na tutongi ia se tupe, po o se tawi, i tangata na whaiaia ngā yoinga wha soltu la fono, pe i tai, ele i whai se whai unga pe ala ngā tatau. Ona wha amalo sial whale tupe wha leo leo e wha ailoa wha alawa i tele ile atunuu ia wha amatalanga. O le taiao le asonga fua sa whai ai ile maota o le kalesia wha potopotonga ke visiano sa moi porirua se wha tasinga e wha atala noa ma wha amala malamati le vaenga o le paketi lua whelua tolu. O lo o whaanganga mō tangata Pasifika i tutonu o Aotearoa, sa tali malo el tamaita i Minister, lana fionga Barbara Edmonds o le Minister mō tangata Pasifika, whaatasia ma le sui pālimia le fionga Carmel Sepuloni, whaatasia ma le fionga i le Minister o tupe Grant Robertson. O se avanua sa tali ni fesili mai wha potopotonga ma tangata lautele sa mawhaiona awa yatu, sa awai le fionga le li pule afmasanga te alo moresi, ma le susunga mari fai valu e fai masui o le si ufofonga o le laumua. O le wha moenga o vai ngā tupe wha anganga mo Pasifika i New Zealand ma le paketi wha le tausanga. O wha sino tonu lea, i le wha amalo si atili o tangata whai ngā luenga Pasifika, ma ua o fiei ma le wha tupenga o wha la potopotonga wha asalalau, ina ia wha soa polo kalame o ngangana Pasifika, e tu sama le 5 miliona tala New Zealand, vai vaenga le malo o tupe mo Pasifika i le nei tausanga, e au fie le 5 miliona tala,
e langolango ia o onga a mata Pasifika. O le vanga tupe pito te lele e whaalu mo Pasifika e tu sale mal sfulfate simal tasil miliona ta la e le Pacific Resilience and Wellbeing Fund. O se ma e fō le malo e whaapea e mawaitu pe langolango ina ile atina enga o polokalame ia ua fuafuaina e whaamalo si atile i tūlanga tau i ngā luenga mō tangata Pasifika. E soso o iele se fulu tolu te simal tolu miliona tā la e whaatino ita i ala mō ngana Pasifika e au fie leiva te simale 2 miliona tā la. Lea e whaasafua i whaalapotopotonga whaasala laua Pasifika e whaatino matiliwa i polokalame mō ngana Pasifika. O le isi whaate simale tasi miliona tā la le tutoe ai o le awha apito moni au na ngai lunga le interneti po ofisa o ta inga i upenga ta whailangi mo i lātou e thia o mai loa tau te tala inga ngana Pasifika. E se fuluma le lua te simale 2 miliona tā la le atu ina atu i le Pacific Employment Action Plan. O le iwa te simale 3 miliona tā la o le vai ngā tupe o le ata tala moni talo sanga mo polokalame tau ngā luenga. Ma o onga mo Pasifika e ita ina e tangata ma whaala potopotonga e lua te simale 1 miliona tā la o le whaabito mo le polokalame o le tuputai le mawaiawa no e ngā lulue ma o onga i tangata Pasifika i ngā luenga. Ma o se polokalame fsosoni na ia to te lea tunisi tangata Pasifika e a ngai i ngā luenga ale malo. E valu se lau 5 sulfitu a feta lao le a whaaluina i whalawhai ngā luenga i fsosoni tangata whai ngā luenga Pasifika. I nisi awala e tu sai malato tūmanga i whanua. Sa whaafeta ia whaapitua le Minister Tupe Grant Robertson. I lea whaatasinga i lea songa fua le sao o le leitio le si ufofonga le laumua i lana au nanga o lo o whaatinoina. O le afiafia na nafina whaailoa i leo le whaamauni ngāloa ia o tangata i tolu i ana maaliliuina ua mule whale o le Loafers Lodge i Newtown i Wellington. O Peter Clare O'Sullivan ono whātau sanga, Melvin Joseph Pyron ono walu tau sanga, Michael Varlish ono fitu tau sanga. Na tā ue leo o lo o whaawau bea no whaia su engai whaamauni a isi tangata i to lua. Na whailo i nisi tangata o lātou vale alofa mo Wallich. Lea foi e whaingo ia Mike the Chuckler, pe ona tā ue Tamantha Ball o le suil pule ngā nuu e whaapea. O le tamalea e maasani o na whaafiefiaina tangata i o na fōlinga ata i le taulanga ai maisi o Lambton Keepo Courtney Place. I se whaalinga al komisi mo ia te tau o tangata sa le ipui a ia te tau anise o tangata sano no foi i lea whale na mū. E to te le tangata o whaamalo sia ona no foi whale e le saonga le mo ona ole le lawa o whale ma o i tūia o solia ia la taua ia te tau pe ona tā ua le komesina o wala au le komisi. Ina ia whaatuina se whaalapotopotonga tūto tasi lātou te whaamauti noa ina e pui e whainga mālo ai a te tau o tangata taito o tasi. O whaamauni e leo le maalili o tangata ito o 5 i lea whaalawilave whaatasi e malito o tasi le i maua lava. O le a whaawaule te ea tau si soifua le whale mai Kespan i lea so, ina ua maana malo i se whina ua le whaamsinonga mō ngā luenga i lea so ana nafi. Ma sa whaatanga ina ia le whaamsinonga na whaawaule te ea tau si soifua, e whaatatau i o lātou wātu ngalunga, ilo lātou soifua malolo ina, malo lātou saonga le mō. Ini whaamaone ngana tō lauina a tau si soifua le whaamsinonga i lea songa fua. Sao lātou wau ili ini mata apue pe o le whaawau na whai ngā luenga a o lo mamai pe manunu a foi. Le ini malolonga i taimi e te tau na whai eia lātou tau mawhitanga. Whaatase mo lātou popolenga ina ne iaini sasi i le whaatinonga o lātou au nanga pe ta ina ta uele te whātu ora. E le to sai malto la fono le fuafuanga e whai aile te e. Aina whai le whai unga le whaamsinonga e te enaile tālo sanga, a le te whātu ora ina ia iai tuunga o lea te e. E le o saunga le mūtau si soifua malolo ina le teime nei. Ma o le te ena o la lātou wai a te tau, e te e i whaatatau i o lātou atu ngalunga molo lātou ola malolo ina, ma le saunga le mō, o se tūlanga lea mia tonu, pe ona tā ua le pule silo le whaalapotopotonga o tau si soifua a New Zealand.
Ua whaalieri po tele News Hub, whaamaumau leo o lo oawhi ai manofuanga au tu, leo lo omolima wina pele si itio le numero sol tula fono i tutupu ai, ewi ile tele o tupele malo, o lo whaalu e tau fia ai, na liputi ele tapuningo se pamu penisini le mamau ese mai se falemeli au kilani. Ona ole si itia peo le numero sol tula fono i tutupu ai, ai mai se os whainga i whaongai ta avaleta lepe ai fale. Po o Ram Rates, wala teile lua se fulu tau sanga o whaia le pisinisi peitai, ua tongi le solo le whai pisinisi, ona ua whaafitu ai ona o so whai ele au ngā oi. Ele mamau e se fo i se isi pisinisi e whaapea ua whaalima ona o so whai e tangata ngā oi, pe ona whaonga i ta avale oi te tono le whale o loa, ma whaaleanga ai ngā oi o loa oi ai te tono. I whaamaunga sali po tiele News Hub, na ta awai e la te li se lau se fulu wafe. Leo whaingo soli tula fono i le nei tau sanga na whaamawina i au kilani, si itia mai le valus fulfitu wafe iwa se lau fitu tasi. Sa whaamawina le tau sanga e o atu ia matilu wafe lua lua. Ile a aio Wellingtone wa si itia atu le sfulu wafe lua se lau iwa sfulu. Mai le iwa wafe valus se lau sa iai, a ile a aio kalai estete, o atu le tolu sfulu lima afe iwa se lau fas ful tasi, mai le lua sfulu lima afe lima se lau fas ful fito sa iai. E to tolu ni tangata na tau fia leo, ma le silia ma le se lau lua se fulu fa asalanga na tu ina atu, mai ala tau suenga i tupulanga e whaiala tau tu unga ta avale lungo awala titele ma faa i pa awai. Pe ana whaile wha iunga le vaiaso i le i tui sisifo Bay of Plenty, sa tau fia i fo imani ta avale se fulu malelua na toi ta sui ni whainga wha asoli tu la fono. E ia isi tangata e to o whaana mo lia, ona ole maulungo le ava malo sino la tau winuina au ave ta avale. E lima ni lai sene au ta avale ni wha lea o ngaina, ma le se fulu lima o ta avale na tu iei wha atununga e wha asauna toi whiawa iei lungo au wala te tele, ona i le saunga le mu. E silia ma le se laule leo i Bay of Plenty ma taupo marotorua na awai i le asu enga tele, i le pole asu to ona i talawai. O lo wha awau pia su enga leo i eitu ai ngō whainga wha asoli tu la fono. Ma le tala wha ai o. O le manu malo ai o le li i talavou i tongi i le tauwanga pese le United States o le American Idol. O se fiafianga tele lea le ngata mole se tete o lo o au mawai o Hawaii ai whapei tangata Pasifika. O tongi le Pasifika mua ua manu malo i le tauwanga tele Amerika. Ma o se tasi o tauwanga pese i longa i le lalolangi. Fato asfulu valo na tausanga. Ma o lana pese mua lava i le tauwanga. Na iau suwina ile pese James Blunt e whaingoina o le Monster, ma sa tutulu ai whaamasino le tauwanga, ma ua avea fo i maata pito sile o na to otele tangata i mai moina i lunga o le YouTube o le tauwanga o le American Idol. O tongi e elo na pito Samoa, lo na pito Tonga, ma lo na pito Aialani, ai au maui kahuko i le motu o Oahu i Hawaii. Tala fawia mai le si ufonga o le laumua. O te toi whatalo fai se isi whaopoponga le neo tātu telefou mai Samoa mō le nei fai aso lulu. E le amatali ai o tau mango ngā ruenga whaasolo le fontele i mā lua i le asolo na lua. Nā mantal te talaina le sauni ngā lotu, o na tau laulau ai lo leo whaamanuia ngā mai alo matama whanau o le ka le sia, o loa o tau ina i atunu i whafo. E le tau laulau ngā whaamaumaunga, na lau ina i ma whaamanuia ngā mai le awhionga le tamaitai pālemia, ma le vaenga whaapufai le whaatua le tua Samoa tasi, e moli atuai whaamnuia ngai le awhionga le te whono ma le laulau a whono. E nei e manuia le ngā solonga le whono usua le ka le sia i le nei fwoi tau sanga lua a whelua se fulma le tolo. Na tau walunga ia whaamnuianga e le tau au ina leo le se lendi tupe e se fulua whetala a mol e ka le sia, e whisoa soani ana ngā luenga whai, au sanga i e mal whono usua le nei tau sanga. Na fufonga ina fo i whaamnuianga ma le sunga le teita e o le vaeng whaupufai le JPP, le fionga tula epa lupe soli aisa i lele malia le ngoi,
mo se manuia le usunga fono le kalesia. O le sunga le teitei fono na fai masui o le kalesia o au. E wha leo ina le nganga whaaftai ai lato uma sa maua mai e wha amanuianga a o le whaiva sui sa fono uma le kalesia e lana fontanga o lo whanga solo. E tasi le vaiaso le watu i natu e le wha amasinonga maa walunga e le li ia malele paulo po king fai popo e tu o tuainsa na tāno sanga i lalo le po kalame le wha amasinonga le legal aid e toe sa i le se isi ana lo i e tu la i mo i e le wha amasinonga mo lana mata opo. Na tāno sanga malele paulo mo le tasi le maasine tu i natu e le wha amasino e sa i le isa na lo ia na whailoe malele paulo e lumo le na fionga le wha amasino i afipulea i Amberosa Roma o lo whaatino whaatalananga e sa ili ai se isi lo ia mai fafo e tu la i mo ia. E maise lo tau sa ili ni awala sa ili tupe e tutongi ai se lo ia ona o ia ele o se tangata tau wanoa. Na whesiringi e whipulea ai pena sa ili sana lo ia ilano le polkalame lea le whaamasinonga. E na tali malele na whaia whaatalananga ma le restala peitai na ia toe sa ilia munmuliane mai loa ai ele o iei ni whaamaumonga o ia whaatalananga. Watu i natu nei le tasi le vaiaso e sa ili ei sana lo iei lano le polkalame le nei le malo. Ao le toe val a wina le namata opo i le aso lua se fulmaliva o le masina nei. E ui ina le manino le lei atau fōlinga o se tasi o telavou na whao lima se tina whaipisi ni se saina i matau tutai. Ai ele o iei se popolenga le matanga luenga o leo leo. Pe on ta ue sui komisina ya papali i Mona Lisa tia iketi. O lo ia isi awala le matanga luenga e su e ai i la tau whaapea. E ui ono wale manino le ata sapu e ina le mepo e ato le fale o loa. O le whaalavelave le nei na tula i mai le whaai unga le vaiaso. Na ngai nei se li telavou le fale o lol tina saina le nei. Ma whao lima ia te hia. E iai isi mōli anga o lo mai te wina le matanga luenga leo leo pe o na mōli mauli tina saina. O le atu whaata si ai mōli anga pe a whai e maua lea telavou. Wa whaalawilo mai al teitei fono le komiti tele o tāpenanga le tuto tasi o Samoa. Ai whapena fo i le tāpuni alo i o le saminga leo leono sfultausanga. Lea na amata mai a uni o le tausanga wa tea. O le aso lulu o le vai esu fau. I le aso tolu tasi lea ua fuafua inai. Ia e whaatau no uai le sauninga whaafitai. Whaatulanga e le tātou komiti. Ia e whaatau no ui le malayo tia whau. Le malayo le whau tungatangi e Samoa. E a matala tātou whaamoe moe lea. I le tūlai whai le fiafi o le aso lulu o le vai esu fau. O whaamoe moe la o le tolu whaasifulu. Ia o le a fioi le pai o le valaulia. Pia foi le tunu o le maua le avanoa e tala au tuai e tātou tenuti mea whaatasi le fiafi lea. Na matai leo o le tātou polkalame i le sauni ngā lotu ua whaatulanga i tālu whao le soluro le mai sofou ma am sauni ngā lotu. Ia o mai a foi una tāpena le lei e le fionga i le teitei fono. Ia whapea foi le laulau o le committee o e kalesia o le fono e kalesia so whaatasi le tunu po le National Council of Churches. O le tātou sauninga whaafitai la valea, tātou te whaafitai e le anga le leo le atua ua tātou taunu i manu ia ma tau i matanga o fie ia le bol kalame pe o na fuafuaina na tātou malo lea ua ato le sifurulua masina o whana iu lava. E mai alo le sauninga lotu. Ia on solo lea ma le tau auina o pine ma whailonga tau waloa na tātou malo e peo na whunga inai mo mosi o tātou tunu po le tu inatu ia o whailonga mo i lātou o whirifilia ma whaamaunia e le fionga i teitai al malo mo le kāpeneta e tusai malo na tū la fono e whae e inatu i e pine ma whailonga tau waloa na tātou malo. Ona sauno oro leo le teitai al malo e tau lungai po le kalame uma ia ona se e lo lea ia ile polkalame whaapitoa, polkalame whaiu po le toi whaalo le malo mo le tuina ifo o le tanga vai o le malo tuto tasi o Samoa po le retreat for the lowering of the flag ceremony to be performed by the Ministry of Police. Ia amae aloa, ia ona solo lea ma le Thanksgiving concert po le konseti whaafitai
lea ua tapenaina i le afiafi lava lea po o le ono po le afo le ono taulunga ai vaenga uma mpolu kalame ona po i le o le po mangoto i le la o whaamanatunga o lo tātou ono sifutusanga e pe ona o tātou i ai nei. Le sunga le whailau tusi le komiti tele o tāpenanga o le tuto o tase anga whili tō mai manoshem leo. E le ripoti ma le whalitupe lo langi o wha ai loa manino ai le leo tūlanga le lei o tupe anisi o antanu o le Pasifika ma o le aungo le ripoti le nei e na ia wha amalo sia le tūtau tupe antanu o le Pasifika e ala le ele whaio ni loilonga i tupe wha alu antanu e au fiai ki ripati Nauru, le atu Malesala, se tete o le atu Micronesia, Palau, Samoa, Tonga, Tuvalu ma Vanuatu. O loo whaalia le ripoti le nei, tūlanga pangati o ana tupe maua, taru mai a afianga o Covitis furuiva, wha o popo i e mamala wha le natura, wa atili ai o na tūlanga wha le tonu. O se tasi o whautuanga ma le ripoti, e na ia fuafua wha atatau le leitu pe whaalu, e na ia malosi mangafa tuli maina ia atunu. Le wha awawina le tūlanga le leele ngā tolo soifua maloloina, tūlanga tau ia wa onga, ai wha pe na foi au o nanga lau tele, e na ia lava le tupe wha soa. O a tātou talafowia manuil ni yaso, wha soifoia. Ia la na ua taulunga atu i le whaopoponga nao tātou tala mai sa mo ma tātou telefon mura nei fo ia woli tāpena ina tā Salem Sam ia masamilina Kasiano ale la tātou se atu i musika sui fifiloi ele ngata fo i lea ia musika wa fo whano fulei ai ia vai ingo lea woli le ua tātou iai i le tātou tunu wha maloi lau ngā sese ia alo whaiva fo i nei o tātou mātua ia lātou fo i tamawhtanga o nei fo ia woli. Talafatu foi le uso ia Neki le leisi wao le o mafuta mai le nei te milunga o le loli ia talafatu atu le uso ia alo fatu foi le au pasi mana wa taxi nei te mo na woli mana wa viupa ia ma loli tai tuka ka mga luenga nei te mo na woli. Oh,
musika o malo longa matau mafitanga o leo auli. Fitu wa mtolu amo si ufufonga o le laumua.
Nisi o whawhiwhianga le vaenga o lea wa uli lewa toe luas fulvalu minute tali tu la tasi whaamuta whai leo tato tautua inunga o le tato wala leo. Ia toi whamalo atu i tato au whaafunga i le nei vaenga o le aso. Ia manai fo ia whaate atu ia nisi o whaasala launga ia olo i le tato official taimi nei. Whaasisilanga tā ua i le awa tele ma le whaaloalo e wala awa tua i le paia ma le mamalo o Samoa o loo lalampapa ao i le laumua nei o Wellingtone ma ona nuu tua oi. O le awhatau nuu ina le sauni ngā lotu o le tūto a tasi o si o tātou malo o Samoa ma tatala aloa ia i fo i le vai aso o le ngangana Samoa. O le nei tausanga i le aso sā o lumana i nei aso luas fulvanu o me i le e kalesia e whakasa Cannons Creek i Porirua i le itu lai lima i le afiafi. Awhiwhio mai, susu mai, matala mai a ao, se i o tātou sula ina whaatasi le alofa ma le anga le leo le atua i a Samoa. Malona sa ili malo e pei ona i ai neilo tātou malo tūto atasi. Ma le nei sauni ngā loto le ata i taina lava e le mafutanga whaiwhi au so whaatasi Wellingtone, Porirua, ma le Hutt Valley. E wha moe a mai a le tātou tapua inga o na soso o lea ma le tātou tau mafutanga. A wā lava se whaasiri ngā mālosi mō lea afiafi whaafetai sainia e le laulau a fono. Whaasira silanga o le ata alolo atu ia o sā ma pa ia whalangilangi Samoa i ona tulatoa ma le whautanga mau atu mua mapule e anga tunuina le susunga ma le afionga e pei ona whaalafua ina e tua ama matua ua lango mau mai atu tia. Ai o le whaasirisilanga nei mai le komiti ua whaingoina o le whaunga ngana o le maftanga le nei a matua Samoa uma o lo a onga o lato walo ma whanau i le kolisi ma walunga Nainai College. Ato ai ma Samoa o lo a lala ma papa ao i le Hutt Valley, waini o mata, apa Hutt, ma ona nuu tua oi. Wala ngase leo le whaunga ngana, e wala au atuai ma le awa e tatau ai. I loutou malu Samoa ina ia tātou au ai i se whonotanga ua fuafua ina e usuia i le aso lulu nei. Laso luas fulfaa me lua afe luas fultolu. O le taimi o wha moe whai eile nei fongo e ta tauna taunu atu le lima ai amataina i le afa o le lima i le afiafi. O le no fuanga o flo wha moe whai ai. O le hall le a le kolisi i Nainai College. O ma ta upu nei o lo o fuafuaina, ta upu mua. O le wha mai aina leo ta penanga mo le vai aso le ngana Samoa. O le vai aso le ngana Samoa, le vai aso faulea. Aso luas fulu iwa. Lona lua, o le alanga ina o sao tai o Samoa ato ai matua a ua whaasau i atulangi le wholaunga i le a saina o le wawhirifiri ina i atuto atasi Samoa mai pūlenga whaakolone. Ma le mta upu muli ia manisi mata upu tala whengai e sila fie e loutu mamalu e tatauna lango ina ai se whaiaonga o le ngan Samoa i to tonu lava o le kolisi ana nai. Ia e wha moe o le a tātou awai e pe ona a watu ele whaatala ula al mafutanga o le whaungangana o lo osainia nei whaalinga e lua manu vai Melissa Matafeo o lana numera o le olua tasi o valulua iwa valu iwa lima o ia lea o le po la fionga fo lea a Melissa Matafeo po lua manu vai o ia lea tai fono le mafutanga ia whaapea fo i ma le komiti whaafoe a le mafutanga o le whaungangana ma le whaalo lava. Ia, o nisi nā whasisilanga. O le whasilanga le whatua o mātu o le toi whamanatu atu i o le itulai lima i le awhiawhia nā nei e taunu o atu ai i tai i le Hall Nainai College ia ai amatalia le whanutanga i le awha o le lima. Tā ua fo i nisi nei o whanutanga ia e o tai mō mātua umalava o tamitia o ngā Samoa ia o le peo nā watu whasisilanga tā ua fo i o lea fo i whanotanga e watoi fo i sou leo e nisi mta upu tā ua o lea whaatala noa ina ia o lo whafo ina lea o le komiti o le whaungangana. Le istato whasisilanga muli o le whasisilanga mai le skopa a New Zealand e fia le skopa New Zealand e whaelo atu la wanoa o le amawhai ai e sui o le skopa i totono o le laumua i Wellingtone o na whaatausau ofu e whaamanatu ai le fitu se fulutausanga o le kolisi o Samoa. O le astona i nei o le asoluas fulfitu o me, o le awhai ai le tato maketi i lumo o le Pack and Save
i Porirua City Centre. A fio mai matala mai a au e whaatausau la e o le fitu se fulu tausanga. Na o le se lau tā la a e mawai le polo shirt o le mitiafu ma le pūlou. E a matalta to maketi mai le iwa i le tae au se ia pa ia le lua i le awa uli. Mo nisio wha matalanga wha fiso o tai le tō wha so o alo kaio i le o lua lua tasi iwa lima o no iwa lua fitu. O lua lua tasi iwa lima o no iwa lua fitu. Wha fitai tele i sui o le skopa i Wellingtoni mo la o tau lango lango. Ia nisina o whasisilanga ia whaatoe whamanatu atu ia mo le neia wa uli. Toi whamalo atu le tato au whafonga maa loi nei o tato tu asin sina o lo whapeona. Taptapua i mai tutono maota malawa ia ngaf nafa fo ima le whaiva tapua inga mali nof tatalo ia wahal tato alo whaiva fo i whea au mga luenga me se tiu te ma whaiva nei aso. Ma malo atu leo ngā sese leo ngā lulue, ma lo ngā lulue leo malo lo mai ia wae whaise whasininga ma losi tu e tā pena tu ai foi ia warfa mai aina o ngā luenga nei aso. Ia e ole au ina tu tato whawhiwhianga sui whiwhiloi ua toi luas fulu ma le tasi minute o na tālea o le ito la e tasi. Se e tau tino mai, e te alo whaea pele ai. Ina ne i o utau anau, unai no mawhau whau. Ai le tau wane au i tai se whatatau. To see tangata, I really leo te tui tui atu. Unai ole whai toto, a tonu e te talaina mai dia I so aloha. Vai puna e manina I loko te patu isi o tino Ai le tau ma te watili ai lo ino ino Ai lea o le pau le pau Palai ona o alu atu E te ina Samoa ni o alofa anga moa to see tangata I really leo te tui tui atu Unai ole whai totoa A tonu e te talaina mai Dia I so aloha
si tangata ai wiki lea o te tui atu o mai o le whai toto a tonu e te tala ina mai dia iso alofa a tonu e te tala ina mai dia iso alofa a tonu e te tala ina mai dia iso alofa. Tai au po fai se fata tau tanga ile tai tai au pe angi mai o le to e lau ato le langa lau amu au fanga mana tuane ingalo o mama na usoe ia alo i o faiva awe tupulana ene ingalo lo fa asino mana le au nangi mai o matua ia e fa alongo ia to alo loto nau ia e poto ia e mana tua faiva le fe e pona o le patita oto fa ato mai folau o so mapuane i fale o tolo sela tau mafao se vai ti polo va ai follow pito ie lo afueto hoing now se taule ale atau tua poto awe tupula ene ingalo lo fa asino mana le au nangi mai o matua ia e fa alongo ia to alo loto nau ia e poto ia e mana tua faiva le fe e pona o le patita oto toi fole a folau atu fa asotua o ine ingalo tamatane te pailo fatu o ai ngai amalu loi o imata o lau fe ngai ngai tapu leo watau alanga o lau au nai o le ngata anga tupula mai ne ingalo lo fa asino mana e au nangi mai o matua ia e fa alongo ia to alo loto nau ia e poto ia e mana tua faiva le fe e pona o le patita oto awe tupula mai ne ingalo lo fa asino mana le au nangi mai o matua ia e fa alongo ia to alo loto nau ia e poto ia e mana tua faiva le fe e pona o le patita oto ia e mana tua faiva le fe e pona o le patita oto
fai wa le fe e po na o le patita o tu. Nisio whawhiwhianga walau. Whafonga mai fo ini vaenga le auli, ma nei a tele ia mātala noanga ma se tasi o tamale na vili mai tua i le tatou laina. Whaasoa mai fo i ma fiatala noa mai fo i e sele ma nei o whaalongolongo ia matala tala mai se tamale ia o lana peolona o lana ia vai sule ia so uma o le leiti o whaalongolongo fo i se ilunga lava e uma ia le taimi a poli tu lai tasi le uma il tato le tio nunga le frequency mo le tuelo whaanga ia i lau tofa ia tu lau fuil suafa ta whawa li a pineru maua tau lalo maua ia e au maui Wellington ia Stamalia ia le momoli mea no na lo whaanga mo tato umalawa ia e me se lau whainga nuenga si whonga lau mua ia o le vaenga fo i le whamalulua tu fo i lea o ia i la vasina pe motu pupu fo ile motu atu tatou tautua lungo le frequency ia
o whaamalulu atu o lo o whapeona tau mawhai ninga luenga whaalelea il taimi nei. Ia si tamala leana matala noa, pesela le ta whapito atu. O le tamale to ina le sa mai vai to muli palauli. E la ata atu le pesele mo oe ia ete sa mai ai. Ia ma oto malava tamama tina matutua leo lo whaawanoa ina fo ilo maota malawa waltau tua ale si fonga lo mo ia staitasi. Ia sa mai la tau soa lea. Awe lilo maya vai sauni folau. Lulu au fulu apa au mafa au lio laula au. Fa asisina sali lo maya vale vaya safale taua. Opa laulio tama oleu amea. Ia ma o tau lunga toi foi mal tato tau tua ile nei aso lunga le tato la leo le tasi ono te si mal tasi wha mo le toi foi le anga whaftai la tau malava lo wha ngā ina mai le tato tau tua wha funga mai foi ma futa mai ia wha mangalo mai tau tua nei aso pe o iei se upua le tau tamali foi lau wha funga anga ia manu ia te le lava wha moi moi ngau tutoi o le nei aso tato lunga Facebook ma le YouTube ia ma le app ma futa mai pea whatoa mai aina le tatou tautua i le tu la e lua. Tali tu la e tasi tu awina atu tatou talafou ia e whatoa wha mawai atu nei tatou wompa anga umalava i lunga o le tasi ono te sima le tasi wha mo.
e pongisa o mea umana whaingata o nei tāsanga ua tātou au lea mai I nei manui a ua tātou maua mai Tui whaatalo whaato le whaapoponga o talafo mai le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le aso. O le vai aso nei le ai whai eisu inga te te lea whale tupia New Zealand mo te o ngā tupelunga o upea ngā tawhailangi e amatatu le aso wharaile o le ama whai e tangata New Zealand o na lafo tupe bewe whaau ia I le vau whale tupe ese ia so I fitu o le vai aso. E au fiei maaso malo lo o whaamaoni e le Payments New Zealand e whaapeo le ASB Bank of China, BNZ, ANZ, Citi, HSBC, ICBC, Kiwi Bank, Westpac, DSB, Male Cooperative Bank, o le ama whaiona whaatino ina ia fuafuanga uma, o le ao fiei whawhau ia inga o tupe ta ua o Direct Credits, Direct Debits, tupe tutongi ua mai ona whaatulanga ina po Automatic Payments, Male totongi ngā pili. E tā site si male 5 triliona tā lali tupe au whai o lo au fiei totono ia whewhau ia inga I tausanga ta itasi. E ele tali tonunga o nisi o whaito whaalu ta mau ainga o le a yeisisi I tanga fau o le pasene tului o tupe I le so. Ma ele o se tala fia mō tangata o lo totongi mō kesi manono ngā tupe o whale ona o le a alua I pe ilunga le pasene tului e totongi. O le manato nisi whaito whaalu ta mau ainga I ono whaopopo le isi lua 5 maka ma o atua I le 5 te sima le 5 pasene le tului o tupe. A o nisi ele tali tonunga I ono whaopopo le isi 5 se fulu maka o le itu lai lua le awa uli o le so e whai ele fola sanga le whale tupe wha leo leo. O lo ofina o malo sil whale tupe wha leo leo ia tāo fia le wha lau iloanga o wha amatalanga pe sa whaia sa lātou wha ai unga e au noa male muli muli whautuanga le malo. Matotongi se tawi I tangata ie ngā o ina matatala ina wha asolutu la fono polo kalame o masini komi piuta le whale tupe ile lata ile lua male awhatau sanga talawai. E te leni wha amatalanga na wha o ato le whale tupe wha leo leo mai whale tupe wha pisinisi na whaina ia ngā o inga il tausanga ilua whelua sfulu ina ua maua lelei ele au ngā oi po ila atau ia mawhaiona lātou te talaina au nanga ma whesoota inga o komi piu talwhale tupe wha leo leo se hawa noa na o lātou o so wha ia polkalame o masini o lo so eina le ofisa o sulfa inga. Pe tatauna wha amalo sial whale tupe wha leo leo e wha ailoa, pe na o lātou tutongina se tupe I tangata ia na whaiale soltu la fono, ina ia tau whiailo lātou wha ailoa ina o ia wha amaumaunga ilunga o upenga ta wha ilangi. Mana ta ua ile ofisa, sau sita ia le whale tupe se wha atonunga, e wha ailoa ile ofisa o sulfa inga pe na tutongi ia se tupe, po o se tawi, I tangata na whaiaia ngai o inga wha soltu la fono, pe I tai, ele I whaia se whai unga pe ala ngā tatau. Ona wha amalo sial whale tupe wha leo leo e wha ailoa wha alawa I tele ile atunuu ia wha amatalanga. O le taiau le asonga fua sa whaiai ile maoto le kalesia wha potopotonga ke visiano sa moi porirua se wha tasinga e wha atala noa ma wha amala malamati le vaenga o le paketi lua whelua tolu. O lo o whaanganga mō tangata Pasifika I tutonu o Aotearoa, sa tali malo el tamaita I Minister, lana fionga Barbara Edmonds o le Minister mō tangata Pasifika, whaatasia male sui pāne mia le fionga Carmel Sepuloni,
Whaatasema le fionga i le Minster o tupe Grant Robertson. O se avanoa sa talini fesili mai whaala potopotonga matangata lautele sa mawhaiona awa yatu sa awa i le fionga le li pule afmasanga te alo moresi ma le susunga mari whai walu e whai masui o le si ufofonga o le laumua. O le whaamoemoenga o vai ngā tupe whaanganga mo Pasifika i New Zealand ma le paketi whaale tausanga. O whaasino tonu lea i le whaamalo si atili o tangata whaingaluenga Pasifika ma ua o fiei ma le whaatupenga o whaala potopotonga whaasalalau. Ina ia whaasoa Polokalame o ngangana Pasifika e tu samale 5 miliona tala New Zealand. Vai vaenga le malo o tupe mo Pasifika i le nei tausanga e au fiei le 5 miliona tala e langolango ia o onga amata Pasifika. O le vaenga tupe pito te lele e whaalu mo Pasifika e tu sale mal 10 miliona tala e le Pacific Resilience and Wellbeing Fund. O se mae fō le malo e whaapea e mawaitu pe langolango ina ile atina enga o Polokalame ia ua fuafuaina e whaamalo si atile i tūlanga tau i ngā luenga mo tangata Pasifika. E soso o iele se 10 miliona tala e whaatino ita i ala mo ngana Pasifika e au fie leiva 2 miliona tala. Lea e whaasafua i whaala potopotonga whaasala laua Pasifika e whaatino matiliwa i Polokalame mo ngana Pasifika. O le isi tasi miliona tala le tutoe ai, o le a whaapito moni au nanga i lunga le interneti, po ofisa o ta inga i upenga ta whailangi mo i lato e fia o mailoa tau tatala i ngana Pasifika. E se 10 miliona tala le atu ina atu i le Pacific Employment Action Plan. O le iwa 3 miliona tala o le vai ngā tupe, o le ata tala moni talo sanga mo Polokalame tau ngā luenga, ma o onga mo Pasifika e ta ina e tangata ma whaala potopotonga e 2 miliona tala, o le a whaapitoa mo Polokalame o le tuputai, le mawaiawa no e ngā lulue ma o onga i tangata Pasifika i ngā luenga, ma o se Polokalame fsosoni na ia to te lea tunisi tangata Pasifika e a ngai i ngā luenga ale malo. E valu se lau 5 afe tala le a whaaluina i whalawhai ngā luenga e fsosoni tangata whai ngā luenga Pasifika i nisi awala e tu sai malato tūmanga i whanua. Sa whaafetai a whaapitoa le Minster tupe Grant Robertson i lea whaatasinga i lea songa fua le sao o le leitio le si ufofonga le laumua i lana au nanga o lo o whaatinoina. O le afiafia na nafina whaailoa i leo le whaamauni ngāloa ia o tangata i tolu i ana maaliliu ina ua mule whale o le Loafers Lodge i Newtown i Wellington. O Peter Clare O'Sullivan o no whātau sanga, Melvin Joseph Pyron o no walu tau sanga, ma Michael Varlish o no fitu tau sanga. Na ta ua leo o lo o whaawau bea no whaia su engai whaamauni a isi tangata i lua. Na whaeloe nisi tangata o lātou vale alofa mo Wallich. Lea fo'i e whaingoa ia Mike the Chuckler, pe ona ta ua Tamantha Ball o le suil pule ngā nuu e whaapea. O le tamalea e maasani o na whaafiafiaina tangata i o na fōlinga ata i le taulanga ai maisi o Lambton Keepo Courtney Place. I se whaalinga al komisi mo ia te tau a tangata, sa le i pui ia te tau, anise o tangata sano no foi i lea whale na mū. E to te le tangata o whaamalo sia ona no foi whale, e le saonga le mo ona ole le lava o whale, ma oi tūia ua solia ia lato wa ia te tau, pe ona ta ua le komisina, o wala au le komisi. Ina ia whaatuina se whaalapotopotonga tūto tasi lātou te whaamauti noa ina e pui e whainga mālo ai a te tau o tangata taito o tasi. O whaamauni e leo le maalili o tangata ito lima i lea whaalawilave, whaatasi e malito o tasi le i maua lava. O le a whaawaule te ea tau si soifua le whale mai Kespan i lea so, ina ua maana malo i se whina ua le whaamsinonga mō ngā luenga i lea so na nafi. Masa whaatanga ina ia le whaamsinonga na whaawaule te ea tau si soifua, e whaatatau i o lātou wātu ngalunga, ilo lātou soifua malolo ina, malo lātou saonga le mō. Ini whaamaone ngana tō lau ina tau si soifua le whaamsinonga i lea songa fua,
sao lātou wau ili ini mata apoi pe o le wha wau na whai ngā luenga a o lo mamai pe manunu a foi. Le ini malolonga i taimia te tau na whai eia lātou tau mawhitanga. Whaatase mo lātou popolenga ina ne iaini sasi i le whaatinonga o lātou au nanga pe ta ina ta uale te whātu ora. E le to sai mal to la fono le fuafuanga e whai ai le te e. Aina whai le whai unga le wha amsnonga e te ena i le tālo sanga a le te whātu ora ina ia iai tu unga o lea te e. E le o saunga le mūtau si soifo malolo ina le taiminei. Ma o le te ena o la lātou wai a tatau, e te e i whaatatau i o lātou atu ngalunga molo lātou ola malolo ina, ma le saunga le mō, o se tūlanga lea mia tonu, pe ona tā ua le pule silo le wha la putupotonga o tau si soifua a New Zealand. Wa whaalieri po tele News Hub, whaamaumaunga leo o lo oawhia ai manofuanga au tū, leo lo omolimawina pele si itio le numero soltu la fono i tutupu ai, ewi ile tele o tupele malo, o lo whaalu e tau fia ai, na lipo te ele tapuningo se pamu penisini le mamau ese mai se falemeli au kilani. Ona ole si itia peo le numero soltu la fono i tutupu ai, ai mai se os fa inga i whaongai ta avaleta lepe ai fale. Po o Ram Rates, wala teile lua se fulu tau sanga o whaia le pisinisi peitai, o tongi le solo le whai pisinisi, ona ua whaafitu ai ona o so whai ele au ngā oi. Ele mamau e se fo i se isi pisinisi e whaapea ua whaalima ona o so whai e tangata ngā oi, pe ona whaonga i ta avale oi tutono le whale o loa, ma whaaleanga ai ngā oi o loa oi ai tutono. I whaamaumaunga sali po tiele News Hub, na tā awai e la te li se lau se fulu wafe. Leo wha ingo soli tu la fono ili nei tau sanga na wha mawina i au kilani, si itia mai le valus fulfitu a feiva se lau fitu tasi. Sa wha mawina le tau sanga e o atu ia matilu a fe lua. Ile a aio Wellingtone wa si itia atu le sfulu lua fe lua se lau iwa sfulu. Mai le iwa a fe valu se lau sa iai, a ile a aio kalai estete, o atu le tolu sfulu lima fe iwa se lau fas ful tasi, mai le lua sfulu lima fe lima se lau fas ful fito sa iai. E to tolu ni tangata na tau fia leo, ma le silia ma le se lau lua se fulo fa asalanga na tu ina atu, mai ala tau suenga i tupulanga e whaiala tau tu unga ta avale lungo awala titele ma faa i pa awai. Pe ona whaile wha iunga le vaiaso i le tu i sisifo Bay of Plenty, sa tau fia i fo imani ta avale se fulu malelua na to e tasui ni whainga wha asoli tu la fono. E ia isi tangata e to o whaana mo lia, ona ole maulungo le ava malosi no la to winuina au ave ta avale. E lima ni laisene au ta avale ni wha lea o ngaina, ma le sefulu lima o ta avale na tu iei wha atununga e wha sauna to e whiawa iei lungo a wala te tele, ona i le saunga le mu. E silia ma le se laule leo i Bay of Plenty ma taupo marotorua na awai i le su enga tele, i le pole asoto o na i talawai. O lo wha awau pia su enga leo i ei tu aengo whainga wha asoli tu la fono. Ma le tala wha ai o. O le manu malo ai o le li i talavo i tongi i le tauwanga pese le United States o le American Idol. O se fiafianga tele lea le ngata mole se tete o lo o au mawai o Hawaii ai whapei tangata Pasifika. O tongi le Pasifika mo ua manu malo i le tauwanga tele Amerika. Ma o se tasi o tauwanga pese i longa i le lalolangi. Fato asfulu valo na tausanga. Ma o lana pese mo lava i le tauwanga. Na iau suwina ile pese James Blunt e whaingoi no le Monster, ma sa tutulu ai whaamasino le tauwanga, ma ua avea fo i maata pito silo na to otele tangata i mai moina i lunga o le YouTube o le tauwanga o le American Idol. O tongi e yelo na pito Samoa, lo na pito Tonga, ma lo na pito Aialani, ai au maui kahuko i le motu o Oahu i Hawaii. Tala fawia mai le si ufonga o le laumua. O te toi whaatalofa i seisi whaopoponga le neo tātu telefou mai Samoa mō le nei foi aso lulu.
E le amatalia ai o tawala mango ngā luenga whaasolo le fontele i maa lua i le asolo na lua. Na mantal te talaina le sauni ngā lotu, o na tō laulau ai lo leo whaamnuia ngā mai yalo matama whanau le ka le sia, o loa o tawina i atunu i whafo. E lea tō laulau ngā whaamaumaunga, na lauina i ma whaamnuia ngā mai lea fionga le tamai tai pālimia, ma le vaenga whaapuwhai le whaatua tua i le tua Samoa o tasi, e moli atuai whaamnuia ngā lea fionga le te whono ma le laulau a whono. E nei e manuia le ngā solonga le whono usua le ka le sia i le nei fwoi tau sanga lua a whelua se fulma le tolu. Na tau walunga ia whaamnuianga e le tau au ina leo le se lendi tupe e se fulua whetā la a mol e ka le sia, e whesoa soani ana ngā luenga whai, au wsanga e me le whono usua le nei tau sanga. Na fufonga ina fo i whaamnuianga ma le sunga le teitai o le vaeng whaupu whai le JPP, le fionga tula epa lupe o soli aisa i lele malia le ngoi, mo se manuia le usunga fono le ka le sia. O le sunga le teitei fono na whai masui o le ka le sia o au, e wha leo ina le nganga whaaftai ai lato uma sa maua mai e whaamanuianga, a o le whaiva sui su fono uma le ka le sia, e lana fon tanga o lo whanga solo. E tasi le vai aso leo watu i nātu le whaamsinonga maa walunga, e le li ia malele paulo po King Whaipopo, e tu atuain sa na tāna sanga i lalo le po kalame le whaamsinonga le legal aid, e toe sa i le se isi ana loi e tu lai moi e le whaamsinonga, mō lana mata opo. Na tāna sanga malele paulo mō le tasi le maasine tu i nātu e le whaamsino, e sa i le sa na loia, na whailoe malele paulo e lumo le na fionga le whaamsino i afipulea i Amperosa Roma, o lo whaatino whaatalananga e sa i le se isi loia mai whafo, e tu lai mo ia. E mai se lo tau sa ili ni awala sa ili tupe, e tutongi ai se lo ia, ona o ia ele o se tangata tau wanoa. Na whesiringi e whipulea ai pena sa ili sana lo ia ilano le polkalame le al whaamsinonga. E na tali malele, na whaia whaatalanoanga ma le restala, peitai na ia toe sa ilia munmuliane, mai lo ai ele o iei ni whaamaumonga o ia whaatalanoanga. Watu i nātu nei le tasi le vaiaso e sa ili ei sana lo ia ilano le polkalame le nei ele malo, au lei toe val au wina le namata opo, e le aso lua se fulmaliva o le masina nei. E ui ina le manino le lei atau fōlinga o se tasi o telavou, na whao lima se tina whai pisinisi saina i matau tutai, ai e leo iei se popolenga le matanga luenga o leo leo, pe on ta ue sui komisina ya papali e Mona Lisa tia i keti, o lo ia isi awala le matanga luenga e su e ai i la tau whaapea, e ui ono wale manino le ata sapu e ina le mepo e ato le fale o loa. O le whaalavelave nei na tulai mai le whaai unga le vaiaso, na ngai nei se li telavou le fale o lol tina saina le nei, ma whao lima ia te hia. E ia isi mōli anga o lo mai te wina le matanga luenga leo leo pe o na mōli mauli tina saina, o le atu whaata si ai mōli anga, pe a whai e maua lea telavou. Wa whaalawilo mai al teitei whono le komiti tele o tāpenanga o le tuto tasi o Samoa. Ai whapena fo i le tāpuni alo i o le saminga leo le ono sifu tausanga, lea na amata mai a iuni o le tausanga wa tea. O le aso lulu o le vai esu fau, i le aso tolu tasi lea ua fuafua inai, ia e whaatau no uai le sauni ngā whaafitai, whaatulanga e le tātou komiti, ia e whaatau no ui le malai o tia whau, le malai o le whau tungatangi e Samoa, e a matala tātou whaamoe moe lea, i le i tūlai whai le whiawhi o le aso lulu o le vai esu fau, o whaamoe moe la, o le tolu whaasifulu, ia o le a whioi le pai o le walaulia, pia fo ile tunu o le maua le avanoa e tala au tuai e tātou tenuti mea whaatasi le whiawhi lea. Na mata i leo o le tātou polkalame i le sauni ngā lotu, ua whaatulanga i tāl whao le soluro le mea sofou, ma am sauni ngā lotu, ia o mai a foi una tāpena le lei e le whionga i le teitei whono, ia e whaapea foi le laulau o le komiti o e kalesia, o le whono e kalesia so whaatasi le tunu po le National Council of Judges, o le tātou sauninga whaafitai la valea, tātou te whaafitai e i le anga le leo le atua, ua tātou taunu i manu, ia ma tau i matanga o fie, ia le bol kalame pe o na fuafuaina na tātou malo lea ua atōles fulua masina o whana iu lava.
E mai alo le sauni ngā lotu. Ia on solo lea ma le tau auina o pine ma whailonga tau waloa na tātou malo e peo na whunga inai mo mosi o tātou tunu po le tu inatu ia o whailonga. Mo ilantou o filifilia ma whaamaonia e le fionga i teitai al malo mo le kāpeneta e tusai malo na tū la fono e whae e inatu e pine ma whailonga tau waloa na tātou malo. Ona sauno o leo le teitai al malo e tau lungai po le kalame uma ia ona se elolea ia ile pol kalame whaapitoa, pol kalame whaiu, pol toi whaalo le malo mo le tuina ifo o le tanga vai o le malo tuto tasi o Samoa po le retreat for the lowering of the flag ceremony to be performed by the Ministry of Police. Ia amae alo, ia ona soololea ma le Thanksgiving concert po le konseti whaafitai, lea ua tāpenaina i le fiafi lava lea po le ono, po le afo le ono, taulunga ai vai nga umam po le kalame. Ona po i leo le po, mangoto i le la o whaamanatunga o lo tātou wono sifuktusanga e pe ona o tātou iai nei. Le sunga le whailau tusel komiti tele o tāpenanga o tuto o tase, anga whili tō mai manoshem leo. E le reporti ma le whalitupe lo langi o wha ai loa manino ai, le leo tūlanga le lei o tupe anisi o antanu o le Pasifika, mai o le aunga le reporti le nei, e nei e wha amalo sia le tūtau tupe antanu o le Pasifika, e ala le ele whaio ni loi longa i tupe wha alu antanu, e au fiai ki ripati, Nauru, le atu Malesala, se tete o le atu Micronesia, Palau, Samoa, Tonga, Tuvalu Mavan, Watu. O lo wha alia le reporti le nei, tūlanga pangati o ana tupe maua, taru mai a fianga o Corvitis Fruiva, wha o popo i e mamala wha le natura, wa atiri ai o na tūlanga wha le tonu. O se tasi o whautuanga ma le reporti, e na ia fuafua wha atatau le leitu pe wha alu, e na ia maalosi mangafa tuli maina ia tunu, le wha awa wina le tūlanga le leele ngā tolo soifua maloloina, tūlanga tau ia o onga, ai wha pe na foi au o nanga lau tele, ena ia lava le tupe whasoa. O tātou talafowia Manuel ni yaso, whasoifoia. Nau whafonga tato atunu toi awina ato tato talafou. Ia o leo le ato whafonga mai musika so i whewhiloi whaawhiawhianga so i whewhiloi. Ia wale tau whafonga mai fo il ni vaenga o le awa uli. Le ua lua sultasi minute te aili tulai tasi tau tua si fonga la mua.
singa o lumatua ele ai se te i le vanga au mai i lunga ele ai se te i le vanga au mai i lunga ia ngalo la vale tamsanga pa atapea i se nuku ele o aingana e tanata ia ngalo la vale tamsanga pa atapea i se nuku ele o aingana e tanata O mafutana nei elele le fia o fai mala e o aiga o ile tala lele e ai o aso eleanga e tiga o mai o ma o fuuma ai fa anoanga tanata uma ua tutu o lowi mata ua le matu tangi awe fa alupe tangi masu su le itula o le toeva ai le pai atu malo fusi mai fa ato fa songi tasi e malanga e se ai ito afi umalava le taimi sili le aona le anga e mana tua umalava o anga lo fai ngata ma lo fai aso mea umana ole alengalo e fai ngata ona fa amalielo inangalo tanata uma ua tutu olo wimata ua le matu tangi awe fa alupe tangi masu su le
whaamangalo mai e whaonga oi i hana ngaluenga ia mawhaka penga penga pera sing Sound
fautuanga le nei mo o e la samone fa avai pe o ile tua mo o e ana mua lau fa alo alo umau malau ana no ku i tu mau alo fa so se tasi lau fu ana i au umau matango fie mai lula lele susulu mai ia i tane wa ave o e fai ma o se na matango fie mai lula lele susulu mai ia i tane wa ave o e fai ma o se na matango fie mai lula lele susulu mai ia i tane wa ave o e fai ma o se na Ilunga le ala, ila ue banga, tapu timu tutu ila. Oka ua ova miliona, le kila o le musika. Fafati fa asolo, o malu o le sami, leo kitara wa tatangi. Tatangi le tetele, mausu mai le pese, fai mai o Rosalina la upele. Tililing ting 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 ting, tililing ting 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 ting, tililing ting 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 ting. Tililing ting 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 ting, tililing ting 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 ting, tililing ting 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 ting. Beleti fo ipe, belanu lanu wae, bei ofetu ole langi. Ilunga le foloa, walilo atoa, sisiva ai matala tala noa. Manu ia mes, no tapo, eva fo itama mai o. Fa atali atu, se iyo ualu, e fa asiva tasi lau o. Tililing ting 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 ting, tililing ting 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 ting, tililing ting 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 ting. Tililing ting 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 ting, tililing ting 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 ting, tililing ting 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 ting. Sunga Rosalina, tilo mai, siva ma e so mai. Au mai lo lima, e lo ulima, i fika o se fasi toia ina. Le anga toia ina, i ona aso nei, watumu i le fai mai lei. Pa ai mai lava, e tasi lata tene, ai ata mai mafa a mata i pepe. Tililing ting 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 ting, tililing ting 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 ting, tililing ting 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 ting. Tililing ting 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 ting, tililing ting 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 ting, tililing ting 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 ting. E sili ona fai, fai a ole tonu, tanto o i fanga tomo. E vili i upono, i le kitano, pe ua te alele mai tato talo. Le ama o tato fiu, e ai o talo su, e fa ala fila lo papa kiu. So amala ia talo ia Yesu, e anu se ai o le lenga matato. Tililing ting 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 ting, tililing ting 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 ting, tililing ting 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 ting. Tililing ting 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 ting, tililing ting 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 ting, tililing ting 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 ting. Tililing ting 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 ting, tililing ting 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 ting, tililing ting 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 ting. Tililing ting 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 ting, tililing ting 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 ting, tililing ting 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 ting.
ufa afofonga anga ai ole au tau mafai ia manino peale matao ne bai tene le motu ole paua i la la vale pa porai nei e mai tau mai o se tarapa ua o tala la basa tu tainga e mata sabua bua mai la 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 mai e tua wala no maru mai e ia sa e le motu ole pa vai dare mafua
mata ona ele kia Ile tau sutama male paitanga mea Unga uma ona o wino Watele no mutu mai iata No wanga va atasi ole masina Ola ufasi ke indesa fayalo upeni Sunga sunga awa ete vai fika Ma o wino ele o se tutu ila Wala ona e tu lau ele ele Se lau ka sene lau ta usite Sunga sunga awa ete vai fika Ma o wino ele o se tutu ila Wala ona e tu lau ele ele Se lau ka sene lau ta usite Wataule matala osi au tokala Faata ita ile moto fia kianga Mama olo umalo walala Sunga sunga awa ete vai fika Wa o wino ele o se tutu ila Wala ona e tu lau ele ele Se lau ka sene lau ta usite Sunga sunga awa ete vai fika Wa o wino ele o se tutu ila Wala ona e tu lau ele ele Se lau ka sene lau ta usite Oka oka se faati singa Wa poto poto ma ole aina Wa faa tumbia yena wala awina Wa moleri inga ile matai Se faa fitai Wa maua mai faa uma Ufana uwa tamamai Teiloa ilumane itamata Se asofia Iloto mamanga Onisi Umatua uwaino imata Salima natu ole atamu E alopele wafa au Teumau Upale iloa unau Faima fa ailunga lele Umatua failele Wayo ao lele lo tele Sitawi mo matupele Ne ifai o se suina Itupe etele te maua ina ne ingalo Unai matua male aina Yo no
Ia whawhiwhianga mai le Sons of Tiamaa ia le nei vaenga o lea uli utoi ono minu te whaamuta tato tautua ia o lo tato tawhawhao lava i le maketi funga lei. Ma lola whawhtai mafuta mai por kalami o nei aso ia le whawha mai at fo i le matautua mai tuanga ni a Mari ia le nei aso whamanu ia lea toi fofuanga o mo tutoi le nei aso whamangalo fo i tautua nei aso pe whapeua. Ia fo i se sala i pe o le longa maali e fo i lau whafonga anga. Ia ai manu ia te le lawa fofuanga wha moe moenga uma o totoi o le nei aso. Alo whaatu tato toi whilo ai i le itu lai fitu i le tai au a tai au. Manu, manu,